Дача. Все. Остальное, что тебе накидывают там слева, справа, Эрдуи, Вождуи, вон Закаев накидывает, что Гулядин, нам предлагают однополые браки. Что теперь здесь ходить и экспертизу пойти сделать, что ли, однополого отцы, Гулядина, Гуати. И сейчас золотой середин. Ючвол, короче, Закаев. И затун дезахта худують однополый брак, ну, а и шариата, ну, а золотой середин, короче. Вот эти накидывания, они со всех сторон будут. Кто занимается общественно-политическим делом, должен об этом знать. И если, короче, как бы однополый брак предлагает, то царь Бог. И хум накинуть дина элгинс, дауган, хайнты кэмер ярзен, короче, хайнты эксперти еще, масуна яган, что объясняет дэш. Уэл есть, хайнты есть, и что хасу ишт мават. Ха ишт вэльчи уч мават, сэр. То есть это русня ей не вариант, чтобы среди чеченцев были люди, говорящие о государстве, о демократии. Им нужно, чтобы среди нас были люди, которые говорят об установлении Корана и Сунны, об установлении шариата, об установлении исламского государства. Бехмадулла, сэр, микрофон, я просто вот такое небольшое разъяснительное. Да, чё, да, дик разница, я буду говорить. И кайтисо, я дрес полилон. Вейре, да и ла, и богом дон, и то, что вот эти ходят там, да, там, шариаты, халифаты, боже. Халифат, шариат, это такое, знаешь, что Муэрду, это призрачный, это фантастик, да, то есть его никогда нигде не было и не будет. Никогда и нигде. И да, для Русни вот это выгодно, чтобы наши вот эти полезные идиоты, чтобы они ходили там, да, рассказывали один шариат, халифат, хотя они не могут понять то, что они бьются просто об стенку бетонную, да. Они же не смогут вот головой сломать эту стенку, да, никогда не смогут. То есть просто держат их в этом замкнутом круге, короче. Шариат халифат, который никогда не было и не будет, да, потому что мир развивается. То есть шариат халифат, он возможен только в том обществе, в том времени, вот 7 век, да, вот халаглерхан. Вот в старину это было возможно, да. Вот Таган с развитием людей, с развитием технологий, короче говоря, он Айрмабат, он корт Ваабил, он Эйрбахса корт Бош. Я там не знаю, что это улучшить труда цнах. То есть люди развиваются, для людей это как бы уже дикость. То есть отцул, они же, ну, люди же вот ученые, да, они же не просто так вот царь, как бы, чтобы пустить все под откос и вернуться вот в это время заново обратно. То есть они не могут этого понять, как бы, что этого никогда не будет больше. Все, Чех Дайли, книга закрыта, да. И, ну, это подобно тому, как Хулх, например, та ностальгия йо, том дагди, чи дейлаешь, тецхенш, иштдар, вуштдар. Но ты не сможешь этот момент вернуть, как бы, потому что, ну, как бы нет машины времени там и так далее, как бы, само собой. То есть ты не сможешь вернуться в это время, да, вернуть эти моменты, вот, детство свое вернуть. Но ты можешь об этом говорить, да, мечтать не вредно, Бог, сан. Но если это вот твои мечты, твои фантазии, вот это все, если это пагубно влияет на No, твой народ, вот, на твое it's общество, да, м, то нужно как бы kind of put you on задуматься title насчет because, этого, да, hey, хотя бы Senator Tuzaka here. как-то What's going on, на everyone? секунду. Нет, Make sure I короче, have the right people фантазиош.
شوف زي دقة Like ده. it says here in downtown Newark, where there's vision. И причем чеченский народ-то возвращается не в свое прошлое, там ничего нашего нету, и Манисилер. Вот, к сожалению, без антитерроров, да, со всеми негативами, да, со всем передергиванием, со всем вот этим, со всем обратным эффектом, без антитерроров, вот этих политисламистов, их разгромить, и их полностью вывернуть наизнанку и показать, чем они дышат, тоже не получится. И, соответственно, создать в нашем обществе какую-то политическую среду тоже не получится. Тут за 20-30 лет никто этого не смог. Наоборот, все еще больше абдуллачизировались. То есть, да, что-то грубо, окей, много чего, и грубо, и передергивание, и так далее. Если есть какой-то метод, который может это абдулачество выбить из нас, и который при этом будет прекрасный, розовый, пушистый, такой хороший, надо тогда применить, покажите. Покажите, как хорошо избавиться чеченскому обществу от политического ислама, он же русский международный исламский терроризм. И как нам вернуться к своему национальному, традиционному, государственному, начать всем работать на благо своего Отечества. То есть другая какая-то альтернатива, к сожалению, ее нету. А вот то, чем антитеррор занимается, это то, что есть. Да, пускай это грубо, пускай это плохо. Опять-таки же, без этого, а здесь, короче, мелчо, политики, замаргинализироваться один. А какая-то шайка из нескольких человек, масса такие, может вообще биохом шудин террорила, демократию вообще. Когда мел, короче, дальше вот бункер, что аж, вот идеология, что аж и что дальше будет продолжать катиться с вот этого обрыва вниз туда. وهرشا بول هر غورت وين هتشو بالي ويليلن دو بوسو دني شي مات تعدل شي بوسو دن ده نيران كوتش تسألوش نيران كروتش موستال تليوش نير شادك خلق تدش نير غيلقا غوقا تبوغش يرجر لون شاخ تبوغش شي حلق تنخل ميسي تشو دعنيسوش اشتحيق اللي جوز اللي они нагасан инструмент чела, механизм ла, удар защищать дадачу. Это очень просто прорыв, юкость, это хорошо. Вот будем ждать, ждем здесь, держим за это кулачки. Пока ничего подобного нету. Все, которые появляются, даже какие-то там антиваххабистские какие-то лозунги, они предлагают то же самое, только вид сбоку, как говорится. То есть сюда не ходи, к этому магу не ходи, к мне ходи, он тебе черную магию сделает, а у меня белая магия. И точно такой же идеология. Ты хавой абсолютно вайкам апайд башваться. А вот какой-то метод, который нас вернет в ту позицию, где бусобден вилуч, вообще бусобден вилуч, и лаймаз деш, лаймаз дождь, вообще это. Шемете герпоц бусобден. Вон дикам там. والله الويسر أما تعرف نير كوتشة تأوش نير بتشعل خليزي هنادن خليزي سقيتم خلبيزي حون الله أحتلا حملي هنادن الله إلا خلبيزي يحكي جوا بلش الله عمل وتغى أقول لك شيء يدوش ميشر ديالك تغى
ищ- ищет реальность такой, которая у нас есть, и с ней что-то надо делать, или же по течению дальше плыть и приплыть к водопаду. Да. Это видео шерк, это луканю, это милш брюш. Вот люди захватили там, ну, вот эти зэки, короче, захватили тюрьму, там, вот этих сотрудников СИН взяли в заложники, это Уршсан. Вот, представить, да, что вот они захватили эту тюрьму, да, что, короче, иди на царь, ну, тяжкое преступление, как бы, ну, имеется в виду вот в России, как бы. То есть иди на царь, игиловский флаг на камеру снимать, на земле будет закон Аллаха, Бог, короче, да. О Аллах, помоги, пришли нам свою помощь, Бог, да. Да, щепоток халят, да, в плен. То есть, вот мне интересно, да, до того тупой, нахуй, и вот зачем они это сделали, да, там, голосом, шек, хойш, бац, педат, им то, что там помощь не оказывали, там, медицинскую, как я понял. Из-за этого там бунт Ай-Аин, вот так они захватили эту тюрьму, но при всем при этом и флаг Ай-Аин, и лозунг, вот эти террористические лозунги они высказывали. То есть, вот зачем они это сделали, спрашивается. Вот. Там же реально, вот и выберешь Бог тер дать. Вот у нас и так положение, да, до того воюет положение. Вон, nic бат, у нас никакого влияния, ни с какой стороны помощи нам, ну, неоткуда ждать, ну, и пока что. Но при всем при этом мы подобны этим, вот этим зэкам, да, и так в плену будешь, и плюс этот флаг поднимают, вот эти лозунги кричат, да. За это тоже по-любому царь, ну, ОМОН, Чуер и там, они же по-любому накрыли эту их волцу, выходку вот эту. Но их сейчас будут наказывать не просто за захват тюрьмы, за бунт там, не за убийство, не просто еще ну, за убийство этих сотрудников. Плюс то, что они там флаг поднимали, вот эти лозунги, кричали, за терроризм тоже, это дуцан, может их убьют сейчас, да. То есть там же идиотизм, да. Вот я смотрел на это, на этих людей там, да, наши шлюх, шбариж, наши дарцы, латин, о Аллах, пришли нам свою помощь, Бог. Вот я смотрел на них, реально, делам, просто до того керчак, и ума, да, до того тупые, до того наивные, да. Аудулум, шугуш, да. Иш тоже буквально ela bu iść положение, буквой берешь. То есть я имею в виду то, что они вот свой захват вот этой тюрьмы, вот этот бунт, вот это все усугубили вот этим. И флаг Айин, и Камелштин. Прич, о, 6 вот как выстрел себе же в ногу, да. Ногче вопрос можно решить лишь политическим путем. И политическим путем и решить, да, политик швез, ногче политик швы, чтобы политик швыла, сунайган
какой-то мотивации. Вообще и вопрос решить, да, мотивации. Вообще и политик, юпа и политик лиелу. Еще оман сагат, да, что-то должно, чтобы ими двигало. Вот это что-то, оно никогда не получится в свете вот этих идеологий, которые в нашу среду закинуты именно для того, чтобы мы аполитичными стали, чтобы мы абсолютно не занимались не своим национальным вопросом, не национальным интересом, не были заинтересованы, а переключились на установление имперских идеологий во всем мире. Что у нас и происходит. Так, чтобы вот это все выбить, эту почву, это нужны быки, готовые пробить брешь. К сожалению, пока их маловато, но какой-то процесс идет. Так, один из вот этих быков, который бросил вызов, да, повторюсь, грубо, да, из-за этого и простые верующие страдают, и на всех там мусульман это, короче, распространяется, но другого варианта там пока нету. Антитеррор, если что, вообще неуправляемый снаряд был, то есть он сам по себе. Но пускай хоть сам по себе вот таких исанел снарядчи ездует. Может другого, скажем, по-другому, помягче, как бы хотелось, вот так. Или сяк. Ну пока я цапуш. Такой вариант, вот и цахильча. Ты тут никак свое общество не пробудишь. Ты, конечно, будешь ходить, да, что шариата, ну, мадат, демократия, ну, вы что, шариата, ну, вы так, мадуи, тажим, тажим, такфир, мадайш, тажим, слегка, лишь, вайн, бусул, дина, что, ну, мадайте, хойш, лилра, даял, да, вообще, зиндик, кафир, короче, бьёхом, хохку затамля, адинак, мабаху, хохку затамля, адинак, мабаху, Ибн Аббас, вот адинак, майл, и все. اشتعليل روح ну شو بقى ديك тут либерально خليتين شوية шариат туда-сюда боже. Если бы оно так работало, оно бы уже давно заработало. Дело в том, что оно так не работает. А работает наоборот, в обратную сторону. То есть, чтобы это прекратить, нужны какие-то меры. Да, ищет ситуацию, уходит. Так что думайте, какие меры, если есть у кого-то получше вариант. Да, вообще хизухар, надо ногу, да, с чем-то я согласен, со многим даже согласен, да, хиза, один, жестко, но как это, так, эди, хази, дики, даешь, хагайтиш, эда, хаза, дика, таммаш, хагайтиш. Например, аса ковыряться, да, чупа. Вроде религиозный, слишком радикальный, фанатичный, вот опять Бахар Барите могли бы вот эти люди сконсолидировать, дерадикализировать наше общество, сплотить на каких-то национальных интересах. Да, и уже практики мои попытки, но в итоге оно выливается в то, что эти какие-то люди, да, там религиоведы, религиозные деятели, в итоге оказывается, что они пытаются тебя использовать, чтобы установить
Цахунта прокатить идеологиш через твои политические какие-то воззрения. Еще декхунта прокатить дин наоборот. Еще идеологиш, анхо использовать луин, короче. Шей, короче, и халифач, шариач, доход. Так, цадалок, если так оно не работает до этого времени, практика показывает, опыт показывает, что не получается так. Чундел, мы в этой ситуации пребываем. Но все-таки нашлись те, кто рубят полностью. Да, с корнем. И щепки летят, да. Лес рубят, щепки летят и попадает в невинных, каких-то искренних, там, простых людей, которые тоже начинают возмущаться, потом паниковать. Ну, да, что поделаешь. Надо туда возмущаться тоже было. Вот туда, когда нас дебилизируют, вот туда тоже надо возмущаться, паниковать. Что? Иш тамаш дух алашимы. Ne, evladım. Olacak. Ela işte. Evet. Sanıga öyle kızdı, öyle görçü. Европа, европейские государства, что годир дуйтевые, да, вот помогут ли они нам? Что дома дуешь, что почалкшка, что ногти цепишь, например, да, недолюбливают чеченцев, дуй. Сама меньше бывают тоже такая скрытая дискриминация, дуй. Ой, лопас, да, нужны ли вот Европе, будете вот как бы ногти, но как бы такие политики, да, демократические, там, да, вот. Нужно ли это им? Что дуйте царвань? О, беш, лама дуйвай. Инсхают свой ситуация. В Европе 300 тысяч адам. Хаден буду лайк шбоку задуха юпадат. Ой, годин цаштаган годеш. Шай гражданин шбин, шай статер ниса бен, куза адеш мадуйвай. Просто никто... Вопрос другой. Кто-нибудь проверял вообще, кто-нибудь пробовал водоцеду? Кто-нибудь, международные институты обращался? Я не о этих будулаках, которые там. Они-то как раз все и ломают. Они-то всех и отбили. Они-то как раз и являются виновниками, кто запутал все вот это мировое сообщество, которая сотни раз там пыталась с кем-то работать, а потом в итоге это превращалось в ИГИЛ. Вот здесь по Европе, когда какой-то Чатаев Ахмад Хохкузадалоч, за ним какие-то адвокаты ехали, его вытаскивали, ИГИЛщина, который в итоге до Грузии тягаться, замочить в этой квартире, который в Турции теракте участвовал, который везде массу ульга. За ним здесь европейские юристы за него впрягались там где-то. Да, там другой вопрос, может быть, они и гибнюковые были, да, там как бы своего там пытались подтянуть. Тоже не исключено. Но факт то, что общество это вот так вот воспринимало, как бы мы вот этого будулака пытаемся вытянуть, пытаемся нагнать.
который один из тех, кто представляет вот наше общество здесь, в Европе. И в итоге он выливается в ИГИЛ полностью, игилские обращения, ИГИЛе, да, о. И таких ситуаций же много. И потом люди, которые за это его поддерживают, за этим ходят, они тоже получаются как бы пособники этого, которые такие тоже делают. Мадуя, вот этот образ его создавали здесь годами, десятилетиями, почти уже десятилетиями, наверное, как бы. Работать, да сейчас так дупу захватит работать, да только уже свои хочу опомялдешь, а сейчас здесь лазят вот этот ублюдки, да, там латентные, даже мажвашьяцы, они везде лазят, везде во все дырки, и там говорят какие-то вещи, и завтра каин ламюх табе ирюцер, охузар аэдал чин хакаин, да, очередной. А дюйт цар, вай чулч о, дюйт, вай чулч о. Короче, хазмот дюйт цар, вай чулч о, ваям вообще гуманитет дештат, модердить. Уша да баган ишта. Чога лестуш, жал муху, хозяин, ты доды, чог лестуш, гуттуш, чё, иш лил шмамбу. Иш лил, тавай нохче, через нашу чеченскость, через наш вопрос независимости, через вопрос Ичкерии, война и свинья подкладывать, ешь, еще идеологии, что ты хада илан. В итоге оно как бы наружу вытекает, да? И это еще больше усугубляет, короче. Инсмуху, самаситтус, аехинвалс, так вот. Юхати ваган خيچوق أهيك ديس هاي أيخو خيچو تساقوت ترحيز ده كروش وهنز بقولا سينغتا مبوسون وهنز بقولا هنز أحتم يغلق أخشلا كلنوش ماتري هون علور مدوس وحل خلو سيتواتي إشت مياتر وهنا دينا قواريا ده وهمش كوشوار بوشلات ولدي هنش دويتي и в очередной раз тебя наиб сделал, наибнутин. А в следующий раз ты еще больше, короче, его считаешь дерьмом натуральным. То есть в следующий раз и его вообще. А уже нормального го и саголчик. Чунгар таюлу кум егы, чунг саул клеил, да. Что уже у него сложилось такое впечатление, кайцанный асюлу кум карла, та хума луриет. А у Элла хуэл чо, хаз камнял, да нашли нервы нам оли, да. И что из ситуации? Психология человека. Да. Ela, что за эрко сиксо кучур? Полный телеграм чур. А во моресите, что? Пацаны юри проблем, аркуш чухуш. Это только у меня. Пока я Тесла машу. Телефон перегруженный, и Мохали эхо губара. Ничего, говорится. Не, полный телеграм чур аркуш уса. 2 раза. может у тебя там что-то там получается. Ну, не знаю, может. Не знаю. Сахиломег. Ну, с телефоном, наверное, не знаю. В общем, к примеру, из Хангашвили
وهي Германия مجاورة Берлин Авенерии. В общем, и Хангашвили, Винвол, киллер, вот этот ФСБшник, этот Красиков, да. То есть явно как бы все об этом знали, и ФСБшник, ой, шпион, ой, то, что он работник. К примеру, вот они его как бы, ну, обменяли, да. То есть даже вот Хангашвили, Гегел, Нахтун, вот они даже не спросили у родственников, им даже не сообщили, ну, то есть они полностью наплевали на его семью, на то, что там прям в столице, как бы в Берлине убили человека, зная все это, агент Уй, Кидуй, они взяли там, обменяли его. И этим как бы вот Путин дал наводку, да, вот то, что ну, то есть этим Путин показал, передал вот своим агентам тут, да, вот этим шпионам, которые тут работают. Вот если вас схватят чуть-чуть, вот мы можем там граждан Германии тоже вот так взять в плен, короче, вас по-любому вытащат. То есть делайте, что хотите, как бы не бойтесь, Бог, сын как бы посылюк тебя. И сейчас как бы гинут вот эти шпионы, вот эти агенты, которые вот по Европе, особенно в Германии. Они сейчас будут еще муэрдут, а мы их ирбукаешь, да, тут нас наш батя вытащит, короче, по-любому. И этим вот, вот я считаю, то, что вот Германия проявила вот прям саму Эрдуса. Прицехил, слабость, вот это. Опустилась на уровень Катара. Да, вот, точь в точь, а. То есть, казалось бы, что EU как бы развитое государство там, да, ну я с этим согласен, как бы. Да, демократическое, что развитое государство EU. Но вот до уровня Катара опустилась и потом оправдывала это тем, что там, гуманизм, там все такое, мы там это, мы там этих хотели людей к своим семьям вернуть, Бог ждать. То есть ну, Цигамуду и как бы всего лишь там чеченца убил, как бы, и чё, как бы, это, как будто бы плевать, да. То есть, وين отношения, чего ухудшаться, улучшил, да. Да, причем там, что интересно, русские своего вытащили за убийство Хангашвили, а вот этих чеченских одноразовых, которые убили здесь, в Австрии, Умара Исаилова, там, их не вытащили. То есть это эти как бы одноразовые для них. Они вот показывают свое отношение. И теперь, да, сам, вот эти поклонники Русни под-русски должны провести хотя бы митинг. Почему русского красика вытащили, а чеченских красиков не вытащили? Абсолютно согласен. Абсолютно. То есть даже этим Русня показала, что как они относятся к одноразовым. И вот это показатель, который ты говоришь, что можно совершить любое убийство, мы потом вытащим своих, это суд сойдет. Вот этим под-русским Цан-Эру, цена, короче, цена Цан-Эру, она должна была Хайкал, короче, суд еще цена довольно. Да.
Изымду. Но я имел в виду вот конкретно вот именно ФСБшных. Вы вот не полезные идиоты, а вот именно вот эти работники, да, то есть вот конкретно было бы, конкретно сажен был. Вот они как бы вот любого как бы этого киллера как бы именно ФСБ хилчанду. Вот его они вытащат. Ну, вот дебил, союз свой, да, полезный идиот. Да, вот как бы цан сигнал люкай, да. Вот маалары, как бы, вот окан, от хуюгар полезный идиот в пользу Русни Болбешул. Вот им, да, сигнал, как бы, вот смотрите, как бы, вот ваших вот этих полезных идиотов тоже не вытаскивают, а вот своего русского, как бы, да, вот, своего вытащили, и душон. Вот смотрите, да, вас используют, но в то же время к вам отношение как, ну, никакое, как бы. Вас кидают просто. Наши же приписывают себя к ближневосточной культуре. Нет, чтобы как русские пользоваться европейской демократией. В как их и как нас. Нас как марокканцев, алжирцев в один строй поставили. А российские убийцы по демократическим европейским законам выдаются российскому правительству. Опять в нас упирается. Да, цер, мышление, мою вечер. Мы будем топить за шариат, за халифат, как бы, и нам Аллах поможет. То есть от людей ничего не зависит. Вот ни один царь, да, ни один как бы президент, ни одно государство не сможет повредить нам без воли Аллаха, короче. Аллах, царь лякарву, мы служим Аллаху, а Аллах их всех накажет, мол, ишь просто дек дюня дюхал делча, неважно, кто против нас, а, ну какая разница, кто против нас, если с нами Аллах Бог. Ну, как бы это такие слова, за которыми ничего не стоит, за которыми пустота, да. Аллаху годеш хилч годин духкан хильеры. Значит, там, Аллаху, значит, не нравится то, что вы делаете. То есть, получается, да, если бы ему нравилось, если бы он Голцунах был вами доволен, что давно годин хирдырцу, да, но он вам не помогает. Либо его нет, либо он есть, но и он недоволен тем, что вы творите, что вы ему приписываете. Дуется. Одно из двух хилма Он дези, только наконец. русским помогает. Бога? Да. То есть, ну, как бы после всех этих неудач, как бы им дали вот, то есть, Муэрдуца, у них была возможность это проявить, как бы вот в 90-х, да. То есть они пытались шариат докидывать Аллаху Бож. Но даже в тот момент, даже когда вот была территория вся, да, в наших руках, Нохчикарах и Ёлш, даже тогда у них это не получилось, да. Сейчас тем более, как бы мы намного отделены от этого, да, то есть у нас нет прямого влияния, да, и ни у нас, ни у этих Абдуллаков. Ни у кого ничего нет, но в то же время, как бы, эти лозунги и вот эмоции, короче, это Аллах, Аллаху, кайхадеду, войнись нет, мы там воины Аллаха Бог. То есть они вот так, как бы, бережься, это вот, да, аудал мышление, юхай. Они себя показывают очень самодостаточными. Им нужен только эхарт,
Вот дынёну цундер отдабитен. Зарабатывайте себе эхарт, бог. А русские будут вас подставлять. Да, да, да. Вот особенно реально вот о, смешно голосом, да. Адам шмаю, шумайотом, шмаю, что они нам смогут сделать. Всего и агур, Аллах валах, как бы. Цер дигнаш дерзошвек Аллах мауи бог, да. То есть, но они в той же, то есть они живут в своем каком-то пузыре, да, не могут понять того, что вот судьба вот мира всего, да, вот зависит именно от вот этих политиков, вот этих государств. Царь Динч Агора Бехудининчо Хирмадат будет именно так, как они, как бы, Волцинах, как они сделают, как они захотят. Вот реальная сила вот это вот. А ваши дуа, вот, и ваши надежды, вот это все, это пустая болтовня, да. Пустой и мою, и пустой звук просто. Ничем не поможет. Сунделх. Вот те, у кого сила, да, вот надо как бы вот, у кого влияние, из стран европейских, например, да, вот западные страны, то есть надо сотрудничать с ними, да, то есть Аллах, вот сади, значит, акар годир дуэн, да, короче, и как-то по правилам играть, не в сторону Знаешь, этих халифатов. что удивляет, малыш? Хинц, ты так сильно продвигаешь чужую культуру, чужую религию, облачился в их национальные одеяния, кругом кричишь Аллаху Акбар. А и арбу махкш цан адмо багатьей. Хоть один протянул руку, хоть один протянул, вот так вот бросили, сами себя бросили на произвол судьбы. С таким вот трусливым, Цахали вот так вот выбрал себе трусливого друга для подражания. Други цхуец бац, просто на него пашешь бесплатно. Ничего взамен тебе не дают, цатамщин гумдук. Друг от друга так многое требуют нохчи, а вот те, кому поклоняются, вот, ну, словечко не замолвили о вас. Шентаху адичи багат тош бац. Вот как так? Я мечаю, и я мечерна нохчин, я. Вот, кстати, да, да, да. То есть это такой, знаешь, вот друг типа, то есть он тебе не друг, а ты его считаешь не просто другом, ты Да, его братом да, сами считаешь. возвеличили в Да. друзья, в святыню, а этим плевать на тебя, пользуются как хотят. Хыргдеш. هذا М, м, يعربوا м. طعم هذا شاذين. А кыйгодук, это еще смешнее. Обещать, дин доча взялись и так от души шейник да косин. И теперь и яхкел, и гуми гум шлилош. Идут угар Но тут, хазин. اصلا но في тут بيحكي дело ما не в بعرف том, وين كان في ماذا في вообще بيحكي ما بعرف причем بعد انا ناس просто используют дурак. Но их же нам гаски навязывают, понимаешь ты? Там посредник гаски, могу вуканом бала маба. Те себе сидячие, дюни душ бу. هذا но هو тут дело не в том, مصر هم но тут الغاز дело اللي не в عارفه بيحكي بغزه اللي هو Хуза, проблем, хую, не в том, что там кто-то нам обещал помочь, но помощь Аллах близка, каады, каадин. Бусул вежри дуай, бог шлелш мобы, арбой, к примеру. Вот и эти считают, типа, шен годирду, каадедирду, там, هذا до, все. هذا politics
политическом уровне халгы экономия хозяин. Уэйсон просто нахбат, мог и политика Но вот хозяин. Цундел, вот тем более Цундел, ну, я видел вот политиков, Амабох изом Цагинесу, но я видел их политиков, которые там обнимались, да, целовались там в десна, короче, с этим Ельциным там, да, потом Путин с других тяж, короче, личное, внутреннее дело России, бог, короче. Изом Генесу, ну, тем более, да, вот, на тебя явно плюют вот эти люди, да, Арбой, на тебя плюют там явно прямо. Короче, юха вита, короче, шен тык цахайте, дагой чдуек. А ты берешь, подражаешь им, поклоняешься им, да. Вот так вот в Шейн политике. буйхо бац, не то, что плюют, малыш. Если бы они плевали, это уже какое-то внимание. Они абсолютно вот так вот сами по себе бегают. سووا شبات زشت رليجي اسمك أخ شمال ذا كابر وشمال هاي سووا وين نيا ثم Да и Ой, ладно, как Линадер, раз, ногчиш гдейц. Аудулш, как шейдаду, раз, шейн всегда тюркш. да, как раз она после обсуждать, она поет на днях. Хуёхар, 5000 там долларов, да, к примеру, что полный хадж и полная процедура, 5000 долларов даже слишком. نفس الشيء صار أوكي يش أبرو تي يوتس إنسا سعاشو فش حاجات نرمان شيء يش فش حاجات إنه هو الجدول أبرو ساعات 6 مليون دميات 6 زشرة توريزم ده بس ده يا زشرة مكة دكتور جنات مليار دولار سجلت عليه 9 مليار دولار تسعة مليون دولار دم يشوف سجلت على دوي بس ده 9 30, مليار دولار 32 не хочешь? 32 не хочешь? 32 На тысяч. хаджи они зарабатывают. 32 миллиарда. يلا يبقى خذيتي 32 وجا ير شوي Bak modat ya. Bakır Dude. Bakır Dude. 32 صار миллиарда. Ковид يرشان موت. صار 11 مليار صوت دويت يا بوش عشورهم Али, да. Юхинс, ажлочный, вот человека, 1000 مليون دولار دويت 9 مليار دولار Да, 1000 миллион долларов. بستاذي عليه وده بستاذي ده يبروباغان مو يريستا يعني وقتي вот, ممكن لحد ده عاجب Али. И тига, акимуду, хайшун. Вот, к примеру, если борщ тег, например, тигуаха, ну, он отдает там 5000 долларов, плюс еще тигра цацумш тига, и толги кидоцо, да. То есть он же еще больше тратит на этом, да, вот эти затраты, как бы, с излишеством, да, вот. А вот Зуд Чунграду, как бы, 5000 долларов, но он обязательно, как бы, чтобы женщина совершить хадж, нужен, как бы, опекун. То есть она сама не может туда поехать и совершить. То есть за Слушай, счет а за женщин, это, Бехтмобила, а за опекунство, за то, что она заторможенная, какая-нибудь скидка есть женщине? Все-таки у нее же ума нету. Или такая же нету, цена? конечно. Как вот в Не, самолете, какая разница. например, несовершеннолетние, там меньше цена, там инвалиды меньше. Женщина же на уровне инвалида. Нет никакой скидки за инвалидство, за инвалидность Нет, конечно. врожденную. Вот черт, а? Не. Из-за Никаких Махмуд. бонусов, а? Buy one, get two free, никаких, да? Но Ничего. нету. Но смотрите, вот и момент, заметите, еще вот, чтобы женщине совершить хадж, да, тоже нужно 5000 долларов, но условием является то, что с ней должен быть опекун, который отдает такие же деньги. То есть он, чтобы женщина совершила хадж, с ним должен быть мужчина, который тоже отдаст 5000 долларов. То есть за счет женщин они как бы, двойной июхи, двойной махбух за счет женщин как бы. Вот бонус, да, им А выгодно. можно как-то нескольким женщинам скооперироваться, взять одного опекуна и как бы сэкономить на этом, Машал душик масляги?
Дейлер, маршал, хулил. Нельзя, Маршал, потому что если изудри, если они сестры родные, например, да, еще родной, и если с ними один брат, схавош валах, вот тогда, может быть, можно, но если они там хотя бы шичой балах, Ицхак царь Хилар, как бы, он же не махрам, сан махрам, муати, именно махрам Они имеешь в виду. документы проверяют, там, генетические какие-то, надо ДНК с собой брать. Как это все происходит? Однофамильцы человек. Когда визу подаешь, тогда проверка идет полного семейного состояния. Да, يخجل да. عربو يجري الشاخي حزوت شاخي حيق باللي ترحم أخشألوش ليلش بك برانش Не, زازا Заза, ты не понимаешь. انت عندك دقيقتين التيك توك يا شو ساقيش او ما سامبوسو لا يركروشي شادانا من ماكي عيوب وصو شاش اتل شو برسلي دوت ديش اتش كروج مخمت كياس سيجع كيوش شو بلنا ناخسن حاول يصير بعد سموه كروتون سيجع ينزل يعاول يرم ابي ساكي شيء باجي ينزل قيش او ما بس شو ريز بوش بس حتى تحب الشوز كوزو بيضا يصير تعال بوش يتسكر освещают своих женщин и дез камшей зудришнт и хайкдалич. Видишь, какие молодцы. Очень современные. سيجي بريستا دي مالديفز كي أسرع واشتغلت صحيح أنا إيش لقطة داغر عايز خذ كاية مالديف ورقة تطريق بيتزا حياة عندها فوتيو كيسالة بريستا دي أقدر جازك براكتس لوتسك ويش لوكا جيت براكتس تيجي هو ده دي كود جون دا جو تيس أعطوك بس أعطاك الشغل من قعدس إدحو يولانتي على ولا تيجي عنا شوية يوهون جا يهودو تيجي عدش استعاب رياتش حوق عشان تكتن أخذ على Да, плюс даже присутствует как бы большой риск, то, что Атигуахч, то, что ты там можешь как-то, не знаю, инвалидом остаться или сдохнуть там, да, погибнуть. Раз Алтигауахил, Йоухмет мои, во время Елс من обхода غورمو Каабы, تقع فيلر يلس من ما بيد. вот представить, да, вот вокруг Кааба, когда ты вот в это время как бы вот обход Ечхен, если тебе станет плохо, Йоухмет кю, тебе станет плохо, ты упадешь, он само годир даст, никто не придет тебя поднять, само даух порвать, потому что нельзя отвлекаться, а просто растоптать, вин тебя виру, тебя там убьют сами же вот эти паломники. И им за это не будет греха, потому что они совершали там священное дело, которое нельзя прервать, А ты видел видео, где они валяются дакош на улице среди мусора, шаршо, то есть мозит огл, мозихиш, генеху? Халах, я вот смутно помню, что-то подобное видел, но точно. Да, موزي в рай. حارم مدات زاز قيتش موزي حارم مدات التعجين تاعك دوش يتشان تن ملوحة чашка. При последнем Але паломничестве 500 человек погибло, и они не могли их хоронить. Про это видео Заза говорит. Они прям на улице валяются и накрытые простынями. Это было последнее в этом году паломничество. Про это она говорит. Там была очень сильная жара, и очень много человек погибло. Они ж шахиды, они не должны вонять. مجوع تبيسون بوصلنا استوفر إبراهيم هون ما بيزر بيسخط هون شتات هون ما بيزر ده هذول مليلة интернет. Кстати, конфискация, компенсация, ну ладно, компенсация, лойте от стига. Кёртах кранкет, например, вельчун. Ты уже рай получил, хоть чувитнях. Приэзардел, чувитнях. Прикинь, они ну тебе да. услугу Тига, да, тебе оказали, да? Тига, да, Я улли, помню, да. в 90-е годы отъявленный шестукач, КГБшник,
حاجة تساوغن تيجح سدالة и все, о, елсмини богна, елсмини богна богш, дичь. Очистились. На Халакбин за всю жизнь поехали, очистились. Там как скот сдохли, раздавленные. И их все их приписали к этому образу святых. ما اهتدوا الدنيا عربو они махках, арах, зуд даюлуш хана, тебя от себя тошнить начинает, и теперь и бьюх барик шбуй, невероятно. Я представляю, что там вокруг Каабы, там же все вот эти маньячилы ходят, которые, помните, по автобусам ходили, когда автобус забит бывал. Вот бук массо, каждый первый вот такой. А можно я вопрос задам? Вот что мне пришло в голову? Это же 5000 евро стоит, или долларов, ну не суть, чтобы поехать туда. Значит, ну, один в любом случае не едешь там, если тебе нужен махрам, значит, собираешь там кого-то там из дома с собой. 10 000 евро. И многие же туда едут не многие, но хотя бы, да, половина, не дук ахчдолш, а там кто-то им там подарит, собирают они. А если эти деньги мадук бештуин, цонгш, ахчуш, лечение ешь, онкологию, изолш, цан и делч, к примеру, это не будет считаться таким же, ну, как бы плюсом там А в для них небесной канцелярии? 1500 мяждикш и шаманы. Там же лавки шаманов, которые джинов выкидывают. От раковых джинов, там всех, какие хочешь. Там все предусмотрено. Что за глупые вопросы? Бергфрау. Не говори муделери Тига. да. Ну, просто я, ну, как бы, сей, ну, тач, ох, татамшин хитхсон из. Вагаван, тига ваган, хокул, тата, хасу хайт ваган эл, табахан хуаттин. Дичул, татанан, дуак хастар, гулидат, Болезнь биран, ребенка у них это испытание. Это как это? Только больного ребенка Аллах, оказывается, дает только тем родителям, которых очень сильно любит. Поэтому они сдают в пожизненные пансионаты своих уродцев, цундердух, и там вопли этих детей из этих пансионатов. Представляете, если они над здоровыми что вытворяют? А исакат бейршдуй от их кровосмешения на пожизненное эти дало, и там целыми днями вопли, юг, вот так вот. Стены у них по метру ширина стены, а представь, вот какие вопли, что они слышны через вот эту непробиваемую стену. Саджимёлш, а я помню, младших поставлю, ну и хакцахум да иштваху, и подбадриваю их. Ой, какой молодец, хажамел дика адоца, ой, мадикю, ки дебуш ишткачеш, холи. А сама сижу, семечки грызу, аферистничаю. А эти дураки, дик дош эльч, чурбоули там, и тут перенесут что-то, и сюда. Вот только они не слышат никакого слова доброго от арабов, от саудийцев. А просто вот шун елсмин лушью, вот так в тишине, холи, ничего не объясняя, никаких рекламных роликов, вот просто так вот. В тишине идут и пашут на них, как маленькие дети такие дебильные. Мацабия шоны усюльна. Я, наоборот, ими восхищаюсь, видишь? Все-таки родство, корчар, как чувствуется, какие хитрые, видишь? Тупые, а хитрые.
شايف بس تعطوني يصير تعودين الموضوع عبء كنا حرب وشيء بابا. Там же местным, дука, мандатс, наверное, местные не так много платят. Там, видно, постоянные вот эти клиенты, которые ходят просто на иностранцев, тахику. Дела, это эх, чудо, вот то, что они тратят на вот это, и ведь скучается, изучаю, вот больным детям, если вот отдавали, да, реально, буквы, ног чичуа буквы, تغنى جدين غدا عارش بوش زبورش أبي ولا تيش أبيرات يش قيدا ديش вот иш цан и далуш талари ах чдат غدش талари но там играет эгоизм дуй короче سيد ايه حاج ضخ مديزوس سون союз من غرمو قاعدة شانس ميوي يلا يورو بيرا بس اتراح ماتش واتسا نوكتي ستوان كان عادات شنو موغبن ليش برنا سودا مدينة هاش حاج حوش في واسطة ساستريتشا توستيجا عم شستروغا ليلو شوم شلون تاع يورو شو هو ما تعور انا قيسون فوغن خاطر الواتيك اتير سيخ راح شو تير دول شنو موغبن عشبو خاطر how ده this that that's why I watch the most. Да, Европа. Ну, бомбу Европа, бюч всегда стабильно, бюч нах бу. Yeah, خير بو بس بس Ну, no إيش Асбогар, أوقع не, إيش Асбогар, ده да. أحسن повально, да, хотя, куза болчага, дук ахчдут, болчерила по-любому, да. То есть, те, кто живут здесь, в экономическом плане, как бы в лучшем положении, чем дома, но тем не менее, куза ахч дольше, тигбеючишься, муэр доёб. Повально дать, а вот ахберш бу постоянно беючсиг. Ше ахч доча, дой всю жизнь ахч гула, дой воушах туре ахч. Тиг беют, кыш, да, тиг дух цари ахч. Да, тут дух и духоля. Но авторитет мою представить, да, хаджи хулш, мамуа. Не, представь себе, вот человек поехал в хадж, и он чистый, как ребенок, и нож дочь. О, за авторитет там, да, у них ценный не уважение там. И только لا برا репутация. أصدق يعني أصدقهم زميت الدنيا هتسأل أدم ده رئال ملا إسعدين تعب بوش حتى هوقع بو كان سنة تدرس إنه هنز عبيش عربو مطعم بوش ورا عندي شيء بوش مو إيدون إيش كان كرهتنا هم دكوا يساعد عدوش ساعة مو إيدون ساعة مو إيدون ساعة رئال تنا بوغن ليش بو شيء حاج باب شيء ورا عنهم وشيء عربو مطعم وش ده جيتي Hondu alga, دكوا يفتوا عجينهم Hondu دكوا alga, أهم Hondu ta يورو prikina. بتاع إيش بس Priчин hujuta ja masola priчин. Merdek šdu jurta šiš kokdjaš, žeršiu. Bola nja i bušēdek, cunder nahšu čuabu. Europā merdek šmadas djaš, vai casan, žeršiec ješ. كراتشي بروباغندا ستيتش على الله لوردو باكا اوكا دك Dela دوان duh, او يورو تاع دك دوان اذا تاع قران تاع اكسمبلار شيء كيازو تاع بتيري واتشين تاع دو موديل دك دوان ايش خينا دك باش دك دو فصيري دعبو ايش خينا تاع ريسك اوغانس كي دو فاش تاع وين نخت يشيو مش نعرف كرو تاع بيو ستيل خيت شو جيس تقوش كيف توش خلا جواتي ايش خيت شوف شتت عليه ريسك خيت بالكروتي ايش هم خليه يو وسط كويس دي مسألة يغنيها Puštun kšajām bā Uganski. Да, إبراهيم هو اللي ها كروتي صوت شيء في كرسي وأساس عجيني وتحون خاص وتعرسك تعم ترندي تدول تعرسك يصير يدوجين تعجو مودي يا هلا كذا فونيو خير فونيو تعنا وسبات فيو na وسبو استريز بوز دوش هاش تيبا واحد دعا استن تعطيب بوسو عشان شو تعدل وان
Gokson in that was it's all Afghanski is who is that shut and do works the patch wires who is Afghanski was not so do her that is the when the fetch works how in next decade that is Casper Herbal what chef it normal العيوة وكذا زي زيادة على ريسك فيس ده بس شوية شيء Да, тут, образование, мояти, там нет образования, нет как бы никакой мотивации. А молдук дейща адича, чтобы там по этой addition, там, по профессии, был по-любому нужны деньги, да. Сундел, не, дог ёлжи, ай, коррупти баня. И они как бы, Дин чубётриш, да, дин амду, то есть другого как бы выхода нет, чисто дин амдеш, как бы один человек тоже авторитет, голосунах, шеятский суд бёбош, давиг, хавиг, то есть авторитет юг из-за, да, его люди к нему прислушиваются, о, святой так речь. Вот это все как бы результат отсутствия образования и отсутствия вот этой мотивации к образованию. Куза, например, адиш, ты становишься человеком, ты как бы выбиваешься в люди, да, нормально, короче. У тебя есть шанс, дует, она был там, тут не нужно платить, дуй. Зундел, хузер, наше, берш, дейш, бохуют, кидо. А сега люди просто ударяются в религию и все, как бы. Потому что уже не видят тут будущего, не видят ничего, никаких перспектив. هي الشركة خايف دعاية يكون هون تأثير يخلي اللي بيجي نشاطر يخلوا ده نعم بوش بوشو بدو تاني ده بوشيش مثلا نحاول إنك ده Kaldığımız sergilerim Izbeći na Ivan, darīt. خايف لدوش Хватер дарас, о посланник науки, хочу ауя. Вот шухтердуе. Милого, Эла, Ник, что-то я тебя не вижу. И цвет камелдеш, варка. В общем, Лорс, so жему уже, охуатсу. Entonces, تيجي لو تنادر بعده Да. Сон да георгий, ханч, я помню. Сажим вар ацхен, как бы, но я помню это время. Хую и тагаляч, дин, да, как бы, вот эти вот блогеры, да, вот они снимают вот эти опросники, да, понятно, что дин дойзи хойш там, вопрос шлуш, да. Ну, Малер, да, уже Хинтел, молодежь, как бы вот это все утихает потихоньку, да. За элементарные динадул вопрос делча, они не знают там ответа, да, жоп долца хуш. А вот дин хуш будешь, а эти блогерш, короче, это горе для нас, деваем дин хэш дать, бош дать, короче. По этому поводу там впадают вот в эту печаль, дуй, короче. Чё حاجة за ماشدوغ Бехмобила, буква Б, Цадош Эрдерес. Вот ты говоришь, такие вот они необразованные, как ты сказал, я выражусь, как ты сказал, перспективы нету, да? И никто не хочет из-за того, что нету этой перспективы, учиться. Здесь есть и все почти, и учатся. Кто хочет получить образование, и образование получает. Кто хочет работать, я подчеркиваю ключевое слово, хочет работать и работает.
Это же перспектива и у вас, вот если там ты уехал, ты такой крутой, конечно, весь такой, знаешь, в Европе ты или где ты находишься. Я знаю, которые туда уехали люди, лет 20-25 тупо сидят на пособиях, которые им дает государство, не могут выучить язык, я уже не говорю об образовании, которое они не хотят получать. Понимаешь ты? Че мечахаль, че Африки, че Адам ша дала, если у него есть цель, он ее добьется всегда. Есть эта перспектива или нету этой перспективы. Вот. Вот так вот рассуждать обо всей молодежи, ты сейчас неправильно говоришь. Нельзя так рассуждать. Да, есть левые, есть это, хижри, есть давление, сильнейшее давление. Давление, Йолша, шей улхадеш, шей образование, бежнаш халаки ош, и бежнаш дадухкш, поступать деш, выучиваться деш, хаборы, шей по специальности, да хочешь, Бог беш богон. По всей России все делают, и везде хорошие наши специалисты. Кто есть. А если он там будет, хоть на другую планету, ты его зашли со всеми благами, да, если он вот не хочет, вообще не хочет, и рассуждать будет, как ты, он не получит ни образования, ничего. Гокхузар дюнса, Гарварды, да, ёхш. В Лондон он полетел, он и будет вагоны разгружать, и все делать. Зацепится за что-то. Ох, зардюнься. На копейки, как бомж, но он получает образование, приезжает и здесь устраивается на работу. Не хочет он там быть. Обо всех не надо вот так вот прям черту подводить. Шабеш, аудалбу, они необразованные, вот такие. Нельзя. Хонохчевала, цаке загмоны. У меня язык не поворачивается, созуд делша. У меня язык не повернется так сказать про весь народ. Саюахью. Мурдала, да, он может быть безнадежно там, нету у него мотивации, нету, может быть там что-то в семье или какое-то, я тебе еще раз говорю, давление извне бывает, есть, да, мы с этим сталкиваемся каждый день. А цигадаться, что долча, прямо все красиво, красочно, и все живут счастливо. Там тоже та же самая вот эта вот беда, которая и здесь. Она везде по всему миру идет. Перспективы нету, эчдол шмадаци. Суяля шумбех мобилаш. Марчёгл, зам, кто тут нарвался? Заз. Что я пропустила? Я тоже хочу участвовать. Но в любом случае, пропустили, не пропустили, я тоже начало пропустил. Зама правильно говорит, не был зам. Мир Бог. Маршогыл зам. Кто тут нарвался, Марь? Духва. Дела зама, حاجة أسبوع مودر صح. Вот этот милую Лорсо Кичара, вот мы обсуждали тему, вот ставил пропаганду, вот эти хижерш, вот эти 1500 мечетей, вот это все, и дал обсуждать, что это как бы. Асмон сокам необразованный, дари там, аберш и дари, уж дари богш, ищ целла. Как-то неправильно повернула, может, не знаю, может, неправильно поняла вот этот смысл моих слов. Но мой посыл был в том, что тут политик, тут пропаганд, вот это влияние на наш народ, ищу как бы, то есть и перспектив. Вот если у тебя нет денег, если у тебя нет связи, ты никуда устроиться нормально не сможешь, потому Сундел бесполезно, люди ударяются в религию. Но и повально моссомета думаться Боги. Я же не говорю, абеш необразованный, моссошавик, ищет мацабогас. А с Богом ищет условия создать ина, и чтобы там как-то, не знаю,
нормально был вок, чтобы там законно ахчадуш по своей профессии, по образованию, хазана, чтобы устроиться, у тебя должны быть связи, либо ты должен быть каким-то, не знаю, родственником кого-то там, да. То есть, и дал хумхил дейсига. Вот такую эту почву создали, или там, дикханю и тига, долу. Инзаду и такаду и. Сундеал богас. Тига, перспектив, люди ударяются в религию там. А в религию, когда ударяешься, дин амич, у тебя там тоже появляется авторитет, как бы. То есть к тебе люди обращаются. Сундеал богас. Сундеал дуидал. Вот это Зам, а пропаганда. что он не так сказал? Он правду сказал? А что он не так сказал? Сабр, девочки, подождите, пожалуйста. Б. В. Цахасон. Бехмабила. Я ненавижу по буквам называть человека. Человек он. Не буква же. Вот это вот то, что говоришь, без связи нельзя устроиться, это было всю жизнь. Это было во все времена. Я не говорю, что если ты хочешь, конечно, стать на президентское место или в кабинете министров, чтобы кто-то освободил тебе место, может быть, там тебе нужны какие-то связи. Я не знаю, о каких ты местах говоришь, но если человек, мы же говорили, я же вообще говорила объективно об этом вопросе, понимаешь, твой посыл был, что вот нету ни работы, ничего. Работа есть. Кто хочет работать, работает дукваха. Юридически аяка, перспектив, ела, яца, махровый, рука, ела, яца, которая тебя возьмет и посадит в это кожаное кресло, и чтоб ты прям вот такой вот. Если нету такой возможности, открой свой кабинет. И они открывают эти кабинеты. Для этого надо попотеть, конечно. Попотеть в каком случае, в каком смысле? Что что-то надо продать, что-то надо где-то там себя ущемить. Но ты, если хочешь, мы же говорим о желании, ударяются в религию. Ударяются в религию, это вон с малых лет, может быть, там где-то маленький он, или он вообще не образованный. Или у него там жена какая-то пришла, вся покрытая, которая днем и ночью ему на ушко шепчет, и он хулил до цахуш. Там много тысяч способов. Мы же не об этом говорим. Ты сказал, я не это сказал, Бог, а ты это сказал. И я тебе еще раз повторяю, что если в Европе, хоть на Луне, хоть куда бы вы ни уехали, человек, образование йохаренцу, Бога бирбонцу, сундуку семьи еще из даеганё цига, которые тупо сидят на пособии, я повторяю еще раз. И дети их не сидят, а Бог всем бешбу, а пособие хорят. Это вот мещанское, такие мещанские взгляды у людей. Они и там, они и здесь, они и везде есть эти люди. И мы говорим я говорю о большинстве наций, у которых есть желание. В соседнюю республику России добил Бога беш. Шайгул кадеш, на осталдеш цаболчан. Лил шбон дал мукла. И я горжусь такой молодежью. Есть такие. А что там нету? Прям там все работают, что ли? Там есть девочки молодые, которые пашут. Есть мальчики, которые уже там, у них цель своя есть, и они добиваются. А есть вот так вот, которые сидят друг на друга с папой, с мамой смотрят, и тем ничего не надо, и этим. И пособие, гул, дой, окус, хабогы, и цинош, сансаца, халабут, кдахот, и такие они крутые. А какие были вот такие и остаются. И дети у них такие же. Цига была, окуза была, соела бараса. Маршал Да. Томаса. Как можно возразить? Или лучше не рисковать? На ровном месте двигали мои Ибрагим, сацбас. Сейчас всех нас поставит Масана, я то решу за ответ. Лютик, моя роха. Ну, девочки, Зам, давайте-ка, ветеран, пока не ушли от этой темы,
сожимивать. Я уже некоторым здесь в дедушке гожусь, да, поэтому хвастаться лисля швац. Но я просто хотел бы пример свой привести. Инсуашваш, Красноярск, где-то 200 километров отсюда, получив диплом. Ну, то, что было там, кое-что зарабатывал, учась там в райкоме работал, да, и обмывали диплом, все, в принципе, прогуляли. Я решил учиться дальше, в университет поступать. Попросил у отца на электричку, самая дешевая, Косамдаревская на электричке МАХ. Отец не дал эти 3 рубля, хотя они у него были. Я наперекор, диплом получил, все, иди работай. Я поехал на вокзал, собрался, поехал на вокзал, как на поезде. Смотрю, там менты, благо практически всех знал, там ребят недалеко РОВД было, всех, что как-то получилось так, знали меня. Да, что, короче, хочу ехать в Красноярск, в университет поступать, а вот на билет денег нет. Менты ездили бесплатно в поездах, автобусах. Они, короче, мне фуражку накинули, там шинель накинули, учебный центр Бьючбар, Красноярский краевой учебный центр. На полгода ехали учиться. Короче, затащили с собой вагон, я приехал в Красноярск. Поступил в университет без копейки. Просто даже... приехал на вокзал, а до университета еще он практически за городом Халари, как километра 1,5-2 от города на горе. Даже на автобус денег нет. Я пешком добрался. Это от вокзала до туда где-то километров 10. Пешком добрался до университета, благо в тот же день приняли документы, поселили в общагу. В общаге там уже еще 4, комната большая, 4 ребят, там еды было достаточно. И потом я в октябре, где-то 8 октября устроился в охрану работать. И где-то через месяц, только числа 10 ноября получил первую зарплату. И вот этот период меня кормили, там девчонки, пацаны, там однокурсники. Ни копейки денег у меня не было. За этим на автобусах ездил на учебу. Там контролер, если кто-то идет, выскакивал, там на другой садился и ждать. Я бывало по ночам на эти уголь разгружал, цемент разгружал. Бывало, что там ноги подкашивались под этим. Хотя для меня эти 50 килограмм цемента, это я, как это, 2 пальцами. А из-за того, что там голодный, все равно дать истощенный организм. Чуть там ноги подкашивались, чуть не в обморок падал. Но все равно выжил. В чем дело, когда мне кто-то говорит, что там по блату, за деньги, там какие-то там денег не хватает, это все, если человек хочет, он любыми путями добьется. Голодать будет, ползти будет и добьется. А уж чего добился вы уж сами знаете. Ничего здесь, ни одного человека здесь не имея. Практически всем известный человек в этом 1,2 миллиона населения. Редко кого найдешь, кто меня не знает. Цундела, еще раз, Зама, ты правильно говоришь. Если хочет человек добиться, он добьется. Вестхал мегердуй. Цауй вестхолш. Вестхол. Саум эрдер хинц харба о важ хартсу бо хордат су саум эрдер شي خرط سلوشنو تجح شي أغوان شو ويتأها كان تلش مسيري تعترايات شي نيخ بروبليم شول هين يرتاح عشون شونش أو خلدو شون كان تليات أتوبات شون خلخل كميرتي حنجا ليلات حيقلش مداتي حن أبرزوانيهم
دقو سينجت مشكا عش بناخ اتسينجت معو تجنا شون غوتsa خلشة شون ساق وصلت شون خلخل أحتون دلور دوتك قوميتر إخ كروات تبوت يشدك نيس تقول أكين شوية مو بناخ شو حيونا دويتش تريتو ديكبري القصوتير أقويت بوخ خلشي بير بوت شناخ بو يبوت شح ليوخ شناخ بو وتيخ مستامي بوتت نزيه وش يب وقع شيخ الدين الدي شنو وقع شيء الدين اسك انت توشيه بدين نتابل ناخ جوش بارت ونينا شيخ رسبستريات إذا خرت وات زام هو خرت يا تو بروسته تعلومات يا تعشيشي أورد إيغورتي إشتوم أولويا حال زورنا بوتشو ياتسو اتسل ديك بوتشو يات أنا بلاخوي بوتشو هما بلوت سيول اتسل حان لؤلؤ شنهمش دات هنساح بوه بينس اتسل بغيرتش على ملخل بين خاكسون دعوقش بسيطوس دعوق نسو خطيا as dik bol biasja no so hund wekken so tan humant ja hol del wekken so ado normal bol bias boch hestelus besh serunk dadu der so etto bosh sein khatia khilish yoshya bas nach خلاص بوت الحين هني اتو شبات بيرش ديشيتا ساديشيتا هينز سوال يا باسبورتين تشاستر بوتالين تعديك ان مالك زلمات يا شو دو تاسبورتس بين حبيب جواي ويتا كنيش جواي تاع ماشين شوش جواي مال الاور كي اورتا ات اور موني هاوس زلمه نو واي بيرش ديشيت ديزر يردي ترش هيكلش دات راس هو هيكل هون دات حقيقة هون بات بحثون تاع نيسيخ شون تاع ويتنا ياتسوين هيت سرت امشين سي دابل لا بات تاع ادمن شو سدا يتغيرش دات عيدل يتخلق جرجل ودل هار شو اتخر دروين دما دات يتخلق عيدل جرجل هينت بس عليك انت بيرش شكول يا جرانش يلا ديك دوش دول بيرن راسل داخوات دوش بيرش داخت هر ديك دوش شو تون دوكتلا ديك دوش شو لشكول يا كويت بيرن اتسبرت من سن دو موالنش دوش الماشين شي هور ماشين يموال تحمل نتلوش تم خيال مليون ماشي خيال مليون شكول يا جرانش ديك دوش دو بيرش دالوش در همش دل هر بيرش دوش در هما در أخير إنت زعما قالك أس بيرش رديتش قيس داونس بيرش ديشي تر شو قال ديحشي باه مت ما يتوجد داني ويخد ديحشي باه مت كياتر ما ديش بوق مداتي عود الخيل بوق مداتي تابل جر بيرش ديش يديش ويتا بلاتني شكولش كه بوحكش بو تابش قيتش بات شو ديش بو اسمال أركا يوتر ماشي يوتش بيري ديش يتات رديتش خيل قيس ناس ما يأرك أيوة الكنيجي أركاتي يتبيري ديش ماشي normaal iets diešit bērš, boš ištkīsen, ca etto proš dacu, ela moli ettum šdatski. Zādze caumārā, tad sūni ozjān ma jācerā, soviču sen khīter sūnes, ca uhum eldā cerunā, sūni ozjīsar. Voilà, ветеран, да лише цанин угаз даларисо, сомилю угаз яга хуюсу я Zādze вообще. baras, zādze sūni ozjān cehiltie, soviču cehiltie sīsar sūni dušmēcertie elbara zādze. Я зазастам дининша эрдацер олшдерк сома яқер пулеметсан олшер. Sos idintene sambel etum yoliyas doktua. Ta iş doktua ellerese doktua beş do süre eller el olk süent etua etur erwale etua beş bual beş buiten achschlusslu het hundu der ist alles etun yosian tahilti. Ta sen yosian hum Ганнибал выразился за меня, то есть у него критическое, логическое мышление очень хорошее, сразу же суть проблемы уловил. Здесь однозначно хум датцер, короче, чтобы можно сразу этого Ярова обвинить, почему ты жалуешься, Боже, короче. Там действительно тут фактор шу и правда у обоих. Но нельзя говорить, у меня есть знакомый, ты в тюрьме устроился, Боже. Аудешу, короче, почему ты простой язык, а он блатной язык, Боже. И если условия тебя давят, то, естественно, это влияет. Нельзя в Северной Корее миллионером успешным стать. Там нету места для этого. Упрекать, что миллионер, что он дает Северной Корее. Вот Ким Чен Ир добился же, Боже, короче. А ты чего, короче, то ты жалуешься, Боже, сам. Даются, но вы харцхерду, поэтому
Место играет значение. Другое дело, что Европа, которые ничего не делают, да, это уже их вина. Это гарантированно, это же на них можно повешать. Но теперь вещары, действительно, они могут кивать на это. И Швейцар про свой успех Deutschball нахбац, они забыли, что они употребили, что в России, да, вот этот успех они получили. То есть дома не получилось успеха. То есть условия влияют. Да, устроиться можно и в тюрьме. Продолжение Риос, Хавальч Аллах, если цажим дополнение его свистхала. Устроиться можно и в тюрьме. Точно так же и, наверное, дома кому-то удается. При удаче куда-то устроиться, прибиться к чему-то, да. Но то, что нам создана среда, которая 90% людей, или 99% даже процентов людей не мотивирует и не дает, и мешает им, то и это тут я мелчу крутиться, да. Верно, Ганибал. Сей пример, я волос нех пример, швейцар неси датсин, сей пример. И получается, хайх информация, далуш хула хайн информация, нахен, дикшнайр, хичум датслок, шла разные нахма бейш, белуэбум. Инц асол, я работал тренером. Сей дайман, сохил мавезер лил шуитесо, дайман себе вопрос, сетвец дуайтесо, хиливешуле, сюгер ледерлун, но я работал тренером, аксюрен, Тирок шум холос динх акседет я буал я сельский человек. So лак их кислу штагваться. So кисвельчи, ну, цатвория чулс, но мне пришлось бы жертвовать своей совестью, то есть. Хотя я буал, а чит сабинкас. А судор, аксун, и берш буал бы халду, родителями работает, уэц адам, там пропаганда, кэч авари, я со своей стороны пропаганду веду, хотя это очень опасно, кир медерсун. Аксун это нервштя халур. Актирок даячи ханячи, десятом не актирок кончается, и се нервш метриту, ойлистюл, уолвеллилер, саболча, рокта кулил дуар, квертен дикуития олш. Но мне что чуца уалур, мне нервш восстановится. Динх садахни кабас, кует маш москалш, беч кабас, шиповник лаху водера, сатуан герг лаху, шиповник лаху аздат, юра сор курбледа уали. И баш их кюкш, ну и ишдош, юхсюрен залч, тирионки, турас. Я все равно критически сейн, хиларсу, но сходирду, это условия сходирду. Аз дет дик буал бечиса буал, датса буал, ну да цабештахал, хульцун хастул, хатун цан подход, хатун, асуница ха, аксолят, сходирду, я же не могу пригду. Это принцип шасу вал мацелу. Ахаho иш тундуат, бахчи таги нис мацахулиwa, я устроился хундуат, хил хум мабоч, болвайрах бат яхдоч. Цагергал хул, мелю эвар, данис лотуш, хотя он яцхили вещь ватитек. И халум шдуешь веца эт дют, этумат я сонис уцаба, сонис хулила мадат, so öyle ватикини гват, я сонис убохшта дют, es kost sen хиетек дуиш, сам иштол, уко иштол, а мы оттуда выбираем, уко нис мабаре, луж дат дютуй, нис не каюет, сунх польс хулун, уко нис элек, уко хаз элек каюет, а и хуек, وجه حملين خيروك عيوخشون وربت توك حكونجر وكونجر حياة اتوجه حياة واحد كان اتوجه تويوم نيني ديك حياة ده توتكوي ايش وقسو ويليشنس Тесла, я скажу, просто я спешу, я должна уйти. Ганнибал, хо жимавац дуквахо. Со жимяс, хотя меня здесь записывают 80-летние, 100-летние старухи, но ну ладно, не о возрасте речь. Хал хеллар гдуй, Ганнибал, хал в твоем, в наше поколение, то, что было, это одно. Сейчас поток информации очень большой. Вы недооцениваете эту молодежь. Они все сидят на телефонах. Они очень много, они просто во всем, они в курсе всех дел. Понимаешь, юртах болчан, ты говоришь, это бац, он мамет, иш тупой, забитый бацон, твоя молодежь, яцон, иш тупой, забитый. Да, вот эти вот левые ходят, бородатые ходят, это все, иш вообще цабются. Но они в этом, здесь там, в юртах ходу, у них земля, кто хочет, они выращивают. Знаешь, сколько мелхюнарду войнах цаны? Я сама просто это вижу.
Они ставят теплицы, они выращивают помидоры, они все это сдают оптом, они выращивают эту же скотину, теленок, телят, кой теленок, да, хоть и выращивает той, иш да ёхки, тига, да, далдызарк, в Кабарду, в Россию уезжают куда-нибудь там, я не знаю, ну, куда могут, в Ставрополь, Краснодаре, Меча, да, Белгай, аш да, далдыза, да, лой, образование, отучиваются, приезжают. Если здесь у них нет работы, они работают в России. Так я не об этом. Конечно, влияние и сфера, как Тесла говорит, и вот это вот место, где ты находишься, это большое значение не имеет. Но мы же изначально говорим о том, что наши люди, наша молодежь не настолько тупая и забитая. Они очень даже хорошо. Они уезжают, заканчивают вот этот же нефтяной институт, который был раньше Миллионщикова, заканчивают нефтяные колледжи, они уезжают на север, у них прекрасные там зарплаты. Я так за них рада, что у них там хорошие зарплаты. Ребята работают. Опять я возвращаюсь к тому, кто хочет работать, они работают. Им не интересно, они приезжают сюда на несколько дней. Массу гергал на ход веща, да хоты, да далдизер, да лой, дик нейроник, то, что они пропустили. Дик машина штяги, дик все дома, все они отдадут до копейки, чтобы все было дома нормально, уезжают, и эти родители счастливые это. Но есть, которые вот так вот лежат, и в царях башатся бежишь. О, болбеш, севере горвусо, Россия горвусо, дедух кардац, ассаят там бух карбац, ассайхонядна гамдирдац. Ой, цанга, ой, Борби. А они на шее у родителей сидят. Они достают вот этот вот вакуум, который создается в этот момент. У него и так нету там в голове ничего. Он уже и родителей не слушает. И поэтому вот этот вот вакуум, который создан, и начинают вот эти вот влияния, забивают этот вакуум, и все, пошло-поехало. Но не все же на это ведутся. Не все. Я как начала, с чего этот диалог? С того, что кто хочет работать и учиться, он всегда найдет выход. В Чечне махалита, в Ингушетии махалита, дагой, тигай. У меня все племянники учатся в России, учатся в высших вузах. И очень успешно, и все нормально. Здесь, чтобы не быть, цаля, теть, мы не хотим там находиться, потому что мы знаем, чем это все закончится. И все у них прекрасно. Они сейчас заканчивают, и потом, если захотят, они там останутся, захотят, они сюда приедут, откроют свои кабинеты и будут работать. И точно так же и все остальные, многие здесь. Цундел, Павальнахин, Шабеш, Буала, Иштал, Мигармадац. Древние, забитые, необразованные колхозники. Все, суяляшон, бехмобила. ويا إما تباخي أتون بات مسيري دات دو وكون خلير أها هون تصدو اتستجي باخش نيس موات مسيري دات وين دو تأخل شون جم جواي دات مسيري أتون شبات عزناني أشغل شيء توش دات ديش هاديش هون دويجة تلتخل شدوي دات ويتاع إيش دات مباخر دات ديش أخشى ديش واه ودو بجن تنين أخم تقبجن قوبش بو استقبجنا خوب تخلش كدهم جنبي أخ شاسدي أخ أش مبو ما سيري شيء إستوري مايو وكاجدو شوي проблемы وين الشكولة عشان كده ولاد وشي بعد اشتغلوا عشان عواسم شرطي سيجوا بس ده تصدق شخصوا هتفصل السلام عليكم ميجي Дuyуч разным, что дuyуцик. Мы про разные вещи говорим. Вот, Тесла. На Ярву, да, на тебя вешают совсем не то, что ты говорил и имел в виду, короче, да, ты совсем про другое. Замс, видишь, успешный нахбой, успешно. Это люди, которые вопреки системе, то есть, делали, то есть они переломили ситуацию в свою пользу. Но и наха, у них с течением каких-то обстоятельств, их кто-то мотивировал, правильно воспитывал. Верь, это же чистая бумага, что на нее напишешь, что и будет. И санна, говорю, через систему
ну, кажется, шансы все-таки уменьшать. Да, влияет система. Хочешь ты, не хочешь, она влияет. Тут это фактор влияет. Но хотя вопреки системе успеха добиться нахбы, это ничего не говорит. Исключение только подтверждает правило. Вот эти люди, которые там перебиваются, короче, там, да, виноваты, может, там лентяи у них есть, и такие есть, и жертвы обстоятельств обязательно есть, и которым там, не знаю, родители, у вас еще очень, короче, привязаны, бешбу, третье, пятое, десятое, шесть обстоятельств, и все они созданы гона происходить еще обстоятельства, и гона проявил нищета, и гона йол беспредел, если ты не можешь какой-то бизнес открыть, не имея крышу от властей или какие-то цены, или половина бизнеса, или полностью, у тебя даже нет гарантии, что они завтра не придут, у тебя не отнимут. То есть это такой-то Северная Корея. Все равно можно говорить людям, а что вы это, не знаю, в Южной Корее там не сиганете на лодке, короче, или что-то. Откройте там отучитесь миллионерами станете. Но Северной Корее обстоятельства влияют до. И речь не об этом. Он говорит, что обстоятельства у нас вбивает это в землю. А Зама говорит, а нет, там же есть такие нормальные, которые вопреки этому все равно захотели мотивации, переломили эту ситуацию. Ну да, есть, которые переломили, и много, наверное. Но исключение только подтверждает правило, а не опровергает его. А правило у нас, что у нас система подавления, от концлагеря под открытым небом. Можно в концлагере под открытым небом быть успешным? Ну, наверное, но некоторым удастся. Вот, если я вот как раз хотел об этом сказать, до Волцина. Шбалл собрды шворцу. Да, вот не сбаха, вот я сказал одно, а мои слова, не знаю, там, неправильно поняли, наверное, но ас правильно, Волцин, ровно, قيج أغورا дерзин, как будто бы аберш необразованно, быдло шью, иду вожду богш, как будто я так сказал, как бы, Асан и Элдолшсан, замас, вот она встала, как бы, типа, на защиту, Цаболчан, Иштмаал, как бы, Низ дать, и Багдад, богш. Аз богр, вот это, вот эта почва, которая, йол, вот там созданы специально вот такие условия, чтобы вот голос он образованный, цахилит, чтобы мы не выбились в люди. То есть он чисто пропаганда, религиозно, пропаганда, чтобы мы оставались на этом дне. Короче, систем Бог освоен. А замас, короче, нет, Адамшин Бог, и вот то, что ты говоришь, что мы там тупые, там цаберш. Я не говорю, что вы цаберш тупой бу, я вообще, я об этом не говорил. А с Богом год и системе созданы, а зама это отрицает. Нет, она говорит, что люди сами виноваты. То есть айдл цендеш, айдло, короче, и да, адам шешду бехке. И Багдад Бог, замыливание этой ситуации, дергдат Бог, как бы вот такая ситуация сейчас создалась. Ас эллаг ассема эллар, юха олас, создана такая почва, чтобы люди не образовывались, чтобы не выбились в люди, возгарч алнах терца болит. Такая система создана. И плюс религиозная пропаганда ко всему этому. Чтобы образованный цахилит. Вот иду асдюцерг. А Европа, ситуация, никакой тебе пропаганды религиозной, например, да. То есть ничего тебе не навязывают. То есть тут условия для любого человека. Дейша болхба моссухумда. Но вот хочет человек, не хочет человек, и да, дюцерг. Да, человек может выбиться там, то все, но куза и ахду. Здесь легко можно выбиться в люди. Просто дейша, там, да, вот нормально, а был ход. А вот и да. Зама ушла, я А хотела мнение свое 5000 высказать. человек в Сирии, Арма, Нухербана, в Клопуча. Европе, Кабана.
Пропаганда идет, что цыган, политическая, и тоже пропаганда идет. Цыган даже не будешь, цыган хажин наш бу, цыган хажин наш бу. Сири да батан, белла. Европа, да, Европа, конечно же, исламская пропаганда. Тут ты налево немножко свернул, Яры. В Европе как бы хомеждик цевеч, хотя осуждать, что голову кивать, что он аламас речь, аламас он цедет бош. В Европе навязчиво ислам навязывать деш. Лишь бы просто ты хотел сказать, что государство европейское Да, не да, навязывает нам ислам. Я вот да, вчера да, вот ты да, не да. уточнил, Леха это как-то не так понял. Я тоже скривился и Олшан. Откуда у нас эти будулаки тут так размножились, если ислам здесь не навязывает? Просто государство это не делает. Это частная корпорация наша из этих чеченоговорящих мул, которые среди нас это расползлись, они это делают. Да. Частная корпорация. И Да, я да. получается, работники ФСБ, если называть своим именем, они все работники ФСБ. Шай зарплат получаете шабахина, куда идеологии, туя чаштыш. Но ты Билдиш согласись, беш, Леха, мой белдега. согласись, Тесла, что есть свободные художники и есть полезные идиоты, и довольно их много, которые бесплатно это все распространяют. Ну да, идиоты тоже есть. Это идиоты и поехали туда, получается. Идиот, бэмин царя. Тесла, Ту хочу минут собрала. Я Парма ту хочу, я никак не могу до него. Микрофон включенный. Парма, алло, альха, я сосна. Посмотри в WhatsApp, в личку посмотри. Ответь. Тесла, вот ты меня правильно понял, потому что вот Асдюйчтолгум ты слушаешь внимательно, изначально Асдюйчтолгум. Нет, не так, потому что я писатель, я тонко чувствую твои душевные настроения. Шутка. Ну, Асубах, ты внимательно меня слушаешь, то есть изначально то, что я рассказываю, вот, да, вот, Цуцавил почва, вот эта вся пропаганда там религиозная, вот государство Мадуи дало. Вот я изначально сказал про это государство, Цуцавил навязывать решил систему. А вот Европа навязывать, я сейчас бохур, это вот из этого истекает, то есть изначально асалил государство, вот ты меня слушаешь, во все гладухшу изначально, ты меня внимательно слушаешь, и ты как бы шахил мадез, вот логически, цепочку, ты ее чувствуешь, да? Я То тоже есть, тебя внимательно слушаю. Просто пока зама в сети, я боюсь говорить. Ганнибал тоже понял, просто зама как-то не так поняла это. Да, дело. Асмум элбуса, поман, необразованный там, тупой был, быдло, что асмум олся, поман, как я могу это сказать, до Европы, аберш, для меня одинаковый, но там есть один факт. Вот не все, но есть некоторая часть людей, вот которые ненавидят тех чеченцев, которые находятся на территории Европы. Европа, аберш, вот есть такие люди. Что и? Конечно, и такого нету, я не сказал бы. Это чего шмешбат Ахмад Хубин Шельмон. Нет, есть люди, которые, конечно же, завидуют просто, но ненавидят, я бы не сказал бы Европа. Они ненавидят конкретных людей, а вовсе не из-за того, что ты в Европе. Он дальше. Шей гергернах, шей агент шамамте в Европе, хей наш. То есть они ненавидят неких конкретных людей, которые находятся в Европе, и это можно ошибочно приписать, что они якобы ненавидят людей, которые в Европе. Нет у нас разделения на европейских, неевропейских чеченцев. Может, через несколько сот лет и появится такое, но пока нету. Марша Дога. Делир салам маршал хушим. О, вахархо марш вой. Интересная тема. Аш дүйч де гахец аш шуд
вианка ладю хиаси. Аш масара дуч дик шиши направление хаштат ниса дуиза это авонис, духок авонис, духок авонис. Итак, херхум упустить динир ал хума да цигах. Ну, факт is тан it's системе юка hins السيستم بتشنات سلسة ديشة هيز دوغا ديش بلا هوكا ديش بلا شيغوك ديش دول إنها بس إشتا أبوش نوينخ دلاخ герой хулш волтак вац еще 2 раза героя можно считать. Система дёрбер башбу уж они есть, но мало их. А мы сири что возможно сейчас, возможно сейчас, ожидать. Ну факт вон там гушты в 21 веке, а мы сега телефон шо вроде бы молодежь образованная, هم تحكيش بمشينا دبلغي شباشكي بلغي يديش بلغي يقدك دوش وقت غيرش بدات تتعن بوخش بو نو السيستم دات تيقر والش وات دو السيستم يقوزين عشيش وحمخش وحلول هو قنيغو دات целый система دعوتي انت молодежь и настолько я уж будешь дать лучше будешь мел развитый интернет чё гуш дуцаны дать кибеш ну цен гуш дег вообще ничего ду а вой ночи ума инз вой му а со жимуш халку шо со ночи умш ду дюч лула ду мил купи арвел дать дючле гуду башна ахлец дас до турпал зудри бар турпал кенти бар турпал ишкилер бос дас иста хадиги зуза юаш да доп نعدات أوه ده أسا قويتر دون أسا خزل قويتر دون أسا دينا قويتر دون أتان قويت شي قوي بروباغاندو دات شيء настолько опущенный, да, свой ночи, хунды, настолько, короче, да, грязь затоптатнен. Ой, писатель шбац, ой, ученый шбац, ой, кибеш шбац, ой, динал дождь дать, ой, шишан техиш, до, ой, индя издеваться, до, ой, предатель, до богша, мелю леву, бюгалю, да, с молодежью, халас десять. Şu çirdiği zuz maçıyor, blogger, bu konu internet çubulç, ok telegram çubulç, там нету благородства, ночи благородства, моя цушва ючи, я ночи благородство, иш денир, Европа иш денир, Россия иш денир, горча чак бөлür ночи, hayam ya öznabу, hayam лил хуш bu boş, sana моя идüç мандац. Целый системы юг горча чуду акиндат, это элементарно военное время тому это моста уже ты знаешь, с кем ты борешься. Ханц лечу, ханц истю акшу хау. Он уйди. Атон, мирной жизнью Бог что даст тебя с твоей культурой, с твоей прошлым там веками, которые тебя глотают. Доколешь мало даст. И будущее даст он агуш. И целый систем. Интон, اشوف شو عدوتي خاص مولي خاص اي وين نوخش علات وين ادمش دوي خايت لا قوة وين قيمة ولي تريب ودي شو داتس وقيمة وين تحينا خرط ويي خايت لا وين ادمش دوي خايت لا وين خاصك دويش دات يقيد واش دات عني ديجا وين вяш ты чувствовать модой прям хакета чувствовать модой дат خرط ونشي и больше дош долмуш خلمدايش ديجدوش دوش دات وين نوخش هم ديتا اشت обсуждать اسومان تاع талам بخوش تحدل دوش молодежью لدوردو خورد سنة دات اس молодежь دير داستي هو كان عيرين دقي دير داستي هو هاي دادل داس وي ما بوش وي نوخشي ما بوش بوش داس دقي دير داستي شوي اكاديميك شخير باستي هو بروفيسورش историкш художникш وي قبيش دات دوش علم دوش نح خير بات خير بوه نتغن بيت باتسوي تغن شو خلدون تغن تعوات ويت دات وي فيت تسويتيت ويش ولح تسويتيت تغن без героев حلقة شيء молодежь я خلدوتان شو خلدو الخيصون تاش يحيى بربر شو يلاري وي بروباغاند يلاري مسار بلوج شو عادات ايه ان شاء الله بوش شو خوشين ايه ورش يش مدردو وشيه تاخر برسيسكي هر ورشيه هر شادل ورش دعلقات ووشقات دات هر شادل مليون ديسياتك مليون بولارناخ وين
9 مليون دوتش دول دات إنسان 30% 300 تيش نحشي خيروات هقا دعل بير دات القيمة دم داير دعديوش دات دار مقلع خور دوين إيوه أربع قناع قلت له شدوق دات نقاس نيسي بلا يتني بلا دات كحلو يوتش خير دات سلاح دار مصلح ديدو اسمانته دار تاعي بيرت كيش مسنا دير ريس خليل شي نخشي هم ديزا ديش أرا دول دات سنا دقي ديش ليلش دول دير ريس واخر خو ديريز خلش او خز الي عديك نيسي الي او نيس دو وإقية تمسا خلش اق ويناخ الدرجة بش تا تجن وق دي شوش ويك تجن بوال خليتي شوش بش إقية تنبوش بالهار ويناخ اتو خير بر نيت خلق يحدات دول حال دويتان تا ناخ يحدوي اق خلق دهم دات اعمال وترماتش وعدو ترماتش وتجي احر هنسدين وجه هنسدين تو هودي تشو يالهن وداس ولا دوش ال بحش بات ويت احنخ مدرش يكير ديك ال بحش بات احتون كوبورد داجر ساتسوم اولشين ولي اهلا تاخير ركنخ ايش دو يليسو انت سا اتبوت بوسو لاغري هولينت هل ها وان سو يتساكير هل ها وان تانا وان سو يتي اجينست تو باترودو سترويستو وان بوال بير برسل دا سيلسكي خزيستو فيرمي حميتشن ها بير برسل اقش ايداتس بريزوتستو خيربون اشتيلون تونون حيوين سون قص ارن جيمي واتس نو سو بوخت بيش الور ووتي خاس حاول واتس خوزاح دال مولا اتسيتونو رزلشين هومن الين سار دين واش تيلون توريون ال خزاخ يتش بلغورو شوكسو ايرو بوخت بيش الور وات روس تابل ناخ رازني بو تابك بوخ كلشي تبيش بيش بو بوتش بيح بيوخ بوخ ليوخ شناخ برويت رازني ادم رازني دو نو يش وقن وادوك تشخير دات نو سيستم مش دخواتين خلج بوخل شو ما يخل شو جناح دو يشر دو هما سبيتيالنا بوقت خمات ناخ دي شات دي شيت مليون اور وانت يحقق شمدو ويخال دالو يحل نوخشي تسخلت كوشمان سمو البا شكور تشينسو نبوت تشينز تبوت نو تبوت وجي نيتي تشينز وانت يحيق شقمدو ويلا محلي لش مدات يا يغلق شويه تعما ويقليه دويتش مدات مدار صورته علي تشدو مدار قال لك داهوا يقوش بوين خارتو يتلق دبر داهوا كيك جاوي جيرجانيش دعبي قربوشو بوش وانت يحدو مارش مدات سوي really هينز صديقشن خير داتش هينز داني مومنتو بس يا دايوتش والسيستم توجين يقع هينز وصح سوازن هم زعن شي شوتيغا وقير ماخ شوتيغا وقير دول هو وتيغا وقير تونس وقتها وقير مارس وقتها دابيجين علاتي اخنش دوخ شي دققر حلويتي اشتان تاع ازدواج دياشي زيرهم كي غواشي هينز رودي بودات خلديش دات رويد استم يوقع من فقط اسيوق يفتنو تدين دات يو رزدور يوكمن يوقع ايوتش تانش يو كي غواش دوكو ها اتوب شي خلديش دات رويد نو يفتنو ديخوي خي اختان ويفتنو اتنين السيستم وين يوقع وش يوقع مارس واش تونس واش نعلخه شيش واش ناخش واش نعلخه دات بوشي يوقع دات غامو ها صح دوان وقبا هو دوان احسن دعوانا وهي احسن دعمو ولو تيجي با وقوا تاق اشت وغليش ولوندير وان با وقوا دات رازني منين شو دعيول تقدير شو بتصير با ويز با غازوات ويمان شو اربل غازوات دو بوش صدقوا مش ليش وقولي شبيش باير مش بيش تاعتوش تقوات и настолько да стали штина и на десятки лет Дауду шума до иза غوشي يقع وين تسبو تيم هيتسلز هرتان قيش هو بقر
تحت أوروبا أوكرانيا غامية شوية تاع يوروبيا غامية شو ترى طبعا شن لو قليل دوين تاع تيجح يوروبيا عش بولشان تاع شن لو قليل دو تيجح بروباغندا شو ياتو تقولش صن يوروبا شن شو ياتو وين نفسش شو ياتو شو بروباغندا وين ناس أول ثم das قليلة يا ما تمشي دو هقر هتي باقي وبشدات اتشعت ويتو دوغا عصبيتو دوغو وشيت ويتو اضمن لخويا خواتو حان الحارم بوشتون هم قصدو شوا ليل هو شوا اخو شوا تاني نونقل ويريو شواتو تاني كيرت غير شواتو تاني هما بو شواتو بس تيجن داس وغنيتات يا شوا يتيرو تي ويجيتو ويش اضمن لساني وجي واتيش حدوق شدو داس والدور ما داسر وين أنا ويحكي عن كلش سخيج ويش دليل شو بدي وش سخيج خذوا منتع نيس منتع برش منتع ويديش لا ليدي سير هم داس ده سير هم لديش وين خاص خوش لديش كديس ويس عن خينا عدين دو ديك وين خاص خوش لديش خير مدو دا وين بوش هما وين يحكي عن كلش هما عن خينا ويدين ديك لويزم وين خاص خا ي ملا وين سوول ثم خلدو يبقى ديش داس بيلي واري ود تا تمبول سيستم يوقع سيستم يوقع واتسع سيرون اوف تين وتلاشو هون حينا وستي بيز حيجرنا بيز اساسا الجرجر ومش ليلو لا ادم دقه ادم ليلو لا هنا نوتا تشوك تين تصدنا دات يبقون شواش يش عاويسخ ليلو اصل بيوخش يش بوصل دوخيما ددو بوش السنه ولو دات يما ددو إذا دوتش دات بلون كريديتش تخوشين بيرمل دجليلا دوتش رزورات اتشو قاسين دات انترنت شو مليون متي رزورات يو اش خلش يعني دات سنا ديلا وينا دات ادو هرنا اخر تسات ولا تصور خانا ال دقاش عادات جيج غت يحتاح يوردون يعني تيجر بيوتشي بيتلبس Ist da Achtung das wo das jetzt Ukraine waren durch das und dann auch das du na десятки лет да ايش واتسون ايش وش du بقولوا تتوش دقة وين الش الانترنت ديك يا عيال يرسل ايش از يقول شو إشتا يق تاع مو دويس عندك أثر الإنترنت إتا يقع تهنا يبيتنش دوش دات وين أثر دات وين شو خلق دوين إشتا وي إشتا مال لدو شقيتش يعني جوان عدل هم يجا دي عسيها ديك شوش وتجا منوش هم ضحش وشو شون ديكي هو دو دات هو ضحش وشو إتج دات تنزم مال профессиональный подход خير اسمه أنت دقهم خو شو خير دو ده تو بول ده بتاعي بيت كيلو ويسجل جيرتو إجرا هو جالو خشنك شو جيرتو هو وكر ماله جالو وتساتدش وين نعم هرهم دو وجون دو تبوش شاش ليستو تدير شاش اسبوزو تبيز نعم acht uur نبغى dit acht dag dit acht en gewoon daar dus ik hey wat ja dit is zo 8 uur zei ik Свах, не свах. Финансы очень даже нужны.
именно финансами. فينانس بانا مدي تسلا شا بروباغانديات سعودي فينانس بانا يش ما يتاشي شي كوش يوخ شي زلطة ونتاشي مصوم دي عاش بحثش ويتاني أهل عقل أسلوب ما سؤال these days ما سؤال أبيسن ده days ويمو ليد يشتو these days إنترنت يقشن days Но наши финансы поют романсы. Пока. ويش خليز بيوخمش Юрком был содействовать, но мы должны быть крутыми и сильными и богатыми. تسلا كروتو يدوبو شي خبرش دي وين راش دحول دول بالي دول يو جليو نوتشي تشنيكتا نوتشي تشنهردي نوتشي فلين لاتسا وهذا كله وش كله بوش كروتو يدوتسا بوش ده ستيخا مولشا جايتيش فايزن فو كروتو يدوبا اوك متول Не, царь, ног чуть-чуть yitan и динам халяется бош, извой крутой дубош. Даться из-за того, что у нас как раз-таки нету денег и влияния. Армян халяч, армян, ну, ляться шаш, бо, мацабоцус, украинч, например. Осетин تسلا ляча. اسموما خان تعمل عليه تسلا سوين ونوتشي باتين سو يورو بتاع بروستنس يكتر حلوتسوي انسا هو يورو بتاعها نوتش مثلا هم حقيت عنجي كاميرا سويتي خاش لو يو تعنيمتو وكروتشي تعنيمتو شن تعنوخشي شن بويو نوخشي ايش هو اس نيمتو شن لا وجهه كميتي روتش goishun نوخشي ايش روشن هر وش بوش ده ستيت يا Да, так, ну это. сам факт что видео я قيت يا типа دينا وين عشان значи مسحل يا اختي لكن واوكرانيا تقوم بش بس ايش هو قاعد ذو سيس اي يوم وش كروتشي زي دقيقه قوم بش اختار تاع شيء لا شيء هو تنا تفتح كروتشي فيديو شيء غير نشوف نيتريا قلتينا خلص انا هو شاش نوختي لا تسبو ثم بقي بشوف كروتشي لا نوختي لا تلا تكتب كده Да, вайца образец царь, короче, сравнивать где. Это вайбях бати, это не от нас зависит. هو يباش انداتي تسلا ويباش تندو اخيتهم هو يورو تاع مصر حقي لوكا ويباش شغل نحضبوش Вещь дин не в том смысле, раскошен дёрлаина, он бешеный, и от этого это пошло все, короче. Плюс там всякие ММА, спортсмен, боксер, каратиш, специально дин мадати. ناس اول تقولوا ها تس دينا هو ده ده هو ينقي لك دينا عندي كم يال سيرت لبوش بيشكاتو مصر مادو ده قانونيتنا ويدوستهم ذات ويشو دبوش بستان كروش المولد يجو قاعد تجي موش هوك يورو تاع مصر عشان ده جروب لازم نصدق ان ربنا خابو تساعد وان بش يستقبلش عاش ثم نقسموا قادوس شابورش شابورش مش البوش ده تيتشو واش بورش وش البوش ما عبيت خوبش تيتيا مصباح elchun ho merte gu herwel ho hal ho akit sayes kes polet edu men de polet undu akit mer wer el iraweten wen yishum datske Да, использоваться, дайте. اصبو خذوا حمير ولا سمو ايش تقول مو ما بقى مهر وصل قاعد هو بقى تيتيا اقول مو وصل Sam khasuni mertekben iteyir sayezi khasuni iten yahwel liush sakhula itwa ishya liel wash twa yaqu chula tent yahwel liush sakhuli khasun ilieler tun yaq shul zanim eta idiot slawa ay slawa ant yahwel sakhuli za twa din dalum shtun yaq aprost تحبوا نقول اتو يقي تنتي نوخشي تونت يحبوا دبل شخلو خاتياش اتني تاب تو باكن بولني تا دبلوش تخلوش وشات مني بوليت وقت تسويس قميرت جوهر يزوال شو يغامل سويلي مثلا Mayra أصلا kunta اللي keme الغاء gardak. سنتيا مثلا السنتيا هو اللي الغاء أصلا نتاعي هو اللي كان ذاته السيجرة فايز بيه هو إذا تشوفه نقطة هو ما في عندك روزة هو الميت هو لا تونس مصر عرقة نقطة هو شو أدن هو تنام أفضل جوات شو
دا شوفي حوحت او غير حسيد غير مش دي اللوتا تبقى ساعة وكانت دي بالويستر وغير ده ستيت انا استراخي وغير ستيت يا تعيش تلوكش ليبس زمي دي نغص انا قوما دي على ليبس لا تسأل وين زم Dosh doin so seit der soni hawoch khet ja tskhilig syet khiyasat ja Sloveni granit ja da syet tskhilig ush bet benutzer latin so khiyasat ja nalil awar ki girkter И ложь тлоца постоянно тихо хизик. Причем постоянно у тебя этот телефон сана о илан ход спортзал чол ген ди хана ту сторон да و خان سيجر قمال дешсна. Засун хестя хо массан хестя хо иштгил. Да приходится напрягаться, чтобы как будто чтобы с тебя услышать, подвала он приходится звонит. напрягаться очень сильно. Ага, это ночной соляв прекрасно. Машалlah, Salah, Havanam, Majwo Rela, Salah. Madig do Boa Aman. squat bela lele. What is? Sa boa squat bela lele. Inara nyuka. Etmiş yuka. Doş vota guachunis. Uçadena nana ditten tegushunis. Sin doş lamado. Kuz çuven guashun su diştik. Şey bandos dinave boş. Zeki donçkuş. Lira şu ikaçı. Son yoysiz уже. Все. Фади мялу. Адваш тани мете чек дебатом. Ikaçı elon. Совицел ашватум. Аху элele чесун. Авозер вон. Акурт алец. А наганю кадиц камел дош те гуацо хетио алейву алей амел хадагу хетио наганю камадиц адиц камел дат я дош дат вахач элю хетио я дом аху адиц дош дат а хай дош ма хадина ахота гуац хетио кона гуацо дош قوم شما اشت خادنا امبوخ ويش ديندوي ويش تعمت دينا حسن الخش نشات شيديران دولت دلوش شيسين دولت دلوشو سالي وشنويس ناخش قوم لي وش ده سكيتيا وما دوي آليس давай ладу шуис حديثو Salah, Qoyq, Shmala, what I Yashan Yaduti. حديث تشين سو ده انا ده تدوتو يدوتي خمل شيء اللي شخص ده يدوتي ладу شو حديث Tapaydi Omer that, so Tapaydi Deg I Yashan. Ну, собраться, дицитация. Сейчас, сажим дицитивы. Хадиц, лорсуо. За борскуат было, лишь вора ёкца. За уня хэшэ же, ерха ёкца, улыб кшера. Хамячу, хавят, вече сон, отмитча, охча, озеро. Давай, солоду шун. Хадицал наган, давай, дицал. Хадицал наган, хэкалом, дицал. Давай. А умник маукуза, ты же умный. Хочу лишать, хочу мягко не чуляешь. И так думаешь, что гума нюкаляш. Вы вещь не меду. Вы юкалахивай. Вы вещь ты маленевы. И конечно, шари ценили, хочу лишать. Гадами хочу, да, цансачу, ухсачу, цанканачу, ухканачуш. Чей дехич мегалёш, да, цяцками, а я лишачу. Да, ракир лишачу, шей домиш, дай мабатуш. Цакир мишлиш, эсерди биважди. تعمل يريد شو شيء دشن ده يوتشو هم شو يلو تعمل يلو شوية شو غيش شو لحكة لو أكشليو يشو غيش كيدي شو ليش أش ما يلو فجزني خلا يشو ليش خلا يو مت داكوس مثلا مت دوغي أقمل ده شو تاني تان أور ويلوس يأكلوا شو تاني واحد نيس خمل ده ناخ ياتشو كيدي شو يات شو حلا تاني يلو لخدش يلشاس دنا نانا ديتنو Nach ja schon der Schulschuh. Schulsch jetzt, ich kann ja wieder nach, was ist. Die Namen, ein Kredio, noch zu kommen, schön zu lassen, Gelatoriation. Ein Zelatuschen. Hor Tagu, Hor Zuchu, Schächen machen, bon, Kredio. Andere Tisch, so kann ja Schäß, was jetzt. Ja, was noch zu kommen, jetzt. Пачка дура возьмем, хочу что дота. صحيح ولا تليجرام الحمد لله شنو تشقيدات لا امل تشقيدات نوش قوم نوكا شنو شو كيتش دات اي شو ليش يوال شو قاعدين شو هو دينا شو دات حلاوه هيت مديلا بوش كيدي شو
Шун и хир душун. Hilla duşun, hor yurtta, o komünist edin, o carski edin, boğabini çek, boğza uş. İbi yokta duşun. Ser dağ boğkol kılaşun, ser nan iş bak bitten kırışun. İş şun, bilir duşun, na bitar dağçun. Hor yurtta, hurs duşun, eş yılıştı. Şu biçar duşun uyu. Hedi şu. Hor dina, şu hilir dağç, ya doyar dağç, eşsin. Nokçikam. Конкретно буду, что сын бьёк амадат. О, дина ты аж, алей вон, ведь смотрела, алей вуй, алей хлебош, и спил в душу. Это что? Шулай щу. Шицали камел да нага нюкай бөл. Камел да нах я чу, хедё. О дена нана диттен таго, хедё. О газю бо эсвик. О хачи элю богон эсвик, хедё. И ведь смотрела. Сондена дячуац, я нана дячуац. Эс хамах буй, ах ай хайн хадин был. Мах буй эсвик, добиться. Обгазю, охачи эла юхедё, и духюма дать. Осенешу иш диш. Рейшсен кучулялс, дать. Хамел, амаелиш куча. Эш яхнексен хамел. Бурба дахты. Эй, силах дол, махкой, нохчи. Вистхан миги, солей амаля ушун ош. Дать, иш хамел да диш душу. Солей амаля ушун, сун бурбаеш, башлаеш бо. Дать, иш хамел да диш душу. Шу амал, ждик йойшу наран. Шу рейш, юхедишу, рейш, юшу шмаерил. يا تعالى ده حديث لدو شون حديث هيديك حال شيخ أنا ديش ده ما بيلش ماكوا إيش نجا شو كان ألدي زك أوستو شاش ميجر بوش باسش شيء ديغو تعملوس داتي شيء لاي أمر حق ياتيش ده دو إيش تفش ميجر بوش باسش شيخ أنا ديش ده ما بيلش شيء يوك كنيسة وسن واقع مالي الولاي أمر عليك والله هو أوش عليلتس هما ده تحيزر ما بيه نيتسا ما بيه غجا مايات كيكش مدا ليركش مدا جاز مدات في عشيشة مدال تعال مدا تسيش تعال لاي واه لاي أمر عليك لا إيش أنا ليش وديت تيرجل سديش سلام يدور سلام ماشو إيه ماشو есть список, легкий черный список. Ну, chyba środka общий, 50-100 человек, забайта круж, арабианца, лилуш. Там чечу, ухчечу, да, список, я? Я кого там опять выявил, Милван Скоринок. Я пропустил Я маленько. тоже пропустила. А кого там? Кого поймали на месте Boş преступления? boş, kaçı eluşun kuşa. Al bers kuartizani lalla, yoksa ulip şehken lalla, yok hece jehlarca. Los yuşun, kaçı eluşun. А, Hiç madem, лорс lay тоже? yuşun. Он Да. нормальные вещи говорит. Вот как Лей один скин. юш, амал цани лей юдена нана дячнел куча. Сон так майо, сон ас цани дагор. Сон нечо ас хича сон возеруис. Лей, да, дис кыбаца боцин. Сон сиде пича, ва сон сиде, да, сиде пида. Kaçı elü gazı ley ece, nada, все. Dena dettetsa üş, iswaltsa üş, gerş dettetsa üş, aş dettetsa üş, heyzutsa üş. Da ece, doğuş maduz, nagan yuka, şaşvoy, nagvoy, kamuvoy, dingal detsen. Кретен чуен, Кретен çüvek, so it enel dira datsa kuçüven. Veyveş dilen müvet. Şakretem çüvek neri, kuçatsa küboşta kantuak, so eler bela bodege, şigar haltu dela, Şakitsa dats büyüdük ya. Daha orika. Bu da geç. Küçük yatsı denen nanda geç. Kızım datsu. Kinti erek verdim. Şeker yalla haltu şekarsu. O biyo bu geç. Ori marki batat ya. Totsun sama ella vat şa. Vistakıl kuça vatsa püçkün açıyor. Lyohanda kılışım çıkat yuşuldu. Gdorku. Может быть и дорку велахыру, но дорку велахыру. Где даст? Но со шате ляца шадица чукайрахыл. Того вам уйкан. Es lordes, он дядь суши. Да, бях побил шедер, дела это. Чапа, гейзи, яц. Дена деч, нам дядь, ючу. Юца, камел да гядь, шулеш наганюка. Эш наганюка, камел да юш дать, шугейшу, шулейшу, и все. Наксан шамет, ни хетом шутня. Ша бях побил кинтер долша, шигар дела эчен, да дела. Хил князюшун, Мило, лауреат, Салях, бях мобила, Сорез, я, да, бях, все принимаю, наверное, я не спорю ни с кем тоже. Вейд Роушит, стардал геш, моду, я штарбал гач, бац. Аж на, не впитнешь даже, ари, не впитнешь. Иш цаара, я, да, зрейша, аж моерю. Карбали, барт, бои, цену текачи, нисо текач, арбуль, бац.
Idu kırdı. Sanım yakıyet nizwe. Nison ki sanım ki kayaj gel şu. Zuda taga tünsansa habart kırbat maşa kırbat. Sonda imna ona yaş behkelitsani. Я мартулицани лила рошус. Лила вела. Тундер вы ишт кытлеш ночуна. Вы кинтер дол барца, вы кинтер дол цадола, вы ума дац. Вы богу нису езва, ты ума дац вот лишь. Совелышу бях мобильш. Да, Опять мы с тобой проворонили. зорко око лауреата не спит. Лорс убежал. А я думала, он нормальный, он же нормально говорил, да? Да, нормально общаться, вроде не шкай. А ханху ордер, хажа лауреат. Пургу гнал, как всегда. Леха, ты даже, Леха, проморгал, что ли? Я не проморгал. Не, Леха понял тоже. Киса говорит, чувен, да, говорит, а лестница нарисована. Я скверся, с утра он был, сейчас зашел. Уже там багия, кстати. Дин чудин ли что? Чуть-чуть убошь, и полючно. И только вышел. Ворш, Сюрдик Леха, звание или не ахтен звание? Да, они еще недостойны звания. Пока рядовые там бегают. А Ефрейтор, ну, Леха. Да, дают. Мне кажется, уже князь даже просит, дайте ему, пожалуйста, ефрейтора, может. Леха, а ты про вчерашний случай рассказывал про этого Милория? Мир, Артур, Гоша, все в одном. Как он вчера написал это, мисс Бергфрау, самое безобидное. Ты курица тупая. Вы там все тупицы сидите, дешевые, боже. Вы что меня отключаете, боже? А я думала, нормальный мужик, прикинь? Мила. Это Артур он был, потом Мир он был. Мир боже. Не видел его? Артур он тоже был. Не помню просто. Какой-то скрин же есть тут в чате скинутый. Что он, представь, он это родится, не ругается нормально. Да, Абак, а Селван Мэйли, лауреат. Лауреат, а лички чмон язия ишнеш биш больше халатвег. Нет, вы одно не забывайте, Махвай. Инах бац, учу девчу, севчу, их не надо блокировать, не надо с ними ругаться и дать свой дичь. Инах бац, сейчас мы больше, модер да эльчани, вот канал да ишь хочем делать, армейдна шишло нищу. Инах, вы чуете, конечно, и чай, евро-доллары, дзурдзуки, шмурдзуки, хибеш, الشامل ابو معمداري موز معمداري ابو زسرانزاري وكانال ده ويشون دي سيش سخولو تابيس بانتو كان يشلق وتابوغ بوش على تكوارت الليك دوش شوغا دوش عشان ما ده عتاك ده ايش جايشون ناش ويشون ديتس ونوخش هما ديتس وبيدك ديتس إناخ بوجت ديز ناغن تاخاي ديز أخو ديز هردوشون هردين ديت نيجوشون هردان ديت نيجوشون هرديوغا تسنة إلي جوشون إز ديخشا إديش إيناشون هوكسيوشون هرديس نشون صح هردياشوشون ناغر باغ بيش بوي ناخ غر باغ بيش بويش هيلك دوي غولك دوي إنس خاز بيستخلي شاغن تومر دينا نانا ديتانو تا خاز بيستخلي ألشون ناغن يقدوش دل إيش داتس يتون قنال عدد إيش داتس Und der Chat so dick bei der dick kommen was so aus endlich durch Chat wer was ist und der Chat zum Tag weil bitten Büro Jarju noch zu kommen sei Jarju Zetas ist jetzt jetzt wenn Jocho Zetas и до идут звачухен дич мори вы веш ди нет вы что ты бош салай амали вы дерзугеш дердо что ты дер ундат дер уп сам учо канал дош то се воквиш
Бабушка тухсо таалежина, шекуёч. Парсила йол Россия яц. Хавай ногчика матаугач. Бердагача. Массу меттио, массу аур вайтир, ня, шамелдик дахадин долша. Даон, шадедин, чакавел, она уксо, чудедяшо. Тамун вешва, то цаих. So what? Busal bui, so газот дахгач, шуй кварт бахгач, улялат, so бодегач. Atmalicani, sai nochti humancani, sai rilkic, hulkic, özdangalic, sai lamac, sai vasstani čakvar upso. Der so san zudri bu čakmoliš. To san kik hongi nochti jajo sidol kenti bu. O dakke hunsa disto tchaj. Der disho du tchom. Tchaj oma dakke di du. Tchaj hum na dakke di du. Tchaj hum lardi du. Hom dakke yesh yelarjats. Yekar homa yeril. That's Julian. Oh, wees met die. Ah, die lak gaan ze. Op gas wilde. Raadsels, die zegt. Lios Mayushu. Kijk, hou gewet. Nog goed toets. Virš sam kritišu, emko sam tije halka oši cogan tije halka merošu určnja. Viri emkali cogan te tirga juhti muljeldušu arbo bidujić, išt šulijoš ovdje. Kritišu, eši na šejce, novči komu cejna, ja joj titarjac, ja jej titanjac, ja jiri almetka bas, damula, čuta šekujac. On cadeca, cejuješu naratišku čak isjujac, od ceno te kačgač, niso te kačgač, ardojna, dutho. Он что камеш, ешь да скуча, ес камеш, яц. Kaç elmiş yaşmayla, ey yaşmayla. Bu edişu. İçu çoğdu, şun da şun. Razyo, kaç elyo, kıyma da çıga. Sa hon da çıkalı, kamilla vela insanı. Allah yok, kıyma bu. Söyle şun da mı biliş vakla. Şuşun, yuva zaki tuası olsun. Yılay şuşun, masana arıyor, hiç. Her Cembulat Süleymanov, her Zeki Ahmet, от Украины доебанили мялю лей, диа, сия и бусал диндюч. Арновщиком, сисазёвш, бяхяш, аренс, Европу, Америку, мялюк, арвелик, и може и наслиш, да, ти галиш тихисан. Цар мабат цакирам, үш мабат азхиц диш, үш мабатча, ясибоч цегойч хилбол лил диш. Он басхайшун, раскрестилш болдер, царь без загдюч лилш болдер. Басхан вац леч лилш. Между дилан, ашу Франция. Вава харянгул байвар, бат телевидение чувахоши, дать интервьюшмуш. Диас, я лама муси вац, ватузик вац, вакалита вац, иш хотел их традировать, цабала иштель. Вот я баханара милвара, в Берлине, виник, и кант, Кабят, Гандапка, Львина из Кединума Датча, это Масхадан, Илья Ляла из Миларева, фамилия грузинский, Вацарис. Ангашвили. Ничего, это Астравиник, Хармилор, в старый бошта, пузаться на Европе хили. Кажи машин, дуалик, вивиш, лишь, аргезы, дать, массана, и камешас, и мажвашин, дать. Интервью шлуш. Зеки Амад, Амавлени, Хансор, Березовский, Борис Цани, Варк, ليش؟ شون شغال تعيش. شون دوت خميل بر. مرتنتر أخماد وار تسكر وار تكاي وار وإشام المولى دي أدوغا والإتعاد ما يتاج الشايكة ليك. جابوا المبا جنبولا سليمان حين دوت تور. يندر بزيلمي وار يندر بزيلم دوت عين وار أرسان وار تقاويد الجنيشو. خوش أحمد نوخاي وشو نتواخي أرسان ثاني كان سيرشر خوليو إغليسيس كان سيرش لا ديش عش جاز إماجيني حافظ كوي بيضا. Mund şamayro. Mund mamadi. Muzlet level. Asana vatiga kaçışkışına. Vata şortla vatuşuna. Edişu. İş gezliyu. Daha diyezi komik. Daha diyez. İş hiç bel bakşun. Her asani leçliyet aş Turça. Şabu Hamzi. Tama hiç bel bakşun. Hallerdi düşün. Hangi av histur doşun ştaşunuş. Madar ve radıştırmış. Edişu. Aşağı halmakıllar panakatını, her busal dindiş, her massu koman, massu kamniş, vay dağıldı oğuz, dağız, oz gasmış, eldişiş duay, vay doyuş du, kalkuniş du, her ketem sabastit erboy bu, her sin ketem net sabait, kedişu, yiduş yadaki, yo düz diyeş du, diyçer du dağılmula, kedi tiş yaz, kuanki buy, kuanki bat, kuanak, bila bu hayşun, zudela tegela, şekona dogloşu guşun, Шех Ома цецалоти чуй гушун, шех Балца беши гушун, шех Зулам цадеши гушун.
يوشو قونا جرزة يا تنا ساتوش تنا أورس دي أتشغلات قونا إخوانا واتي زو دي لا تقلا قونا واتي زولم خوو إز يدوه كيت لشتك ونير الله أخي نير موز محمدي نير عيسى بايمري نوخي آدمي ويلرد آدول ديشتات ويتأدر يشوش ليش ويتأدر دولشة توا عيشوش أشدو توا أش دولشة ويتوا عيشوش أشدو هو دين هو بايمر شلر باشدو هاروي تيتا نافشة أش دولشة نباختين تيجي عشبو نباختين كيدشو أردوشت ياغش سين خيتم تاني وتشوه بوحكوشتو تانا باختشو أرقام ماش داختيشتو أدينيشو در مود نشيوش تعموني أغاسكي ما تعدين ديوشي تعب ديل نشويشي تعفيلوسوسكي بوت خوتشش يابوي دات غلغي ووخ سيلي ووخ ساندي بوخاتسكي إرمو كوشو تصوخ شتاك واتس وين أخليش واتسكرش هو دينا ويست يو إيدوش داتس От ичалчу дать свою идушу. Бамяч дах не что это массу аур вайлен цани парх массу хетам цани мерш дехтам. Цани у меня кирется ключ. Мерш ойле ишош. Ху адела иш яхсиба даваттон даппер даалош. Иш тхалу нохчо. Тилаво нохчо. Кекзо хаватон дать. Шевел даваллац и тассен и кекзо хаватон тикал хаватон и укал веттон. От би кога гуата ляч сахила нохчо. Ва иш литтан камдачу. Ва мячо укар бертал ва латтар и тек зокачи. Дишта бацет и тианч хала я чолилар. Та ва гарбал пай бачу, ва бер бачу, ва цанни аур толам гарбаско. Ешер доцет. Отуал муфту ха яхда дахаж яхшо чулгуман. Отуал муфту дишта бацет тек халату ва лячкач. Петухсон. Это петушатина, мы на самом деле опущены. Смотришь, петушаешь, выезжаешь, даритин. К сожалению, день дупес, и штация, цедола, шемел, долхед, кам от петушитни, народ, дукция, зубек, тагбеки, тир, халатуан, да, бахлишнеш. Аж бацу, флектор, халцатуаш, дап, ляш духой. Кашихо газет, и молниш, халая. Sen dizek, otsar gastış, dizek geçiş. Dek dupes. Bir kogat egwatni lattushtu waykam. Kiyanch halatuan straushsan. Moch tolan bakar buwait. Waygah ish kiran bats. Otsun yah dachal dagwatin itsun smol. Otsun sol yukmet way nisyashtakich. Way tolan bakar mabats. Way ta Allah war mabats. Ta Mus Muhammad war mabats. Ta Isa war mabats. Ta Musa war mabats. Ta Adam war mabats. Ta Nuh war mabats. Way gush madu itawitni. وين قوش مدو يستبيخني بيلو وين غدوين تعدا يدو وين دينسنيشني بيك ما بيلش واخلم فينتر دولش قولينا لدور بيك ما بدون ديريس خريد لدوش ايرو لوريات مارشا ووغر ديريزا ديك دو تخوش ديك دو نيغوش دقي دو أوه باخرخو ديس هو إيسا أحمريمين مو وعيتنا عطغن تايال إما ديسيتيس إيشو Делдаду постоянно действуешь, постоянно халка действуешь, да, девяешься, севяешься, да, и вот духу дица дицинис, азабхедивити дисна и первый там добавишь, на и бахр хвай, и там бахн бол, и бахр хвай, كيبيش كشلاعي إيش كلاعدي الواقع، أنا شاش شيء هو ريزيروار شيء اللي ضغط شيء أخراني ويبيرش كتيني ويو أخراني عدول ويبيرش ده أدو إيش جماعات شينا يمجوش داخل تقييم الديت على كنتي خل عايش ومش يعني استشكينش يحكينا ده قيم الديت عبوش ناخل ده تموحش ويروات ديدوش بريش يحضر العداوات ده دورته غير داس يو جماعة شين يشوق تام شو بور بغاسك شو بار ببور شغال شو بعدين تاخد يقع يستغنوا يوروبا يخش داس تصحبوش داس
إمجوش داس شيء بيس يستي خلي يستي مرتن شوية أرجن شوية وحقيس إن مجوش داس قاعد مش عاد يعني إذا تانوقع داس يوروب مليقني روسيا ملية تشنيا ملية وحوشين بورش داس تركيا عن بورش داس هرورش داس هروي ناخن تعيش دي واتساديش داس إشي جواب ديور داس شاش جوج دور داس شاش از مجوش تيرة لا تداس نتوشتو كيغواتن بدل غيردرت داس и تعشيدواش الشي ويرو بيتصديدو شو مشيرش نو دايل ديش نقصان خايد ديش نقصان إش ملك أنت بو إش متخلك أنت إش نيكك دا جيزني نقشة حق بالش سخل بوتي ترى ورا دا نقشة خلع إشن بس نقشة ترى ورا دا نقشة خلع إشن بس تا نقشة نقشة يشتغل شوات ها إي نقشة موت بيصير خل شوات نقشة دات هقاك دايل ديش دو دات هقير حير ويش دات وين دات مو دين لي الوديزي هو دين لي الوديزي مو لي البيزي مش علي البيزي دات لو لازم مباخر ميتشنا دات دلقوا ميتشنا متع دات ناس ثاني خاطون داغ خاطون دات كاينت انيش عقيت او يك ايزي خلات اللي يدخل دات لا دات يلي دات تكون خاليل الدنيا نشوف دالق ولنا كودو خاطون مو دو خاطوني مل نيس دو خاطوني مل بورش دو بورش دو تك دوستو البورش دوش دلهم احسن ثاني دوش داست داستنا دات الشيء دق دات يتسوش سن يستغن اول ما حار بصل دين الدين حيغ مدعار الدنيا تشوف بحكم دات وانت يرخش عاش عبوش الدين حال خادات ما الحار ما ديت حار خز مداتي توش مداتي بوش واي بقى نشبو واي يوم شديد دات واي يبوك دو خز دا غزوق ان شام بواس شوق دات حيزدرش حلقه عزوق عدات نير ناس عزوق دات ومش شوي دات او وقت كيزه دي نيتس دات بلغرود ني دوش دات سلم دل نخ شو وش واتع سلم دل غير شغلر دات سوليو تشغا اشتغلاس سبق شار اشت جايتين دوقي يبوش بوتش عيناخ جنر نخشي واش دات سلم دل شغلر قنا غاسقي بلا مشجي بلا جدكي بلا رازني سياسي ميتشنا دات بروفيسور ولا это части гайтерцу шамян канту художник вала ишт гайтерцу музыкант вала гайтерцу вуку спортсмен вала гайтерцу шамян нохчу это هم دوتك دين يغو دات يبي شغل طعم بلشخن اتسع يورش دات يغو بطريات داس شيء مجوش دات اسخشي يخي وعقس نيت حيحكي وش يوروبي تركي مرتي استغن تير بيرش دو إمجوش داخيات ليلش دات حيخ مش بيش شو يوغي دات مثلا دات قارمتنا أبسنيات دايش كلوش هعمل صوبر دوشو قارمت ترمير صوبر دات إني هو يتصوش اللي كل خوزنك شتربيت يقصو ديل دعبوتو شتربيت دات وي يطلب بيزاش دات سامغريات تنجح يوق تربينشي نقص يوق تنجح إنها أتو بيزداني بوي خاطن سيرونو تربيت بوكسو لوريات سبو ديربو ووكو مصير تربيت هوند ويش نقشل جوش دوه ويش خزل ويش أزدخلر ويش بورشخلر أسيرونو وين تيح يوجر هم دقيقش يجمع دل هم يحر درس دوه داس إشت مدري ناخل دقيقش بورش دوش دقيقش شيء تغير دل هم مودو يتردو أسكيبو или про или уиз бедулак уиз и уиз шен лучше вала и все равно дал диш духсак дал дис лауреат нис ба любой чин дас дал дис и мол вала дис мол чин в первую очередь дал диш мол дайс اتسحمل والمول قال يشيل ده عندي دعوه زي بطوه شويه بارك الله دوان تير بطوش عيد За сочный юшицериш, да, сочный юцериш. сочный юхан, هوتشر حاليات ذات يبغى حاليات ذات عوج ذات بيلك شيقيو cha الاريا كرتك أرغى أبيعش بوغي Вот именно.
И Массо Гулбин депортировать их в Саудовскую Аравию, Хакарчи, чтобы там в прислуги, в рабство отправить их. إذا بيرو توام دابيرش هنا دو учитель болович ولا медик болович ولا يرخصة ويس и شريعتك وردي سوق ده بندرس إكزامش تواتي اسمه ديش خاي التعب ديش خاي تام وش ديش خاي بوسع إكزامش شرب شرب تسويل الحياة هو غير وش وبشيء يخدش ما بو إيش إكزامش اللي ديسك خنقشي مو مل نقشل دون مو دويس هوني مش حقيتنا هاي نقشل بوش that's examine شلي ديسك مسيجي بدريت Вахар хумаш вогы. На родословную бага экзамен штаелис. Иду вахар хоть он предлагает им цадин индийский кино дала, китайский кино дала, озвучки чего, приглашать венецан озвучивать дают тоже. Ударащи, شو أبيدنا دونسون كلنا أبيدنا обидно. Зама, ты не слышала, как его в детстве командировали в кинотеатр? Я помню, я помню. Тор, и он Да. приходил домой и рассказывал, как они там хатуба, чаял Да. трюкшгай. Цундел мабас, озвучка чуется. Пел? Там он полностью все озвучивает. Про летающих птиц, проплывающих рыб в воде. Вахар хоз садик генераторы, тайок бак бензинник ячо ез, кес украинч. Энергетик ёжерим ятсон раскши. Так что готовьтесь. بس وين ما نبريوتات دريس عون ما دو عين هو إيز إيوش بجوش داس إيش أكملات التلفزيون شو سعيروت عن هنا داس إي مستوى Да, вайн знакомый, да. Вайн знакомый, дарья. وين نلا привычный دريس Шиншара хамайна, почти. Чердечком пешего моила. Armat samveleri. إبراهيم На سيلغن связи. دين لربيش وقع. Şun tekfirde diye şorsun. وده أبو أبو مالك تعال يلا تكفير تعال يلا شورس. طار وين مثلا دين تكفير дича. Из уже дали уже, он, скажем, не первой свежести, даже не второй свежести, да, и такфиром. Это новый дик, Абу Джафара, например, это новый дик. Дезервайн. Aço pat baraban çoğum geçsin. Yer bana baraban drobet. Да, شو مسو كيف شو قال دين شو الآراء بيسن دي تعرف شوف باش كده شو حالي تو بينتسكسن آراء лестиновой и тут же в атеистическую шариатскую Швецию сиганул. İşe çoğu galıyalet bu. Şusa bu hayal değil. Çoğu damatıyla. Allah hayatı çoğu. Ты думаешь, Иван, в теории должно вот такое случиться, и команды, там, Закаевский, там, Вукер, Акер, Вахар, Хондайн, Уш, Цанюкаха, как бы там же не все с сатанинскими лицемерными этими понятиями. Вы нормальные ногчи мабуть, короче, которые наивные или поверили, или не заметили, или
Они же сейчас в положении они же будут задавать вопросы, и Гариштондовой, Гарвиштондо разброд шатания юлу люкции, то есть в любом случае косвенно мы на них оказываем влияние таким способом. Сундейлаца энтузиазм из-за этого яцигах. Он что Швеция гула бело 2002 год. Масан мегак шуна мэг вона адинак кочкан ислам шариат тал. Са мир жвачка дружба даца дует и уже. Да чарар пал гучелла. Так как-то ж надо реагировать. Кто честнее, тот сильно прореагирует. Кто не такой уже честный, может промолчить, но по-тихому отвалит. То есть, короче, энтузиазм, ятти, как ты правильно заметил, такого энтузиазма, как раньше, нету. Трудно уже рулить. За кадром беш гуч бойлыч, сразу же со свет таллатин. Поймать, конечно. Быстишь, короче. Это самое для них неприятное, быть вытянутым на это. На публику под свет этого фонаря. И что все увидели. Идут со мной уже. الله حيل جوه كيف يرشح قويرتي أبو خالد. Не знаю. Я его не знаю, но такфир был классный. Я бы на бис его вызвал бы. Еще раз войнхаку. Такфир на Куда YouTube видео ладу, что вот сейчас только я его включил, куда бах вот и грузин вац гела васадзе. Цун глокцо и интервью в последнее время. Ассалам алейкум ва рахматуллахи бах. Гела васадзес ва алейкум салам. Ибраим. А вы говорите, гюржиш, короче, салам, имбилур, да? Законно салам васадзес. А гюржи далмаца мегицан салам, это же только своим мусульманам. И то свои секты правильные. Там хабаши, там жии, там тоже нельзя. Что-то странное. Зачем в рахматуллах вообще добавлять? Это же как-то это... Вообще салам ночи маршал отдал мегар, надо маршал. Сила Амхирвор Дельч, Маршвола, приходи свободным. А ты делаешь лучше, что у тебя отбито, что ты воля гушин. Гела васадзина тоже само гуржи маршал свобод, а что на хасхиетар да отчет, не знаю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи альса. Вахабиский кайсалам читаю хахцо. Хорошо, что вот не этот антитеррористы, да? Салат. А вы мне Цезарь. Вуква иш та езер, представь. Диком хардер. Я и Барматуха по бокалам. И с каких пор дудел ты вообще? Я раньше, я не помню, да, церкви. Салам алейкум, алдучдар. И продолжение. Кодовое слово тем хозяевам, кто платит. То есть кто-то взял на баланс из вот этих братьев мусульман эту команду, и они как бы должны показывать, что сунаук обучаешь. То есть, ну а как они покажут? Естественно, в публичных местах сам Улшен начнут с этого. Так, этот следящий вы за этим, который бабло, короче, передавал, он как бы это, вот, знает.
крестик поставить. Так, вот этот пока еще там, если кто-то там маршал, сразу же там через, не знаю, через кого у них там связь, через Алимпашу там или еще кого, Вуко сразу на ковер, и что маршал дючор, короче. Салам мишляхара, короче, салам алейкум, маолу. Шариат, нисту хонца элра, отчитает, и мы на баланса дауака у зарплата хад удахайл. Ишца хомдоч на тердуцан, ну дальше ишца просто так не перебывается. Зачем это Честно, все? Мацдул делали, Мацдул. С какого года вообще это появилось? Варахматуллахи, это Ибраим должен знать, он там крутился. Ибраим, аж в лесу олари вошах, салам алейкум варахматуллахи. Не, сухена, что цадует царе. Это вот уже когда войца, сидя подач, хаюля лари, вот потом сирийская потихоньку компания, вот сидя чада лари уже, варахматуллахи вабаракат. Полностью. Но это еще не предел, потому что там можно добавлять инна алхамдулиллахи ва нахмаду ва настаинуху, можно там по полчаса добавлять со временем. Это не предел. Короче говоря, утром встретились двое и до вечера приветствуют, да. Есть куда расти, короче. Есть куда Да, расти. к вечеру разбежались, да? Devam dostluğa demeliyiz. Şimdi çoğuşketim. Бежно шталах был. Вечером, бежно что дошел. Вистылвали, дела дола, да? Бежно была. Да, дикиация положение. Дикиация. Тумсики, хажмажу, ази. Я его почти не смотрел в своей жизни, только, не знаю, минут 10, наверное, какой-то. Нет, чукаю сомнеры про этого, но Аляси Глассер во Франции, про него там. Дура, вас сунуля, рассказывает тебе. Ибраим, сквозняк лесный. Про кого, Леха, цакайтанса? Дурова, про Тумсик, Дурова. про Дурова он там. Незаконно задержать вели, еле там беспредел, бог. Ага, он, видимо, боится, потому что я видел, как он там в комментах с одним спорил. Телеграм, Око, ФСБ, нельзя доверять, бож. Багдадцы, ты докажи, это самое безопасное, бож. По-видимому, это его как-то это задело, его интересы. Где-то... Может запалиться, Бога? Со связью может запалиться, да? Да, со Шмаковым переписывался, может, в Телеграме. Сейчас это все выйдет наружу. Вопросы могут возникнуть. Хотя вряд ли. Просто wishful thinking. Заза, wishful thinking, куда махал? Ты у нас англоговорящая. И испаноговорящие еще. Por favor. Флайнг. Что за Дискорд? Ё-моё. Короче, создали на платформе Discord мы страничку, если вдруг что-то произойдет с этим телеграм-каналом, чтобы все не растерялись и знали, что мы там есть. Это надо было каждому в личку послать, чтобы ненужные элементы к нам не заходили хотя бы туда. А там у нас администратор сидит, и она будет через это пропускать. Не всех будет добавлять. Он пока не работает, да, не функционирует, да?
Нет, функционирует, пока все собираться там будут, он у нас будет. Будем потихоньку изучать. Я сама-то в этом Дискорде дуб-дубом тоже изучаю потихонечку. Что-то название мне его не нравится. Ну, что-то я тоже хотел в этом плане Дискорд чуть-чуть. название или Ламан Марзоня название не нравится? А, Дискорд, да. Ну, можно переделать его, поэтому. А он его в App Stores, да, можно купить вот на телефоне? Вернее, это. Он бесплатное приложение, просто Discord скачай, да, на айфоне вообще легко. Да я не думаю, что Telegram закроют бокала. Нет, ну мало ли, вдруг Но нас все равно, да. или что-то, на всякий случай, чтобы у нас всегда была подушка безопасности. Нам она не помешает. Администратор у нас там будет халявный, который будет это все вести. Обязательно при этом верификацию проходите, когда будете регистрироваться или добавляться. Худождара электроқитеронсу верификацию убогды. Верификация это, наверное, как регистрация, да? Да, Тесла? Верификация это как Верификация чего? Я только зашел. подтверждение, как. На Дискорде, когда чего? заходишь. Куда заходишь? Сказал. Дискорд. Не знаю, логин дока, залогиниться дока. Чей изи голодно. Пароль лечу язи. Обычный логин, нет? Регистрируйтесь. Нет, вот смотри, когда они заходят и на нашу страничку добавляются, там есть такая, нажимаешь, верификация называется. Типа как приглашение, что ли. Верификация это возможно, как в Твиттере, ты можешь подтвердить, что ты это ты. То есть в Твиттере помесячной оплате, по-моему, ты можешь свое имя верифицировать. То есть, например, ты зашла в Твиттер, и там будет Sony аккаунт. Это может быть человек, который себе дал такое имя, или кличку, или ник, и все, короче. То есть, но если там будет вот этот значок, то есть они заплатили, чтобы Sony, это точно 100% как бы гарантирует, что это соневский Твиттер, то есть этой компании. И сам Вверх был душным верификация. Не знаю, Нет, вот я зашла, допустим, я сама первая, когда зашла, мне нужно было, прежде чем у меня вот эти окошки открылись, мне нужно было на кнопку верификации нажать. Ну, подтверждение. Подтверждение просто. Подтверждение, да, вот обязательно нажмите на верификацию, а то не выйдут вот эти окна, это все. Да, ты просто с e-mail подтверждаешь. Это ничего такого особенного, это просто верификация. E-mail сам подтверждаешь, что да, это это везде же верификация, и в Телеграме тоже. Когда тебе на телефон присылают. Заза, оказывается, Кутаев сейчас этому Васадзе Гелы рассказывает, что чеченцу 1200 лет мусульмане, и что у чеченских этих вузах Дешбол студент Шбац, они нашли, что чеченцы были этими, были исламскими авторитетами, писали книжки для этих медресе. В общем, это такой кур, он этому Гюрджи говорит, Ладуаш. То есть больше 1000 лет назад чеченцы не только ислам, но и из чеченской среды вышли ученые, которые имели свои имена и которые в разных учебных заведениях или там разных школах исламских направлений были и на Ближнем Востоке. Поэтому он он необоснованно на этом настаивает. Я понимаю, он еще раз говорю, он пытается насадить вот этот комплекс неполноценности именно и через вот такие
ходы, которые он пытается делать. При всем этом он признается, что он себя считал, он имел, что он говорит, я имел комплекс неполноценности. Слушай, Ужас. 1200 лет мусульманскими авторитетами были ночи. Типа 17 века день принять из Багдада, это русская пропаганда, может. Тесла, Тесла, как ты думаешь, может, все-таки этот Джабраил, который ему диктовал, чеченец был, а? Я думаю, зачем он вообще это сейчас говорит? То есть этот человек резко пересел на исламские рельсы. Это значит, что они это зарплаты хочет учить людям, это зачем им нужно это говорить? В чем смысл? Пришла пора, Тесла. Да, да. Следующий будет вообще скажет, что чеченцы принесли Мухаммеду Коран, и он начал проповедовать. Тесла, Бехмубила, князь, а я не понимаю, кто он такой, почему его везде, во всех документальных, везде, где про чеченцев, бездарь, тупить, на этом ломаном, заторможенном языке преподносит как представитель Чечни. Он кто вообще такой? Игую я и аферист. Почему именно у него берут интервью? О документальных, российский журналист, который берет интервью за чеченский народ, обязательно как шиш из-за угла и кутаю, и он дутишь. Кто он вообще такой? Тумсо Гунду, це белый болдер, Барюша. Кому они дают интервью? Пророссийским, получается, журналистам. Бац, с Украины, грузину этот, получается, пророссийский. Они им дают, им команду дают, они берут у них интервью постоянно. Тумсо массу пророссийский сейчас. Дольше сажуешь массамятя, он, его всегда там интервью у него берут. И царь народ. Ну я Тумсо столько не вижу, Леха. Это на его канал надо зайти, и гази. Ты зайди, зашла бы, ты увидала бы. А вот этот вот, просто вот какого-нибудь российского журналиста смотришь, он там постоянно... Раскручивают его. Раскручивают, я шуюсь. Он так есть. Тутаев или Кутаев? Как про него посмотреть? Тутаев или Кутаев? Кутаев. Сейчас посмотрю. Бехмабилыш, Флайинг, ты меня слышишь? Да. Зайди в свою личку, халдаться. Самое интересное, вот есть группа людей, или есть такие у нас попадают люди, которые пытаются отдревнить, скажем так, передвинуть в прошлое принятие чеченцам ислама. Зачем им это нужно? Это комплекс, короче, то есть, если они, например, 100 лет назад приняли мусульмане ислам, то они как-то не то должно быть. Чеченцы должны быть какие-то не такие, короче. То есть, как бы качество их ухудшается. Если 300 лет, то немножко лучше, а если 1000 лет, то вообще хорошо. То есть какой-то и отдревнить их прошлое, передвинуть. Есть такие люди, тенденции, и довольно много, массово даже эта идея ходила раньше. Тесла, все разрушает хромой Тимур. 1495 год, да? Ногчи вышел Басаль, или 80%. Хромой Тимур, Дексер, Дюсек, Хромой Тимур, ногчи вышел Басаль, или на улице, и воевал, вышел Басаль. Леха, Тимур это вообще древний, короче. Это в 19 веке Чеблощиц, язычник, имам Шамилевич, короче. В моем, зачем нам даже туда лазить не нужно. То есть это вообще не Тимур Валам, ген историю.
Цаатигах, короче, просто и тысячи лет бак. Вот теперь еще могу и бог, короче, там делегации я там хилла поехали туда-сюда, бог. Они тоже это сочиняют, короче. Цаца какой-то и хухулькан, хутикиет кан, он 1200 лет назад, короче. Ислам принят, хутикиет, 1100 лет назад принят, худа должен объяснить, говорю, царь. Вот что это дает или что отнимает? Я вот не догоняю. Ног ПМР подводят, ног ПМР подводят. Ною подводят. Вот им в лоб вопрос им задать такой, Фридом Ногчи, вот сам ты вот скажи, вот тут лоб им, если вопрос задать, вот чеченцы приняли 500 лет назад, чем отличаются чеченцы, которые приняли 600 лет назад ислам? То есть качество Я мухаем, Тесла. Армян, вот я с одним армянином разговаривал, я говорю, зачем вам иудейский культ, сказки, альча? Мы их приняли христианство через там 100-200 лет после появления Христа, говорит, и это стало частью нашей культуры, то есть христианства. То есть они вообще сильно во Христе, можно сказать. И вот таким же макаром они хотят сделать нас последователями Мухаммада. То есть как Мухаммад появился, и вот сразу, сходу, там, через 100-200 лет, все, мы стали мусульманами, короче. А почему же мы тогда не знаем этот ислам? Ату карчи елло вместо сандаля, елло Мухаммад поймер, забелшин, елло делегации, ту карчи мишвата. Из двух, вот это как раз одно и то же. Сюга диснах ишта, хуняден истангшдел, от истангшах, коиншаден, и коиншкокш, эс хо цара, короче. Эй, решат садяш, истангшди, и дуэл. Межи из Дисалмадуис, это уже он рассказывал. Я могу свою версию сказать, почему я когда-то думал, почему они вот этот и стремятся передвинуть прошлое, короче. Например, Нохчи, если 300 лет назад, 250 лет назад ислам в основном принятен от то получается у нас 1500-2000 лет Нохчи не были мусульманами. Так, и при этом в подавляющем большинстве исторического отрезка мы не были исламом. Причем ислам уже юкайдалла, там 1400 лет, а чеченцы все не принимают, ислам не принимает, только там последние там 200-300 лет. То и гумацанат акцата духал хульцани, короче. То а что тогда наши предки не правы были, постоянно и мадуются, короче, что да, мусульман, шхилли, муслим, шхилли. А тут облом хульцан, короче. Что делается, еще нормальный предок шбара, как-то соединить вот это свое святое отношение к своим предкам и ислам, может скрестить, да, короче, или до царей. То есть, как это так? У тебя 10 предков не были мусульманами, а 2 были. Или у тебя 100 предков не были мусульманами, а последние 5 были. А что, 5 перебивает 100? Не перебивает 5 100? То есть, и это вопрос о числах, короче. Это как и у тебя, как бы, слабое место, скажем так, по их мнению, в их этой. То же самое, ислам самая крупная религия, короче, из-за дюйца. Хотя, знаете, что статистически это неверно. Даже коммунистов как больше, чем мусульман в мире. Тесла, они правы. Они о себе говорят, не о Нохчи. Только обои мобой Кутаевар. Они, может, приняли когда-то. Нохчи, мабачи, 70% населения не Нохчи. Нохчи, дичь-то. А они правы, что они приняли. Они могут принять. Так Тесла, а как же Мои тогда... предки, да, они вот, как бы за чеченцев говорят, да. Ладошон говорит. да, это, Гуер, как тогда вот 30 лет воин чудеч, да, и таганацаха воин, это как получается? Если мы 1000 лет, мы же его наизусть должны знать, и мы уже были сюлисан, перемешанные щечо балуш, если больше 100 лет, если вот мы этим занимались, мы уже были бы все родственники между собой. Щечой бахкош. Даже до сих пор будулакши не принимают это.
Не только, у нас всех имена были абсолютно, и имена, и это, все было бы абсолютно арабское. Ничего чеченского у нас, кроме, наверное, ну, чисто привязанного к топономии, там вот этой топономике, к местности, где мы живем, и доцик полностью арабизироваться. Да, такой? Тесла, зато какая выгода была бы? Больше Ла, можно было секунд лайф знать, как психолошенко. удобно. Мухаммад, Бош. Запомните. Психолошенца, секунд лайф, и царь мобох, ويخلع ويتسأل شات أبي ذاتنا سيف الله شي خير الله شي هنا عدن الله شي خير تخين سبريت كشبوي سداي حاليه شو ستصع واتشون так цع شي تخديت إيات بوصوب سوت إدالج так короче شي قص إيوتك تخ вообще إيات цع بوصوب Не, вы не поняли. Скорее всего, и that's who и Ной причалит Иналь. Корабль дуй. Сути дигаш будешь, чтобы здесь сделать туристический открыть новое Маруац. Куз причалит Инхил отсюда пошло, да? Куз и даряш ешь, помнишь? Короче, надо армяне в 301 году христианство приняли, а чеченцы в 300 году приняли христианство, а в 600 году, до еще принятия ислама Мухаммедом, приняли ислам и передали. Там через год, в 301 году, армянам христианство передали, а тут арабам ислам передали. Вот так надо делать деловые истории. До этого мы были, оказывается, иудеями были до этого, оказывается. Да, до этого и иудеям еще дали. А, масал древних родов. Да. Ну, Армян кинем, армян кинем, арабов кинем. И Бог с хадж сюда перенесут. Хуели до 12 стульях, да, шахматные, и столица Хузах и Любяна. Здесь будет шахматная столица мира. Васюки, Васюки. Васюки, да. Верхние Васюки. Да-да, верхние Васюки, да-да, более точно. Межпланетные, Ярис у тебя уже. Потом будут межпланетные там шахматные турниры. А вот как понять, когда вот приводят дату принятия каким-то народом параллельных идеологий и религий? Как может целый народ там раз за один год принять? Межиев сказал, там записали. Межиев Я понимаю, если там приводят дату, Леха, я понимаю, если приводят дату окончательной исламизации, то есть до единого там в течение 100 лет, 200, 300 лет проходила исламизация, и вот ставится дата там каких-то исторических документов окончательной исламизации там народа. Ну как может народ там в один день или в один год или за 10 лет принять ту или иную религию? Вот непонятно. Вот хуиз Черкесии до вот Ламбуршин всегда он милоруется. До Ушурма. как бы Ушурма. 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 От Ушурмы уже с Москвы ходил таких сагинон, что хадает он сега до с архива достали, ходил таких ту язин народу язин послание с Москвы таких дашь, совет, Слуцкий век и ких дашь.
в архиве Карина. Да, было такое. Ну да, да, что вы хотите. Ну, почтальон напился, ехал это самое с Петербурга, Шлёсенберга до Москвы доехал, там напился, потерял письмо. Вот нашли. Не, он там написал, и, да, и в архиве он, держали его там. В архиве там Коринча, забрали у него. пьяный почтальон потерял, кто-то нашел, отдал, и там в архиве хранили. Слуцкий раскопал и привез. Мечо деду, вот, Игорь деду, найдут эту бумажку, она хранилась там в архиве. По дороге мама печатали очки, шеду по дороге хайошен. Где-то напкет ашен этот холцнах. Проводник украл и убежал, да, с письмо это, ведь рюкзак зацепил, с письмом оказался он. Проводник думал, что там деньги, украл, Да. убежал, а потом обнаружил, что это письмо, посидел, почесал затылок, да подумал, решил, не сохраню. Мои правнуки большие деньги за это письмо заимеют там. Да, совершенно точно. Там можно фантазировать как хочешь. Оно потом попало к папе римскому. Папа римский, он вместе гадает, да, через Москву гадает, да. Тесла, где это видео можно найти, Кутаева? Оно у нас совсем свежее. YouTube Гела Васадзе. Забей. Кутаев Гела Васадзе. Недавно закинуто, по-моему. Час назад. Я не смог его слушать. Твой первый и Умма Эльни. И 1000 лет, или уже дальше. Что все остальное такого же уровня хила. И искать на свалке жемчужины я не захотел. Нет, чтоб примазываться к чему-нибудь нормальному, дохком-дох. И так и хотят нас прилепить к этому дерьму. Ой, цель белого Мау Кутаева, он еще первый, он больше в Москве там сидел он. Он там представитель Чеченской республики УАЛ в Москве он находился. Он дальше, он там находился всю дорогу. Это Кадыров, что и вот он и выслал день отмечать, я шагулин за конференции, гулин, подбросил, милиция, да, как он подбросил ему там килограмм анаши, и арестовали его. И шуханты, он что дахкет, он что дахкет, он масентем. Звонка. Ну, сфабрикованное дело, Дарис. Сутёлся, героевец, Лир, Шори, показать, что он там подымал, ходил. То якутские алмазы он там хотел, его переслали его вместе. Закая его до того, что Юэшен интервью летят там, чтобы через него там работать. Что.
Якутский, Алмадышем, это сам. Я вот за это его не критиковал никогда, он даже отролить, я говорю. Типа России вытурить, дать. Почему это мы должны больше? У вас тут армяне, короче, заправляют, там, евреи, хотя у них отдельные государства есть. А почему нам не позаботиться? Троллить, я говорю, это не... Но то, что он вообще сейчас говорит, вот полностью исламский, переодеться один, это действительно показатель того, что он как хамелеон подстраивается под нужды кого-то или под нужды каких-то целей. Под нужды ФСБшных целей, да, я всегда цель. Считай, рвать на улице, да кешно сразу то отправили, там его встретили. Финансирование открыли, там, медомолоны. Что, Тесла, у тебя сегодня опять урок будет, да? Да, минут через 10. Чай только попью. Вот испаряющиеся демократы, Ибраим, испаряющиеся демократ Вена, это по вашу душу, наверное. Что выйти, да, куш. Нормально, короче, канал. Милу, да. Нет, халат вино. Милу, да, куш. Испаряющиеся демократы. Испаритель. Испаряющиеся демократы. Паритель демократов. Нормально. Ибраим Халац пока не испарился. Да, тут есть опасность, что он нас испарит, у него же там труба от муши. И труба от мухи, я целым. По-моему, это был шведский Карл Густав. То есть это многоразовый гранатомет, там сзади открывает вот это затвор, и туда вкладывает подкалиберный Юрий. Как вообще добил полным бур. Так что, Карл Густав, кстати, там прицельная дальность с специальными боеприпасами, там метров на 600-700. Не как у этого и мухи там 300 метров. То есть ларлула. И он входит также, кстати, эти, которые над окопами взрываются, замедление уж. Хокчугал дакияти истесно. Вот это я не знаю. Хокчугал с фасолью датувших дакият мёрцу. Так, я знаю. Украинский распри. Вот Карл Густавец, украинский распри, дакарчвиним хасухил техника юхани. Это очень мощный гранатомет. Американцы на вооружение его взяли. Шведы вообще оружие очень хорошо делают. Это их фича. А самолет, кажется, Тесла. Самолеты у них оказались вообще там неприхотливо. Могут на дорогу садиться 2 человека. Обслуживание, даже неприхотливость, это почти 5-го поколения самолет. Представь, страна там с численностью населения, там, сколько миллионов там. Небольшая страна, а огромные страны не могут реактивный двигатель сделать. То есть и самолет бьются дать. Представь, насколько они технологически развитая нация, исторически, хабуш. Маленькая страна конкурирует с американскими самолетами, с этими европейскими самолетами, конкурирует. Гриппенца. Там я читал, что там говорит, сели самолет, управление он, оказывается, не такой сложный. Радар такой мощный стоит на нем, получается. Его чувствую, сейчас можно и то оружие на него ставить, оказывается. И неприхотливо, прямо на автостраду можешь садиться, и 2 человека обслуживания. Представить, да? Заправить, повесить вооружение и свалить. Специально диндуешь, чтобы в случае конфликта с Россией на дорогах можно было. Тут тишина,
то перебивают друг друга. Булат, вы чё? Не поймешь вас. То не дают даже слово вставить, то тишина. Фатон, Булат. Булаттин довдел, ахад вистрелил, Булаттин довдел, вистрелил, Булат довдел, султан. Булат, оборг, вы чё? Маша бикрит. Дери Маш, мос ижри довди что да мер душун. ну, Булат. Булат, марш оғыл. Марш ехил за латуш арсон işte Türkerlon şka oyş. Çok دقر çok şey. Sagatnal dohum adu şajo. Laduş. Çok dogduş aşvuk laduş. Eres şu masana. Doğda megar duşun ta a. Savda umgerdas da deşa doğda diz. Leviz. Eres kıl. Шин день ча, шин сутка день ча, чи дебюса поход деш ворсоса питомчцы, связь дика йоч, ладух шаца срываться дешлум холur да вест кала тавлур дац бош, тадда исо, исра о с природой наедине дартхо. А Дийцан, Булат, он походер, миссионер. Что ты говоришь, ты ханш кадр. Гоуш Церк, он же коней, лошадей дрессирует, оказывается, князь. Да, я знаю, Цунил Байсон, Дийцан, интересно же, как коней выгуливать по лесу, по полям. Это же вообще фантастика. Давай я угадаю. У тебя есть кот, которого зовут Маркиз. Не знаешь? У кого Тесла? У него есть пес, У которого тебя. зовут Барон. Нет, пса зовут Граф. Он сам князь. Пса зовут Граф. Значит, кота должны звать Маркиз. Или Барон. Монсеньор. Нет, это Чучундра и Тося. Две кошки. Это что такое? Полная противоположность. Нет. У кошек должны быть имена шипящими. У собак с рычащими буквами. Это дискриминация, князь. Вообще-то кошачий характер, она же себя воспринимает как главное, а собака, она наоборот, на побегушках. А тут все наоборот как-то получилось с названием. Ну, так получилось. Ну, до этого Барон у меня был. У вас там все аристократы, поэтому... Нет, до Барона шайтан был. Тесла. 14, по-моему, лет прожил. Черный? Нет, в том-то и вопрос, что рыжий, как Чубайс. Ибраим, у меня черная кошка, Матуса ее зовут. Сон Хусейн Айштиц красоет Бума Сандуис. Такой ручной, да, цапать отдаемся. Исхарна фуэт. Матуса вообще дежурный цеюти мастер почти Матуса даюдах титканти. Да, حتى اللي انت Хуц эйю, абак.
ماتوسة الولاد الزون بخون Матус. مصر ماتوسة هو ماتوسة العلاقة قصر Абак, сон, если сон хотят, Матуся, Маруся, Маруся уж дердит. موسى خل ماتوسة خل سون غشت أو شو صح Нет, у Зазы, наверное, полное имя Матильда, а она просто Матуся ее зовет. Матуса, извините, не Матильда. Хала пишем, кто хочет, переходите это. А с меня толку, Тесла, у меня все равно толку нет с меня. Чисто добровольно. Я могу только срывать уроки, Тесла, меня не приглашай. Ага, вчера вот так вот увела я кого-то в другую группу, сегодня с утра по шее получила. Нет, я больше никуда не хочу. Я И вчера говорите, князь, я что-то вчера... переешь координа Кайц, ну и битисон. Нет, мне вчерашнего маразма хватило. Bodega suna хеч групп, что видел, لا سورنا تut متكاتشات او سياك بوات und ein hochschul gruppen جو هاب دار اشتات سون اشيك استدالي تادوي وإنسان هم ما تسبخنا سورنا ودومي دو اشتاوش نرولو يشو Чёрдик чатуэг. Санница сравнить еще я цер. إساتوتان نيت باتر ونداج حلقلش يلك شو مليون مناخ إدواش سير أختار تأخذ تجار باستو دولارش شريز وتك حيز واش ودواش أقوى دا وهر دحلوي هر ولا سوام دا كمش يليك إلا كودو خان وتران أتخان هونس أناخ بويتك هم أميلدك هونسان أجين بوش يوه أجين واش أتخان يوه أزرمي أتحزر مليقش عيهوش عش ده هقوش ونم تخاتان هو خلديس هو пример خليسان на своих ошибках, на чужих ошибках. Мос вариант уже хилял юга отсюда питун тыш аш букол это. هنت ات بيرو تو ام دابج سين جينك مدوتي ناخ جما جنيسون تغير ترخيتشن هارجين يدوك بولناس حال خيالر إيشاش تو ام بين بوتش إيشاش بينا بوتش دابج او نو دوش بردوكو ناخ أك هنت بالا بير بربوش وهند بالوت أحسب بينير يعني بينشون توش مبويت وام يمتابولنا خز خيتش بينا باتي ويتابول تو ام بينش بيحكي بو وي شو بيحكي بينكسر نو بيحكي ملش بو باكنش نوخشيت بيحيش ناخ إدواش او يالر دوت يورتر تام إت وديت الوالين كماش تيح كماش يروح عبسين ده هوس بوكس وديتلش وتي وق بيحكي وإيش نشون تبوت نوخشي نو شو يدير ما داتر نوخشي شو غاسكي بور بوتي خاتون مارش ويدو بيرو توان بالدو غاسكي حيزن نو غال حاش بش حيزن شو اتمال كماش يروح عبس وديتلش ده هوسين شكنش إيش ما بو بيحكي توان بين توان بالش أروال ولتك ما وقت بيحكي إيش تالرقص تابون املو بيحكي بات يهو باهن داليتن إيش تشوبك ميلدو مليلي نش إيش بو بيحكي أك إلوش بش إينا خلق استملو أش دوش سرد نوشي بالش أروالتك تون بيحكي بلو ماخر دو بالي توم ليلو متى ديزروي وليل مدينة يمش هنتي دقو نحكيات بات قياتش ديكر دروين وين تبيز توام وي ذا حوس ديزروي وي وقوز موقع جام خاي وين اتوام باندوش اتون باندوش ايش قاتش مدوي سونم تولار وقش ديال شو تو واتش شو دات شو دكان يا شو اردو دكان مرش هاي ما خسدي يا واه ارسونا سوندل ايتو كويتاك بوك عطيش باختر اش يبير بات ياش ميلش اوت وان بيتشي اش بين بولت ام قومن باي داخر بات
шум герой шхил там аж до Кугаска там, но коман поэтхер бат нам как-то по-другому надо жить. Он кварт был нах безер, он ерш нях беш саби. ايش وش صام قال ما قدرني الخير شلون شلون هلا شلون وين تعبرت خلت وان بوش عاش دات Навигатор, сада, والله. Один ам деш, والله. Будет нерво, один ам деш. Лиза не... اليتاس دوت اردون تونغا وي توان بوش اشدو وديكو خير درخايون توان بوش اشادوش غوشي وحاتتي وش ناخن تيحشي هوك عال شو شي اتو بتسر يرتش قيتي اسبوك صحبو ناخ شي قوم ديش بنو تسان شي قام مودي شاعد ليحوش كيم تشن انوي كريا وتسون مدي شيخ نو تسون ديش شاعد ليحوش بوتين مدي شيخ شاعد ليحوش لوكاشين كنديز اتعيد دير شيخان تقاتش دعاولش قيتقوايش اتخلق خارجن بويت شين ولي خيتك إش بيسون إش تواخلا أرسون سها حق أحكروا لي الوش سحوي إيش يوش أعسى ديك ألشي أحسن واوين سحي زاوية إش تديز وين توام يا بني ما توام ديكم يا ويعوشي لا رمبو شو ما دوش دعواله بخي شرح يخشر عيش دعواله اتزكون هم انسى دعواله ما خيت بيها جرجر نحكنك مال بش داخت بويا خل شو سات دايتش توام ديكم يات اسبح توام بيش سموات سبح سونيسي خير موات توام ديكم اسمو بوي سبقوا ما ياتي نو اوشي هو داني ستيج داني ستيج توام بوش عشلو تبارت هو تخن توام بوش توام بوش عشلو دير بوك توامت اوكرايني دا يوش بايش باتو ورازنيتوش اوش بوك ونقشي دوكمش قد يشومش مدو توام باتح اعمال دوكو ناخن توام بوكي دوكو ناخ شبه كان بوي حيزوش بوي دوكو ناخ قد ينوم ديتي شوتش بو شينتي حليلين خرتو ويتاحتناه وكان ليلو ايت ديتي شوتش شينتي سديتش شينتي حليلين ديتي شوتش بوكو يتاحناخ وتحاول شنو كانش تكون شيء ورقو يمو نورمال ветеран ганимал. Хитер васен, кус хавает ниши белу, кучу ашу хавяш, да сейву ши газ рубалев. И Эльстон даже за честь должен быть для него. أنا بسوي التيميت مقول اللي حواليهم إذا دون شو ولا شو ناسوي نيري ناوي شوية пускай потихоньку слушает, сидит, юкацареш, تسويش دعوة تسويش وهم مداتي ديوتش والواتش دات وهم تباخ تباس هنيس تباخ أسو عطا إيرون داش أس ديوتشون غلادوخ سال جس دواش خيتش سال جاك أسا إير مدات نات شوغر تام دلس نيس سال أس نيت سدين دلوم أسو نيت كوشون بوخش أس ديوتشون دات ملخزدو بوخش أنا يخوخ شوغر ملخزدو ويتا بوخش وملخزدو دين بوخش يوم بريم ديوتش غوير Да, он шевкит вместе да чува, сега дис ме гордон, куша дис виш. Моду худу тут хенди как чего мы знаем. Не надо здесь хай пропаганду гнать виш. Адвитли кучва, а что я сиди, оболви него, отрабатывай свои копейки. Совсем башня, навигатор больше, гад. Оставим на СВН. Давай еще что-то, эрхосу, хоть чего еще. И потихоньку, айлады уж отъезд. Ой, куча, новчик, кам киту решли, что? Чем больше мы И бюгал, ой, я бог. Ой, еще цил карчинок, и динду бог, что и умел. Один дать умаясис, арбоши, то есть закон для арабов на арабском языке. Оранта, язин доны. А ам би дауа, один ам би. Олла душ сам амеш вас, хош вас. О пропагандист, у кушуя шавяш, закидешь. Сундел хай сметя микрофон, включать иряцу навигатор. Даться его. Эрса куса балдич. Хайла душ от е. Делай выводы, записывай.
سورة آيات سلاف ورون تدوت دون فرمت ورون سورة آيات номер حيدون عايزش هو проверять тешь матеш и тон пропаганда знаете мои تنخح يرجع ديك حجر ميون تن Юрий, مخاد sana вырваться не включал лучше знаешь. Sana хужа урясен не знаешь. Заодно кинешь лишь, ду куча ходишь так проверять ешь. А кинешь амад ешь. Allah хоть вместе. В навигаторе был что он. А что бог чайга, молодой чайга был что. Воду записывать ешь, проверять ее. ات نيسو ياتر канал чучур и телесон одним словом короче чучу تعديش تيرچان يتو يش أبصل أو تقلت أطل سديت حوغوت مال قاجتوش چينخ بوشو بيرش أوكراني داي لقيحت شي بيرش قطخيتشون حوغوت تبيز قيتو شاش عهوشنا ها قارش تعمو اتر دعوانا قلبي او مدي باغ مباغ مدي تأيش تنخ بيت تخيل бош саауитер, с другой стороны подбивают на это. И что хочешь, это ветеран. Чуть-чуть, шорт, молодежь, жуцан, это халха, хаильна, они знают уже действовать, да, и чисто религиозно. Именно центр, цигар даже, царь, от Сирии, я хочу цигар, духу, яхтен, молнах. Тахана, это не в одном глазу, аж бокош, обаснишуч. Чух, хол студент, буй, ёш, буй, бош, табахан, итча, рахи, цигар, диеш, бош, аж. أنا بو حقين تأخذتش خيتشرا ديش تأخذ البارمات تأخذ ديش ها أتون تأخذ شو هني دينش تانيك علم ناخذ خات ديش علي خيتشرا ديش تانيك خات ديش всю жизнь ديش والدعوة ديش فيها تانيك خات حيثنا دو أتويت دوش أبا كنسا أسا تيردوش دلاحة تيرا موخدوسا تيرا أعزراني تيردو خوش تينيكا كو أتويت سنستي نينيسيوش يتونخ سمو آدول تحتو ما أخول قيتشون يو دي تاخل إن تيردوش خلش يازا تيرنخ أتويت سنست ما تسيويس أسيدين سي تيريوك يادو تانيخ ليش نش تيرشيوخش إش بيوش تخلش عن آلم تخل نو أحا جي خاد وان بوخشل شا دوتش دول هما اتويت تنستحيو خليش يتي او تا وان قيق واش ما ويها اشت اقت ياخيتن شار بوهك دي تشنو وان بخلي ظلم خلي تناخ لا يشمش يمشي دوتش بول ناخنا ايش دوتش دولم اتويت تنسالت الوتشيات دوك بيش شو ما يخو وشبات نورمال متي اش تشبوه كربر كنت اش بوك دا حقن هر خير دو البايس اش دوك بش ناخ ندل نويدني بيزت ويتستوني ناخ بوش اس مالر اس تو ام قيقواش بلاح شوت امت او بوخش بلاحة اس ديش نشتير دا ويل اس بريدلغات بيش بوليس ناخن سدل جيرز خلديز اس اشت امن عامين خلبيز اق حي خلق اني توان بلج ح تيريتوري تخربو يا ايرر تيريتوري تخربو نتق شعين بو ناتش ح نتق ح تيريتوري يا خربو نوام ناتش حخل دو خل أقل 9% ديش يخل متوات ديش خل استمو يتوام دعبير شيء يخل متصدوخش استمو يتخل يقيا وين تيجيني تام ديستيليتي انتان حال مودو نوخشي بي باللي مليو غيلكش غلقش دادو لي يومش حال خوتسيغا يوني دانيس بالدوق هنيش خل بيسيات ديت شيسيات ديت تا هم ملح ادي باكري حاج يبتشالق نيت حاج يتر بايس
итуам қеқ бартуеш дат итуам қеқ вашволтук он должен уже опосредствиях иша битуам цун хухирду уэли ашхиливешу идук бол нахшаш диценц цани хуман уэли нах батиш цуэ да дич тгаюк я итгашо дошвар идуч иди хадуч саш коли ам баб нусун дитуч дери ишоло туам балли ибалч начали юхкарвари حيقل خل خان ياتشون تاو مال يلتق وات تا حارتيول يلوات يا شكول يا ديش وات اتيس داتون اترين شكول يا دوش بات شكول شياتشون بوا بيش بيرو تام دابلز يوت انا اتغواخا انت نوخا ان وخوش مدري يحيخن بيشوري توام بيتور دائما يماجكير اخ ويل يقص على ما تشهد هنا وانت يا هرم هما واتتنا وخاينو هو ميلوتو شو تنا حقتي يحيخن بوتش ما تشهد كانش توام بيلي كوين ايتي تورتي احتانا حيخن بيش اشو شو ولا نشور ولا تيجي وانتي شيخ تقتل ككويس شيخ تمشي قيق واشو تك شيخ خلي لا مده توام بيزي هده دي بو شيخ موات كيو تبيزناني توام بيهم قيق شو مادت وقيتهم حقيج قيج تهم حقيج элементарные других областей تعطيهم هم خور تقوت ككويتي اتحالتي حالات توش دوي планомерно целенаправленно تحليل واش دوار قام تخلي دوي تيح واتون حكيتي يلا هاي مجدي ليه هاي لا مجدي نو هاي ليتشنمش ديل سادلومش هاي ليه لا ديش عطيان قدم عديتها وتيش يدوق اسبوع إيش تأخذ التنسول يلا خيل أنت أتومش تأخذ سونيس تخلي عليه مقلب يلا عليه لا يبوخ وين يقص أنت أتخين أتعدي تنتانت نو إنك صوتي كان خنيق نسلور صو نسلوره لو تناه قلب مواقي صو قلب يحكن خنيق يحكن تناه وين قميل ديش بيش إيش بات ليل واش بيش إيش تانتي هابوقي تناخ تاليل واش وين إيش قوش بات وين ملش بوت وين قوش بيشار شوك ليوقش بيش بو أباس بيش يشبو هذا هوش بويش بروين سانتيها بيش بو أباس نوين ويليشنز Marshall düşük masaya Garibal. Yahya Vütsya. Yahya Vütsya. Yahya Water ve Mual. Vütser. Asляч katsa do Vütser. ده أول شو ميل شو تشحن لوج والله دكتور يهمي مثلي قلي ذات وشت قد عدك دوي شو تشحن لوج أسين سين نرمان خلش مسا نرمان دو بخشي تاوچه وقوي ديك عشو دودر هم ديك عشو نحن تعدلوا من تحتو أم خلهم أو تعدل تكشى مشي يتين وشو ما يشي شاشو وجه داني سويل شو ما يوش دات نو إتنو تستيلا ما داتي مهلدل دقو ناخ عش ما باتشت نه ما سيري أتونش ما باتويت بلغ شويت يشتي بوتي خوش دو تعديل أخيتم تبنتياش ده كنت عبول ناخ رازنين بوتامي نو البنسي در هم ما تديش عاد إيش موات هم ما تديش ولتك تو ديوش دات ثم بوابير بات ثم بلغ جوزل خريات ثم ما خريات بنسي تان دو كان دات كان هو دوي تام خيت سمخل بنسي اش دادا اخ يوني ارش يك ديلور مدوي اخ دادولور مدوي خيت تليلي نك تان بنسي ديك دو قون بنسي دوش نوت بوابا حاجه مرزلوه اتمو أشي بلغوا تكتنوا دوكوا تنوا هون ده شيء عقل ساشي شيء قاحوكش دق شو حانل دق شوي دو قيتشنا هم أنت إتسريرش قاحيك مرز ولويز أختو شيء بيرا عمودو قاحيك مرز يردو تو شات صحيك تون بيرو وحيو قرب ده قه شر دعمدو بقي شاقر واحد تو هو يدو شيء بيري شات تو خيتريت دي دوق شاسن
قهيك ديزوي قهيك أنا ده فيزيكسكي أبشولا كوارتنس بيرو دو ده أحمد سبار بول طويق بيهم بقى مدات كوارتنس قهيك قدو تان كوارتنس داكو دكو أش فيزيكسكي تصدقكو نوس فيزيكس ما بيبوغ مداتيس ديش باخ ديش دنيا تولي لرو كوارت بولتك دوك داكوردو شي بيري دل حيقل خير دوتون فيزيكسكي بوال بيشولتون شاك قهيك قايت لردوتون نو كوارتنس بوال بيشولتون حيقل دل لردو ويا بنسي اشتي خوش يعني توش دات بنسي ديك دوكي نيخ دوش وما سيري دلروي صاحي بنسي نو بوخ بيزوي ايكونوميكس خلو ماتو بوخ تبيش تان سو اتشر هو ماتو دياش عيد سون سين خوش ديك ديسرو دو سان تان اس بروفيسي يوسا نوس اي دايما تسيح اس بروفيسي سون وجه باتي خونكو ديسرو سين خوش ديك مدوي قهيك ديزوي بوال بمرزل ديز نيخ حات يغيرتسي شي عقل ساشي قهيك قرت واخوش اخ تاخير دروي لو سوتان داني سويل هير الملوك نسويل مواتي ايش توديت نمت ديزوي دقونا حقي عشبكوي تيش حالدو دقونا ببلغش بات ثم دات ماجكش دوين از ماجك يا قيوم دات سردني предприятие يلو ريرت يرتاح Эти мешган на содержание, которое каждый год уходит деньги, на строительство, которое шли деньги. Это среднее предприятие юрта. Ах, ты гахчу нах буал бяшхер, барца ше дюзел шкаблур бар. Ах, это был хуагерч, китакер, вар хундач, дикник юз, специалист юз, ик берш дюшер, дер хумдир, дер это был хуагерч. Ишт беу развивать, дуэлят, и мацадют, это самой это мкекуч, им ш мацадют. وامت امت يحدلق ولا نداهق ولا مدوك امنش وسام دو ارتحبول نا يغيلق امنش حيز دو وتوي تاكت سانيس تصدلق غاسقي دو تام سيمسوت ليت نزات شيتسوت ليت نزات ات شي باتشاق تخلسير بكنياجس لوش بوش حبه كان وي دوزني قاتش ولت يحبول ليرش ولت يحب اذربيجان جروزي تا نيس تصدلق وتاندو قول لي احنا ستيل دوي جينش بوش حبه كان ات يستخلق وهدير دو تا نورمال ساسيتشكل يهوي تا كيتشكي بر ديخش تا شو سادين تا نورمال ديخش دنيا تول دا ساليل شرم دينوس تقود ات граничичи بوي دنيا تول يلا ات موج مدا اتو دنيا دا ساليل سا رزيتو يقام خل سام خل كام برش بيس دلكوي وتان خوات سيتواتي حتى خيج اور هاوس ديزوي هون داج غوركي اوبت تمش ديكم تسخلتسنو خيتا هم مدوي تا كنت اش دوتشن خيري وانجريت وان بلرتو ان شو عطير دو قيتش شو الولي شار هو الحوصر دوال ايش تم دوخ ويلشن دوخ ديتنيا ده فيتران ايش يوخ ال اساس دك چلت und صحيح ده تحبكليني لا تيغنا قوي ايش واخا واخن ايش تا نورمالنا تا قسنجة تنبوش ول دعوال تحبكليني ياتسوي نيسلش ويداش سبريخ ويني يبيش دعويقني ايش نيسلش لو او اتيجستن تنت داحيجن تيجاه ايش تخل نيسلو تو حالق كولاكش بوبوكش رس كولاچوت بوبوكش ابيز بوش ايش ليلنا يوها تو حالق ايش تمشي دوتك وين قجين هم دا تقجوش ونستانا بريستاو ونت وين وجه الشيت وامجنا سو اتخان الشيت وام تقبل ديندول بيرش تخان وجه حول اوكرانيا تشوخر تجع بايش بو تان قاتش از وجه تكون فيديو تا اجور دوي تاجور دادغان دات قوي полноценный прожитен دوي لوكم لانا ويدينا ويلي حاجة توت دوي تيش بيت تجملو مدرهم ديتي شو شول تقوي سنخ تيش رقصه المدر ديتي شو شول تو ميل خز ديتشي موخ ديتشي سنخ تيش وندالش با سنخ ديت سنخ وجه تخن قل أنا فيتران تخن هون und ich primena ta خين دوك يوق رازن شوية تخيط صون وين
سون الخيط ندق قول تخلصو تسقط أخين أحسن إتسان قمنو تاع قمادش уже почти خاحون أتن يو характеристик وي каждый гуй по идее психолог готовый за институт стоячий وي нах буй они сами по себе уже психологи وي сталкиваются с советской армией дол قام خلصك армия تيجا خير هون تير هورني مенталитет هورني законш أيو السوفيتский союз يحشو تاعها естественно сдадела и духу нах буквой царь вообще даже за Чечню не уезжали по России даже бук хеннер нах бук никогда в жизни еще в Москве не были это до того وطعن واتوش متجو أسقبل متجو ويستحول مقر داري دار مقدو Сонтим قيسيش انت سترودنيك وي بابيش وي حبيان وي تتربوت ديش توي باش سوميل وصغاش ونسون يوتسش متاخك تو خلق يتحون تاخون تبروز دوتسك دويش نو دو ветеран اسبوهاغم انت هتقشو يوك هتقشو هانيوك примерно дан момент хал водат свойца единственно водик ходон элче и закон масана действовать деш дат свойца Dikdoin, dat sadar išel, šlijoš maduvišē, deš tādaka sadaka. Dildama jācahir, dildama jācahir, ma jācahir hon, ma jācahir hon, ma jācahir hon, ma jācahir hon, ma jācahir šunaran, ma jācahir šunaran, šigladuš, aš sejr voksu dats, ma jādoč nadušu, da, ma dokum doku, da. Матьях захет отадан, охай вокс вац, кухамялду адешты, дикту. Халита чича Аудитор духуха лайхил бог адец, хочу чудили алил бог адушалки. صديق درس آلتيش لكم ما ده صديق در إشتان شين قمن وقت ما ده آلتيش هقان تأويش أسأل الهقان هقان أويش يات آلتيش إشتان وشي مرزو إشتان مخ دلخ إشتان مرزو اللي الوش وين صار ريز ده مرزو عموما هم يوم يقصوا شو تاني تاني عمرزو مويو تيران وصونا تسميت حنوش الوقت ده وي تو خردات وي أرستوردات دامولا وي تعجب صوبر دوش خلش وي دي خردرش آلتي شو ما دات دوكسي آلت يا شي من وقت من وقت شي من وقت من وقت يلشي وين هوشي لارم خير بر وي يل شو وي لولر دو وي إنه ستانيستو داتتي وي هم لارم بوش ветеран самое ветеран вы дючитер ду канал своем цинс ларам боч дюч мадац ецун сите тич дюч дац ецун ацедеш дюч дац ой бо худу Гушляча харцу ючо так хажал навас хо харцу ючон хөгладу орду харцу ицар идаха эдишту бого хумаца бо инсладу орду вачи ладу شي من وقت قم من وقت دوكسي ديتي شي قم من وقت ديال اكتويت شنو ايش كليتو يقول هو إزاج برضه واقعي دقتي عديك شادق ويل دعيوت يش بالبقنا أصباحا كم هن زدوات سليت بولي مانيا نرمالناش حدوش دو خيتس دل سمك هر ما باس خيتس لرمادو دال مولا هن دول حلو هو دات وسع قدا قتال رمادو زكون مستان ديستوت ديش ديك خردو زكون مستان ديستوت ديش خلج ويجو ديك عشتو يبا بس ميل ايويز نافيجاتор ميل ايويز ол дерехта маршал душег масага и ташра маршал хис делла барцо ара вала Украина жихад дат и хаштоцук дуали шошуя Украина жихад дат али
اسأل سمنيني تعلدو شو اسباهم بوت عوش قيات عول شمدو انا سقيلن وات سبريتستويتل وات مفتياتا سو تشينو Ja, نيك i ali وات sol سيلو fuavui, اقالي i ali ودير sol اس اول fuavui, شدو يزم ورن تيوات nahja. موحم تبياتس نو تخيب حيغني عول شمدو اوغيز وحال تود الفوق هون أخونت هو تولشتو تخنا لا خرجت دايش أدم ويتح دايش لا تستيق دايش فراز بلغ تيك بيج برش بوي شعيدا بلغنا بغنا بوتشك بيج برش شعيدا بلنش بوتشك بيج برش ما بديت أنا رجعتر أز وجوان خاصك بيتشعو صابر ديال داخ صاحب طبعا تصبغ تعنا أتر ستركتورة حق الله أوتشو سون خاك уже непосредственно ваш барс بوي صار уже بخي دعقلنون это سونا هاون هو قجل их ставят перед условиями. Или отигвид, или ди пришохан тухун. А ди пришохан яка тигаться бич. Тогда лахиц. Так, дик дуй, я и дик дуй. وتودل تودل دوي أشرح دوري من تودل فتنة نجاح حلقة شلغولي منو هودي دات تايون وكي شهادك إديالنا دات دا مولا قيدك خردمو بو خلاص إيش وبشي بدا دات بو تاعو جحال ما دك دي بين زي غقدوش عطيه مديت إيش عطيه جحال مديت دك بين إيش ديتشونك إيش لقطة دو إنتي شو دي ألقي إيش هلا دور ديتشونك دو اللي شوال شايفوك وشي دوانا سو دا عبرت برشو خان لتداش يقو غقا كشاني ميلوا عشان خازو مير وكمان داش دا داير أوكي دو بانتو استاذ اللي ساعة هوريز واتي قربان شو عقلت اللي دو انا حكتش على وزي كشو دايانا غاز داش هو وزا هدي على قيمشتي بس دور وين هدي دايانا هو دا هدي كشو دا على بس عمرين دور لي وين هو لي لا جو دا قيديو كل دايانا دا اللي بو شكل جاردي مسؤول بو قيديو لي جو بو قيمة بو هيو جارديو جاز قيديو هجاز قيمة بو مسكنا عملوا حبير سميلو دا شاي حديثة حبير ولا سميلو دا تربن حيولا دا تولين قوة ممايلو صحابيتا دا كشان زودو شمو بس برسيرك شريك شو دواء ايتيون بس برسيرك شو ايتيون ها da حديثة سميلو لذات اسوديت حديثة وغاز مايوس اسديت كيتا وتد مايات وغاز هجاز كيديو ولا ريت تكتب ريت العميلو كرواتر قوة ميو كيديو خميس عنوخت فينيش ليش كيديو واحد غاز عميلو والله ايش كاش تاش بوبوش بتسجل عشان كونو كنتي توقف كيديو حقا بيجي وايو جونا كميات جديدة يوم الكونشنة جونا ديريو قوة جونا عميلو عيا يا كوشو ترى عيو حبير دابو سجولا ايش ليش كرواتر انا بس حبيت حلو غاز عميلو حبيت حاجة خش جربت على بيه وزيلية شو عنو حبيت اديتشا كيديو خش العميلو govnjuk. A ja kažem mudila. Ama diyecek, gladios, şu sami, gladios, aşmadı ötecek. Şu sami, yuyu. Ukrayna oğlu çubuğu nofçin. Şaş dof bu bofço. Vay var değil ne al kılıyor. Şaş ne dofmuş. Hay var hi değil ne ala kılıyor. Mesela çater inizem kuş. Kuşa at aşu soğumatı bol, gladiosу. Hep davno çüyen kuşa, ve nofçin yaşkına. Так тиги нахуй, кидаш хулик у тебя чебална шаш яш бумяч. Дешер маму куда? Ничего бы шаш яш. I already did на алят он хила. Куалда я чбой сматишь себя. Таши ко ук ду канё чуин. Хагастыш, хагуаткыш. I did на алят он хила. I already did на алят он хила. Куды ничего? Уса дини, хачел, амейл. Кота куалда бе ду кановчик я гасты беркшехкан. I did на алят он хила. И он садится. Говно амейл. Ну, пять раз и на пути кажется, я главу бьешь, потому что я не понимаю. Это халат, ты не канал, чего? Не исключу, سلام اوكرانيا وطلع خشوا شو عدا قامبوش يهو قمالو да И Бог, да, все Бог сейчас должен Бог, их выбор, их ставят перед выбором, Бог сам себе противоречит. Говнюк амейл, а где он али отдал, а где они отдал? Поером кучан, зъеказиса, газ. Окта ашар лос бошел, газа ю, лос фахеши, а газ ю. Okucha mel es dekime is abodon o gazio kedio o gazio kedio o yondis miro merio o do kucha adosh na gudatsu kucha miro merio shu grei shet kodin hayf marx chakle shu nafio tsush leishash merio lashu labo
вистхер вита витчи цо элек хезикван представь уже заранее кан хоушло был иства хоуш поз выдвиж 100% тоже сейчас отметк шеш хики гуажан $2 мачо до أخت أشرع $2 تودل عشمدو باختو هو عشمبات نان ما يلشن هذيك عارف يدوق أبك $2 عن لا هو باخ أو تسوى دا ترمات هو باخ بيخشوا دا يدوق هو $2 دوي أو تصير بلغو بوبا بير بات بلغو تعوات تتواج تتحوق بلغو إيش مسك أوش حاليج أوش قصاتك دعيهج اتستحاج وقت قاشة وقت شو بلغو تان اتبيردو كي تقايوغي أوتشي إفسو أدوك تصير $2 يرسيقاك خيون ديك دايش تقا تانا بيتات تدش أشتاقر لكن أغوز بيوتسو دعال إشيوش ميكروفون حالة نيوش أيوه أجي كان سيدا عاش عليه زراني خوش خلق يرهدو تيحالي أجي سيخ وجيوك صندو دوخكم دات تي آخاتم 20-30 минут болтологи тегла дюша نعم ديني ناني تبيتش على دوش تاع دوخمتش ايش уже اكاس تخور يا سبليت دين تاع جيزري يول определить دين هما نشخلق وش вообще даже сразу خوشك سلام نتخوش خشك واخر ليخك وش уже شين بيش بلا شو لي сразу دعوة كويس ويشات اوش بتشو даже لدو Ладога мик ца проблема яц ландуор мадой яш мабита алан со цербело у со расин резу сун ла иш сун масу аур пайбуцига бош то сейм пайба арвелу ала чиком церфдуш акарас ладуорду хамедас новчиком церма эса дешмадас новчиком цер хамед ачувен аша цатаг цановчи да цаули цановчи тагла я ила тагла цаул с докумдал Отче, вот иш допин, и кигена, фазига бойч. Куалдитан, иши на авто и доизгштан мажвашин. Вот лише главшин новчи упца. Вот бел на аля, да, вот партизаны, освободители России, баба, ваши новчи контринация. Я, Россия, тягуйтан, теми вогано. Вот дельбеш, дала, фоллак, и гушбацкан. Я чукуш новчи бубош, я чукуш новчи. Вот инхетан бачи, сану, чвеша, че новчи моквиш. Дел нас адок лос, и церцула, и мухтевала. Я вот раскрыш эйдерла, вот и хаски члюш маватицы юпевелен. Вот набати чафен бокс мабуш. Аж хочу бо, и пришел кечу. Покар махат дютис. Изам цаны арда, и пешера цаны набати чупал. Тут ушел, жимта гула мухайла. Когда тут цана, салкин цандель, цане кантуацис, мех кантуацис, новчи кантуацис. Цана там ты шаш бо. Вот муха вечула, шея вечула, сацу швайцва, эрвен. Ого, вело, аудово, аквам баци, лейдер ди штация, за кетам да ауду би швац, новчу бу, шекира, додбол, таг, тунам, иш, элхет, хила дуай, да, имна, тахе ди шац, куиш ау, парвахен, куча шеш, Аля, тама атпюрчу. Батиш нохчи, батиш. Сю лей буйва нук бахитому, цер кяво ю. Ница чуй нагу. Мабаша, нохчи моцарбуса, нохчи бэсэ. Üç hoca hil beş şeydeldiş maaşı o sirju oyla vay üç bat arbo idin Dagestani maaşı samalilaş postuduş mabi ikram mago çıkboş ya uksu sürücü del da bu ona mahallin şal
Schon computer zoals werken, maar na ordenen zo'n computer zie je zo'n automatisch je afgenomen. Ieder een schei afsnap, wat er is. Schei afsnap, automatisch, dus dus het. Heel dag heel daar net is. Computer ons alles, alles. 92-й года. Schon кичку смываться знаешь. Я ж хочу было, честно, вот где шайдало, холод. 21 век. Войны шинца там не был, не жилок. Ничего вообще. Подох кундор, да? Ali tise, kşula dokşma dert ez borçum. Vada, şu kadar ali. Şayet olmuyor şu lapa bu lotmuş. Слідче моє люб. Хтось году диску з сутками. Сутками букву скучать, читаш. Киця уж. Ота чого приміна делаться, ногче гумдіцю ті школі. Ладух. Ота хиль гаю, ота шли. Биль. Да уку куча, віл, резки ж дізик. Вот, а ацелы, да, а шнырю, а скелетуться, но гнида ты конченая. Ты гладуш, мой руки в жизнь скучал. Как победишь, гладуш и рушу. Терпение – ключ от рая, барство. Машу, думаю, Пил, бо, Адам, ты пил, ху, а ты чекек зо, халату, раком, да, вот, и дать. Хач, хала уж, ху, а ты чекек пил, шелбокой. Петушатники, напой. Мы петушары, да, цветы лаздишь, ну, trop петушатники, да, trop петуши. Петухи сейчас, ночь там. Елсмани, да, дикриг моду за то. Шевик базар, шки, алла кош, ба, кверху затхил, хохдиноча, кверху затхил, задний приводный. Ты да, кверху затхил, шуй. Уже раз, лавоня, на четверенька, лавоня, да, кач, ханил, шо, Елсмани, кач. Иш даёл, шо, жизнь на четвереньках, да? На четвереньках. Страдай и терпи, терпи и страдай. Да, страдай. Чекам, видишь, у тебя куапитанца. Ага, трехторок, что это он делал. Да, сам он выстрелил. Раска это, Дзурцук выстрелил. Меча душу. Да, цахилла. Я апти, цахилла, он de șoidu, o că sen voi dech de șliuștu. Occiu eu șoi de nana de șoi de la doi ni nocci de ți. Togăloi dui, hunea de ni dubo, șoi de discurs, nocci concert. Wa hundlina, voi de abagna baciu dinak. Es ele bagna bac, magu boxace bagan bu. Nernak băi, dacă dog los hun bayan bo voi cu iş. Udina ța iş bai el maç ola şun iş bai bo voi raskiş. Ma bai iş ka nocci bo o. Цел эдла мух эдла била мабай, кановчи мабай, иш бях динадо, чешука кушбу бо. Вей лиш бу хасу азурзу квек ар милуа султан музаев ар мохта ашамил шнир агент. Цага ват шниско шекуча ват чулял шега ца газ отмол смал сайга чулял. Иш ват дискуш. Я цел эдл дат, я гаски ват, я апи ват, я пица ват. Kapukta, da dela oko kuvalda iten, that's baya baya, ja da çıkıyor, düşün. Şu bu saldığına, that's mail da koyuyor, parmak insan. Taşı da çık, ha yok, that's deal etmiyor. Şu niye şu kaçı elmiş, da ködür mol şu kaçı elmiş şu. Sen hu edince kaç hala uzi. Dayal, şu. Bir koker efendim, that's iki ekliyor, şalatyan. Bir koza, şu zadnji privodni. To that's bo, to da, kıyım da işte, dünal da itkam, kıyım da İş da, kıyım da, dön olduk ya. Dam hum da, kada da, kanal da, this was, no, kıyım da, da oldu, is that, şimdi da bu kıyı da, işte, rakatı bu, hayal da, çocuğu. Da orit os bakol, imat bat, işte, mabay, kanalçı bu o. Kıyımatı bu. Ладуш, Ирушам, дях не билиш, ваху. И расхи شيء تعبيت شاتري زوني الحقيقة سقر حالة عيلو اتوابنا تسون كوال تحجمو دنيا نخشاق واقبتار ذات مصارا وجدات وي نخشي مصارا بود صلاة تهم آلتا ديتا مشادك ديك ديتا راعي دين ستين بوسا دين دقامو غلر إدو قعوان بوسا دين ليلو شاي كيرا جو داخ بات سديش نوخة بوصل بك حالات كيف عدوكس يسنع حالات الثورة شايش دالدو نوخة خديس دالدو بيشو عول جايتاشو بوصل بيشو داك ما بيلش دالد
It's гамма собой, хитр ватертич албом. Окей, зок, халату алишу всю жизнь. Помогу клона галасик. Я дал даже лакшу, ждать масуна, пираху, ждать. Лишь там бати кедр, халату он, ашу, туда клона муху, галасик, боды гала. Садедан целяла и кедр, халадеч, масу хрена, дать. حديدة طلع الله Не дать целяла. أردهم يحيط الموقع عند طلع حديدة أردهم يحيط الموقع عند طلع حديدة Я чув Дина Серлов сдать, кто сдать, и кедр, халадеч, лишь ваку. Это слышу. Люди харца موصل سيوجي ساكليش Ahуда что? Что раз вы сюда, ходил, موضوع علامش, موضوع ديتاسو, كيفيسو. نيس أنكر شايوم بوتر قام بصر دين ثاني يشو Хамус алдина, хамус муаднезу да шизу шекету и шел тегу навост. Хубус алдин дичво. Аля шайо питушак ми держи нашло. От смуз мама лингвистки пар эч дост. Потому что дичво чему? بوترون دا مولا لو سقط إيش ضاع Миш качо. بين خاتي نيرش أبو Добре, миш качо. Добре, цайка. Куалга tu, добре. Традици та хуху миш качо, что фичвас. Миш качо. عم سيسا زويروا بارسم سمتيقة هذا عكيرا تدش عم جازو كيتو حكيت أيكو أسا يتسووسي كيتو ويكتر كيت كل بداية في عون سهروا أنا عملية لا كوشا جونا عملية غيرهم كوشا يكزيسن أصلا كيتا شكو ميرا ديش لينا ونفسي يالو سيدو كنتش كيتو شو كيتا شو ياربو شكيغا تليالو باشنزي نفسي كومن كيلونشياش هذا بنقول دعي أبو سيافي يدايي تكايي أحمد شو كيتا شو شاش غوشا يشلاو فلوسي كومن مصر يا مدخل غوشا يكوش شو تيتا شينا نفسي كام شو غاسك شيخي لك يوشكي ليخوش جيزي شاشمالو حسيسة زيلوك حسيسة زيليش دينا سرط كيتا حالتي عليشو من حمايلو أنا حمايلو كوشا مديلة لا كوش الجونو حمايلو لا ما كوش رشيك على مي لا غاز نفسي شو كامل دونياتنا يلا أربع شوكي دعوة أبو جفاري شو كده شوكي ياكلو كده كده خطوك خشليلو يوم مديلة عمايلو كده حمايلو شو كيرمش نشعوغيو مدك عمايلو قوس حقري شو جونو يكشو أبدو قوس حقريو نفسي كومنتاتي ناشو كيمو غاديشو شو ياركو شو يكزيشو دولك الشاشمايلو ديل نعليك خيل حسينا خيل حقامل خيل حقوانا خيل جونو عمايلو كده أبو فلاتة تعيك في كوشا سيسي سيسا زيلو جونو تا سيسا زيلو تا هل سيسا زيل سيدو تليش كده عمايلو دات كده حالا تليش شو باشيزني مديلة هل كوشا يتعني تقيرنشنيس هيدل نعليك خيل عن يخيل كوشا عمايلو وي وعشو بچاخا هو بيشتن باتسكيت هيفبل نارن ما تليش ليش ويشو تردش يشميلو بيتو شارك شو بيقوش ويشو يموت وشين دل نعليك دخل شو بري دهنا نعليك خيل شو كمو غاديشو خاص ياتشو موخا ياتشو كيتش ياتشو غيرش كوشا يكش انا شو بيحكي بيرش واخلو غدو شروع دعوة قاعد وجهه أتاكي عبس نوchtjum dat weet je in we nochtjum dus hoe is dat hoe ik en wusul den dus dat hoe primena nochtjum dit hoe ik dokter dat نوختي هما دا نوختي بيوخل يو نجس يو قيتي نوختي هما دا وبشي ويش نوختي ويو نوختي العربو يو كير خوزاج شو تاريخ تردر ليو ديش استردات تلبيت تلبي وشغل شي دا سا بروبليم يا Gutter diknek no, nicht onkel later du. Nicht onkel, oder? Aber die Schara Führers vorschießt und Bergbüri, das. Some Führers waren was. Банда, Шамадар, да, что есть на хазитар, на самом деле, что абсолютно нет, но есть такие моменты, Шамадар, да, что вообще,
Охталадуш молнагана ишпиеч бац и хульшвал хумдури. Абсолютно цоинил приятельно бэгэм дуальдэ тица. Просто я сейчас воспользуюсь моментом, это называется окно возможностей. Шамадарцин, да, чтобы другим было неповадно. В следующий раз будут думать, что говорить. Сувейлышу, бяхмабилыш. هما درس هينت إبيروت أم دبلشينا يويت واحد دين درج واش بيشملش برايف أخ ما دو ورسن نخبوي إيش دين درجش برايف أخ ما دو دين دوش نخ ما بحتري جوالكش بايري إتر دين درج ويش ساما تمش بيوش باتر أم دبل بر نو تانت أم داتس بلير إيش دايما جيرزن تاخل بيشبر تيحيت نخل بيشبر تان ونداش تيحيت نخ تاخلش هم تقول سير إخارتو ليل والداتر أكثر خوشني خوش إشقاه يقلوش نخ بات سير تاع гражданский специальность يات سير هودا ديز نخ إدور بيز أك نخ إدوا شغلش نوخشيت إبيخلو تيحيى بوخشت وامخل إتناخ هودين دا جوردو خاتش دين دوش نخ إش باتش كل يحديش نخ باتش وين خوش مدي قوم سودبا ريشات ديش بش إش برقوي وليش أك تاكر ظلم تدولو وين تاكر ظلم مدل دنيا الواش بيش اشخلش دارج واش بيش اشخلش وليش تأت اخ ما دو هري برها وير وين يقطع ناخل سير دين دارج واشخلش ويقوم قدات ويقشل سخليتر مدو ودوش انت سالخا بريميريتر قتغاسقي وق قويتش وقتا قويزم راحشون اشتمجها هما يتون اني ستريتلي حنوق يعيو اسيومكا اتغاسقي تو باخ اتحسو ورق سو قلسا شامو قاروشتي ويرو شو باختسو Im dünel dos borstegor jetzt gürk de kwart wah belitsum hum matsa boch shamo qar so no pokazatene khu shdu qukar wie shu tak wietsevich ach shlur dos madati ach qukar shashrish telne du kha diktu wadish borsh no diktu shek busultek ma way so hun tost ach chan du tost du so dik ach chan du ta din du tost dat ach chan du so bach sham so no ur wa shwar horsh sabayit ho qar ach dala har bach so Zuerst gürkt der Quart, der Dünel durch der Quart, Puta, Huma, das Quart, Zashur, die Kulkzei, Lacha, Zashuri durch Jischkutsch. Da, dig da, den Quart Classic zu dir. Den Zadiesun, ich den Zadiesun. Som, es, Lielo Chianu zu Barisch, Atahar. Hai din yel wash at iya hai chua hai diwe zelt dir shno ne coach ma yarta qoman coach dwal ma yarta itwam coach dwal ma yarta حيقمت كديت إحلي ليه السينك للوريحون السوديل اختيشو بها الله خا سوديل اختيشو حو الله اختيش هاي الله اختيش سوجي مولجين الله بوخش تقواتر مسار ديل اختيش إلر يو سلام لور ديوهر سلام عليكم هين سلام ديلشي سوتش بات ثاني عدنك ديت ولا إيه ولت ستو وديش كل سو هرت نوخشي متويرو هلا إيش يا دوتش بلي خوش بوشي مواتون هوق ويش جين دعوت إيه تون شاتع دوت ميات شيني زنانيش جيت غيرتي عربي متامي نسون سنمش ويش بدات احسن نبي ازوت بدي هو ايش ساهم سويت وقدل هاي سلام دي الله ساتاتي يا مارش ول علي سلام مش سلام لا سو احدوت كده عدي تحسون ها همش ويش دات اون دين دوزر احموت عم برنينوج نت حولت حويش عويش خلصو سوجي موش ايش داتر سلام لا سو كده قام دور هين تعام تعديت والله تعتقواه وإيش يدين دوزر جيت والله أتون لدوش والله تعتو هو بخوش وات إتعشم من وقت يعني استوبلينيتو عربي ما تسلم ده إيه والله تناح إيش عشو وحي سراس دا ولا ديوتش دل ده إيش تعبيت بوتش دل لوي يدين شاش ده كان دو تير بيت بوتش وين ده كان دات شو إيش يسويمت يا بواحد نص شيء ناخد يا إيش منين ناخ وجي بيزم بالأكين تان دينت يحكي بالله هلا ياتر إنترنت ياتر إنفورماتي ياتر أخشاش دوتش دولم مشتري بريتي وريتشي جوا سونا جوا خيتشون جوا ناخ ده كان دات ناخ شاش ده كان دو شيء دين بيت بوتش دوي هاليل دي هما متبع هاليل دي أنا سو عدوته سو ديرختي شو عسو الله اختيش بوخسون أورساق دي زي كوارت باقسا كوتش ما يرتاح سو ما واتون أورساق يرتش خو نوخشو بوخش أشو خو نوخشي وات بوصل با وات بوخش أورساق يرتشو أخ ويشن بيال رازدي تسخلو يدوقس بو يلسو Тиран, он хайнов чекира догдош тагу.
عام دين ليلي هو اللي شمزومي خروات حيلا بوديزم ليلة وصل دين ليل ويلا هو ليلي وي ما تسبوه تعني دي كوم شيلا أنكر بيرتر بيكون نوكشو تمقيدا بتاعي نوكشو عجل تعدوش لاتشا نوكشو كانتي باي أنبوش لاتشا شهادك ديك درحة بوصل دين حتون بوصل دين دوش ساعة واسكو شوا يا بوصل دين حاغينا دات كايوكي إيقن بوصل دين لوش وقها وميشا بوصل دين لينا واتي شكا غنوين بوغز أحسن بوصل دين حديث وشو هو شاما داري بوصل دين حديث قستون هو دي سنكين حسب دي شو ستون خلص اتش موقع اتش بيش موات عشيقو بطبطو كشو عشو إلا شو يلش عبو شو بيش وش تني أدم مات بيش موات سناخ انت يابون اوني خاصة كل لا داتشون شون شو بعض ديك ازي سينتايز مولش يشتيو الباكت بوديز بيرداتيتشي نيمياتسوني سينتايز يابون يحدا بو سينتايز صابوناخ تابشتيش نويشتيش بر الشدين ثانيت ادر جوغيرتش ثانيت امبغيرتش بو شين ليلواش بوكش حدين حي ديت يو لقمة كلقها حي نقليلية أحسن التانية ما متى تعمو يا مشيني شو أيصبن يقينك حاجوغير شو مالك ماشي يشين يتسوه تين وشين دوتسوه مالدهم ريمون شو حشين يو يصبن يقينك حاجوغير شو أتان والج يصبن يوقر ديتشون قد واش دنيا هم يصبن يك شو ما دوتسك ما دو بيشين كا هوك دنيا دي بيشين كان سيبلياتس دي شوارع يصبن يسوى غير شو أمالك صوحو يلصبن يوت حون مالكش ياش بيلي ورس خودش ياش وال شو مليار شاخ شادش أتان دولينهم شين يا مالرت أي وخر شين دو أيلصبن سون حيخن بياش ماجك سون دين سوى يتغيرش نو كاكتا توج براتيوريتش ياش مقويسون وحمج أوه سبال بوشو سيلصبن يوت الدنيا مقويسون وجن مقويسون هو حين داعيز واش مقويسون تير أديال سون تير داو دين أيلصبن يحاول هر أديال خير يوم بوخ أحسن قش مدو واحد يتسجل لي الورك عود المبات دخ ويلي شنو شو بوري أوتشوها Visto. ليست خلاص أرمن أسا باش ما تبع نيتران طوال هاي ميكروفون يا تسلا بوك كيف واحد صباح يوقع ميكروفون هو وابشي ما تخز بوني أويو سام تازو إيوي يا أبو جعفر ميلو دينا هودي شو موك شوي يفير ما يحتنجوتا بيتنيت دو وهلا تيجا So in the situation, so how show أنت شتور دون برمت دوالا that دو да Tesla specijalna är näs urok dajaliti ifiri ovir šuja specijalno 15 dojata. دعوة Tesla عطيها ستي عزباني تو فكرة بونصاريز вообще. برمت Tesla is a любитель сбежал с урока, да? يوم ما يحصل هنا Фармер сбежал с урока, да? Да. Tesla. Хорeo Ариф. Вот не слишком доверяй ученику Тесла. Ученики, они иногда лоботрясы. Алго жемлош хай музык урок хулч идуот хорeo Ара леош. Учител леош хулч хаяца хулч. Раз ты учитель, я решу в школе. Я сэр. Вот что, да, он доктор, да, решу. Тахазон, Пусть стороны инсталлировать, Тесла, атаро. Заблокируй. Не, заблокируй. Продался. إنسان والله يقدر تزوج سما أوكرانيا ده ديز أديس حاجة Tesla تعشق وصل نرمال خدمه Если не можешь остановить Дзукети, возглавь его.
Ades da dilda dizer Suzuki çuş. Ades hayal yazıyor boş mahir dizer ve masara. Matiyat verir veri. Čo asi je teda cendari? Вы национал патриот, ты boş mahir. Вы должны şad. Dik cin Ale geliyor. matiyat Aga verir. dik aga dari. Dakle stali ću da objezve. Вы можете говорить, boş mahir. That's all. Allah aşkına la tadak diyoruz короче, район. Разрядов будешь, короче. Что ты ж Ой, можешь, лучше Мариус, бы- да, скучать? Полностью, да, что мелдешь толкамел, халец, вы Россия, что можешь, Мариус, не зарубите, але матец вокруг. Un salaf vai 10 века дюнста vai инзали медресе преподавателяш vai ночи ученикиш учитель шли хая. Исламский университет преподавал 10 века. Кутаясь, я новости. Да, ну, то я не, то бог бог, то цана бог мадует твой. Че капчур бог мадаци твой фантазиро я шубо айн скутай вахи. Оскар блядь, мави фантазию рубо скутай. Arma tahattır der Caesar Coldel. Şu adı şu del saat sonu tahan. Muhammed Peygamberi dedi Abdullah Allah sunumu biçer valla tane mu khıl için ma hayon. А, так да, сон аж дичь. Да, интересный вопрос. Ну, царь, скорее всего, типа, первый Ибрахим Пейгамбар аж Алмадини и Сахай Годойчи. Сахай. Не слышно, Тесла. Ой, Сахай. Ismaili Godojčiš, Almadini tvoj, ka, juhciga, jedina Božina Jasmanjer, tukču Božansika. Jedina Božinši, normalna Ašmahili Ibrahim, od Omar Šuka. Ako jo Jim, Han meali ola arba ist, mnogo Božije bibela. Sa tovarišištuvić, idala vienza, kupecu, ovan. Jemin jeris. Cigar tukben idal. Hins Hazam Hez, no, ой, тоже. Вертолет. Да, вертолет тянулся. Так, и tukben, от скупецу, бен, давати на кап халга. И так, короче, инзари единобожник шбош, ашбо мекя, нахбац. Царь, короче, идал хаен, даватич, та вообще тупой он шел, сам балабан, идал он лабех был, юки идал шахия был. Короче, инзари единобожник, вообще оказывается, та тупой он шел, хабен само, тук даватич, что он короче, он короче, башал цоиш, та тупой он шел. يو يتوك شيشتغو شقات بيح دلت أخ محمد وإيتان الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ميلس داميرو هوا إيتان it's under مش تعدين تاني نتسويك الله تعبي تاني مش تعبير نتسويك Arma için dedi Rab خلق رب الله مسلمات وقصة إمونس إيواليتر أتو شو سن بكورنس تياش خلق سن دا إتأتلين دا يحقسيا مو ولا تيبدر ساعات إيش جيم قلبه والله إيش نقبوجت إبهان الله وامبل الله شمال Не, это цувена концепция рабов, там, Аллаха, штрелякцер, получается. И интервью воду шорсу Абу Джафар Чулялхар, цу кельчи, там, ранний брак шхалиха, он был сам что чурка. И кан ха эфире вода, скорее всего, царь Людовик Витер, цу. Это типа Эльча на ой традиции похожи на европейский Эльч. За это он зацепился.
Ну, в Европе, Похоже, Европе, аля. между естественно, Лилина Книсматте, вай, пиздешь, мадати, поезд. Ну, цо Твиттер дقيقة يعني. Не, ну, похоже, аля идентичны مثالي. Это Ora я da так bet келчи golan рани biuh брак tqiich bat mat Кельчи ранний брак Швильят, он просто где-то в искусственном интеллекте что-то запечатал, и этот тупой искусственный интеллект, как обычно, ему что-то там кинул. Давай по кругу история, там, свидетельства, гадал, где Эльчан. Цыган проблеме это свернуть до цара, до, короче, каждый вопрос, да, ой, да, мечтать из миллион один. А бях, шязин, да, решим, кефиш, короче, римлян, шязин, да, решим. Все, да, диалог. dola biuh du als ich dat piezani dat so ja so man du im middel wala ideas für biuh du dat it's no taqiyat Да, вай савеллак, вай его, да. Еще Когда ранний брак, Европа, Бех Кмабилиш, когда Европа была под гнетом христианской религии, из Ленина к царю, бусул чарсан, вот и все. Ленина. Но кельты это как бы еще до христианства населяют, я что, применяю. Если у них даже и были ранние браки, то ежу понятно, они у всех были, но, опять же, они приводят возраст, чтобы как-то Мухаммеда сравнить, он 5-6 тысяч лет назад был первобытными кельтскими, ну не первобытными, по тем временам, считай, 5-4-3 тысячи лет назад был на цене Мухаммед сравнить ляша, и то они приводят возраст там 12, 14. И то эти ранние браки не за стариков, а молодые просто женились в этом возрасте. И то 12-14 лет приводят цифры. Сами 9-летние. И даже кельты не сравнятся с Мухаммедом, короче. Это все равно. Позорились там, короче, просто. طب يلا يلا تنوي ده ديك عيغي تنوي كلتي بيلا لا نلعب ولا ولا تنوي та милый голос, да, та нежный голос, та спокойно, швартханную, ждать потихоньку, и ей нерв шьяц, короче, халках и рёется. Ja, meldol rum, beur, dollar, da, Zeit, anderweit, это. Оказывается, ВАЦ просто возглавить давай там, возглавить, легализовать, да, судного дня, там, оказывается. Вот этот первобытный бред, зафиксировать, что это вот на данном отрезке эволюции нашей Бог доволен, дальше не надо двигаться, короче, там, оказывается. Да, вообще жесткий, тупо сравнить лицо этим санием. Армат, Армат, сахатар да эти тахай, хапур бансани. والله بيصير عدو عمدوي بسمع داخله بسمع ابو بحرمت ابن شيشاني قال على ابو بحرمت الشيشاني قال على صير محمد ابن شيشاني حاجه и что я и шорт чат и короткий видео что хочу дик яка عشان يبصوا مع بعض عشان شمال تجن تعلى دوشاش تنيحك شو مزمع شو ميل تجو كات ايه مدينه بوش ليش بوش بيضع عيقته بلا نتخاتشا إذا خدش داتت على رمز دي شوش تشوت رمز دي نقل إزي تمتي ويتشخنا ورخة دي تاني تعال إمكل تعال ويتشنا ويش كيدا تكاتر تمتي وشوا تكتاقلي سنوك أربات كشاو تمتي وين شو داي وين تقوش إش تات بولا تعديش الشماش تعبوهم يتعشي خديس يقعدوش حي الله دوح مكسد إهتو بولا متسخينا حياتو بولا وساعة شورت إهتو بولا دوكو دعسي أجوري توتي خديس مديس دات إشي خديس إشود دز دو إشي он говорит, да, это царь, что кверху зачушу, задний приводный, ты тушаришь сам. Дышь там базы, и экзол, шалату, аж тушу, да, и код, и би, код, лахаешен, от раскаш, дички, под. От мэрил цигаяц, и от снара, нахи туди, что и шпеч, баз, абохчу. Хадис, мадис, да, изицу, бухкайсан, ворх, барх, саги, югуль,
أبو سفيان وأهد عشان يقع محمد ويأج دين بسنجان يقع هذا أقوى حي نيت الله تايتي دعية بوبوش الله دعية أبي زيت وقفت شو يشون ده دعية سيريون بس دوات هذا عادات حبيبي ده شكله يروح قيت وجعل الغروف بسم الله دوات Medini, أوسش ياش وديش كأبي Medini دشيت تخيط دوات ياش بوشن تاني يوش Medini تخيط بوشن اشتار يحن رويات شنت ياتا يوك حلغة يحن رويات أبرن ياسا ديش بيش بو يرش комбо يرش сагылы шен حلغة رويات ياسر сэр или можно приплюсовать туда же. هذا يوق أشك كينتاري ونشتغل Воспринимаешь так эту историю, например, битва при уходе, ты инса квартал дабит мабуйха, ойл дает дуада, соник ойл догаться йохан, так как тебе рассказывают это, как тебе рассказывают это, ты так и воспринимаешь без каких-либо там критического мышления. Ойл это йохарам, так моя целая йох трус мою эл. Шикарчук, я хамовой цыгак. Еще 3000 ангелов я тебя. За всю историю Цахазосов, чтобы какой-то человек надевал 2 бронежилета, короче. Луна, да, сбьешь, Инзари, Шатошева, Мухаммад. Постоянно 2 кольчугах и позади себя на осел постоянно сажает какого-то мужчину. Спину прикрывать, чтобы. Элборцы говорили, битва при Бадре Ясер, сколько там они, 102 чем-то многоборников борются, 70 они захватили в плен, да? Да, 70 убили, 70 захватили. 25 тел курайшитов кинул загрязненный колодец и стоял, разговаривал с телами. Типа, вот вам, как надо вам с вами. Теперь вы поняли, что такое истина. И Умар удивленный такой, спрашивает, ты что делаешь, Мухаммед? Они же тебя не слышат. Этот отвечает ему, короче, нет, о Абу Умар, они слышат меня так же, как ты меня слышишь. Поехал швармясом. Паранчо Ахема Дуица, 3000 ангелов вайт нер битва при Бадре. Хорша 300 бар, так 3300 галитан, всего горшку ангел шел, он он не больше ходючим будешь, и он не толщем шиалы. Такие могущественные существа. Они и дома цели на це битва при Бадре. Дин биса, может, табы. Сега цана 3000 ду қана 1000 дут ацару ол. 1000 ишт Бадре адайтандар, 3000 Ухуд адайтандар олта. Гаранча, именно Бадаричек, вот я уня сказал, помогу тебе 1000 ангелов там. Вот Аллах не спаслал тебе 3000 ангелов, следующих друг за другу, да? Цан ангел крыло целое далеко договоры неба. Скажи, Ицахазошин, по очереди, Фудзияма, Оита, ночь, по очереди стоит. Нами Аллах и 4000 ангелов Аллаха Бог, да? Они же проиграли битву при уходе. 3000 ангелов до Бога сейчас совершенно. Ну, типа, Мухаммед сказал им, лучникам, не отойти, они отошли, поэтому как бы мы проиграли. Что-то царь пытаются вывернуться, короче, типа. Штибаня Аллаху иштун, гладуа дьези хуаич, короче, хаде Аллах, лаам барте, оля Аллах, чич пуп, короче, сацей чум царицик. Ангел штенгданта. Так дикте мёне, а сейчас инс эфире вот, и Айша тицер, я люблю. Начали житься, да, короче. Доллопца, да, воинство, я, короче, сатимал от стя. Шеншен ногу стрелять, да, детство, короче, и воин лобош, тогда.
Tajem ihum разбитая тесса. Маша, Allah рейсил денина группиан. Sahum almegerdarius. Hinti daetan dol angel tag die nits ma bati et admi bati hint dielur dos duel tagitsum. İkoezer üyeş duella tagitsum ita di aki angel nits boş khir duelit koezer daeta et adman ba sa tür dos khulqti koezer daet üyeş alkhiyet şwat dielur dos salçung nits qachel sa tür shduksiga zachem tritish velis. Да, уж мش там, Pārmet, куда они делись? pārmet, dūč dēta, can angeli pol nieba dalēcot skryt am boboš. Tā humšergiš dūč. Да, 1 500 крыльев, на одном крыле 1 500 расстоянием локтей бошь. А он жмит саринзари. Tā представь, где 1000 ангелов учиться, вообще, короче, tā дичук. А Джабраил, это вообще самый чего миллионами крылья шхиаде перьяш. Йол Джабраил мали город я лил шли хао. Sasi quando peribituanas e tam khazir son hint son dinstek ta igichi qir lobosh khulcha igichi qir lobosh malik igichi ita dadien igichi qir bal bawdur bahtish et qir medu igichi qir lobosh khazir son wa ita dadien igichi tuer medu tantu am tabichi Я спадаю там боца. Насчет количества крыльев у Дубайса интересный формат. Полцинов, да. Пешвацу. Хамер, сходи со. Крыльев интересно то, что Нормально, ходи со. это прям в Коране, а то число такое привели 70, а число Что, мяц? Уменьшено. Tajimma, Tari, Zaita. Boş, Tari uzun. Ага, ладу. Инца? Как? Ну, нормально. Алиха, я сосна. Прием. Аудио, запиши аудио, ко мне в личку аудио в Телеграме. Запиши и послушай свой голос. Ага, насчет Гаиля связь. Количество крыльев Джабраиля, этого маляйка, да, Худугая самогоним. Коранчу Хахинду, там какое-то число упомянули 70, что Хаханир Аллаху. Так именно 70 Хахана Эльчханацик, Олема Асубо и Угар Лекар Пирадер. Это самое большое число было, которое известно арабам было. $70. То есть, если даже там 100 с чем-то, или там 200, 300, $70, да, это то, кто больше. Но крылья они смогли посчитать количество крыльев. Почему-то. Типа воин 100-500 бог дует. На 70 они начинали новый счет. 1, 2, 3, 4, 5. 2 раз по 70, 3 раз по 70. Tiem jau super, to признаки судного дня, да, или про Даджаля, в общем, дишертается эфире. И тот про того мальчика, Хадиш, да, перевод, Хаджар Цери, значит, от этого даял переводу Церцигайн, да, чисто, чтобы выкрутиться из этого. Там слова добавили, которые просто не указаны в самом хадисе на арабском языке. Перевод не сяца, ешек бож, ой, коча, представь, да, мы ихние исламские переводы вот это, выкрутиться, да, инзари, шейгар, короче, хаздя, шумшдени, йо, перевод, ой, еща. Представь себе, арбо мат амином, это вахян, шамайер и цаница. Вообще, я что, могу цигах, ты?
Dičkana, bet Haigarā mobilā cirkļi šis atmaskšķīts, kas šeit stūrnašana dīcando, aromātā hordeši, ezerme андуинийские твези, харды, вожды и богш. Там шут Шейгар. Это последнее. Marshall do Masaki Bejtika Halil Maseri. Марш مشهورة Волхенберг. Parma Tsakater Dersavi. Khashwi. Хорошо, ладошку. Harway. Hardegar Alam Talam Hard Dunia Yalspania when you drink shit or well in Western when you had in way, Nagdiona. As I should teach you the and Ausch the Stuno Dona, Lazar, well, the Bosch is Tatuki, do it this way. Ну да, что шалаш ялото штецаут, зучо да эндол. Джижгно, коша де ялото юпе, постоянно два глаз дворши. Бой лазарш холитаршиен, инсай двакеш, ты бьешь бол, и пха. Хиеч сан хиечиен ялашт. Шауэлли, ляш волш. И хумшты чуэллото. Taqet story ma yediyordu o umniki umnitsi hunyaden boş o boğay çuadu hunyaden sabah proştuştu. Jabra Malik daytin daldu çünkü dvakkuraçı diyor hayat. Tanden masu hagna diyor o meldrum daha da hunyaden yok içudin idealni sih idealni hunyaden kal. Taqşen uçana kesna diyor Allah hala waqşen aç maç hunyaden wi sur niş hunyaden بدون اتخن عدوني ملك دون دايت مكدات تيتوني يعني دوشي شو دون داوش دون تسيس وشي نيكوشي دون اتسا مش دون تي ملكش Связь Короче, тут роялистская. как бы наши полномочия, все как бы, тут наши полномочия. Все. Связь закончилась. Да, знаешь, по предопределению она так, короче. Маршалду, срочная новость. Так, сейчас. Маршалду, Масаги. Талибан запретил ММА в Афганистане из-за несоответствия шариату. Источник РМС Спорт. РМС Спорт. Женское ММА или мужское? А то они вечно с женщинами там воюют. Любое. Хоть в чем-то там мужчин прищемили. Бачи танцевать некому. Ну, сами себя ограничивают. Не будет у них как бы доступа, да, ну, международных там отношений ни в спорте, вообще ни в чем, короче, да. Просто сами себя загнали в этот купол, в железный кулак и все. Зато главное шариат там. Хаиш варисо. Хавар. А в Германии ужесточили миграционную политику. Правительство пришло к соглашению. Сегодня вечером озвучат весь список, чего они там решили. Да, нидерландский вот этот Герт, вот Вилдес, или как его, тоже признал Сирию, часть Сирии безопасной, ну, предложил уже признать безопасной,
Дания, Германия это уже сделали. И теперь они, короче, будут депортировать домой сирийцев. Да, Формат, они еще рассматривают, ну, они внесли, по крайней мере, этот вопрос на рассмотрение, чтобы вообще из этих стран не принимали беженцев. Афганистан, Сирия, Эстон. После этого теракта, который в Золингере, где он там был, в Германии. Давно пора. Иначе это будет уже, люди не будут. Терпение уже лопнет у вот этих людей, добрых, хороших местных людей. И это будет кровопролитие. Лучше это, чтобы не допустить, Формат, надо как-то уже. ты знаешь, оно у них уже лопнуло, если они АФД на второе место уже вышло. А это правая вся такая, знаешь, жесткая в плане миграции, политики, ну, они даже их нацистами называют. Если они уже, понимаешь, выигрывают в выборах, то народу у них терпение уже все лопнуло. Гвардин нахрен это все терпеть. Царь иш бож, кач бин мобу иш, понимаете? Они почуяли свою силу, раз их принимают, значит, они чего-то стоят, бог. Царь иш сацбагар. Хабур мобар иш сразу. Došaniš Белоруссия, Раскаш, Хабарин, Белоруссия, Лани. Границу Вакайсан, Тия, Беларусь, Тияч, Хала, Литовч, Юхпыш, короче, es границу Юка. Es орчу бякам цариш. Иди, бошт, я, Беларусь, Буляч. سيري هر جرماني خصبة شاكل هوك تشوك نشي أخليل چندوي بيات شيستو سيد موي واسموي وك داش دناش إر دوكوي هوك نمتوي جرمانسكي племена تشوك نشي أخليل چن سيري цивилизации даже римский империя юлчен там персидская империя юлчен Сирия это богатая провинция была угачо богатая провинция тана Изик ашбол арбой самодостаточный хилбешбу пиудат ше почак тутер. Ше лат яхбах нах хилбешбу. Уштан нахцахил хок хавяхшбуш ах ити анвардеш итебах мобайкус яхант анвард бух ашбол чат анвардош мад ите дохшмад ай просто ниц бац тебах канчер. Но ше ниц собаларца ца дидош мадайм хуш мадай. Цундела судер первую очередь содахажвоч Сохажвоч шеца Хаусбутербургс. Первый сохажвоч, дуй, шеца шедава шеца данис ло, нахил шеца дах элдуй. ويوخ متكو مليون حالي يول شوتي كو جيرمانيا مليون ماتا يول شيل متكو دوكل خان شيلي مليون حالي يول شو بوت شيتا داخ ناخليش قام خليش تيمبول شو بوصل بادو شاشنيس دو باخ تيمبول وي تان دوخش دات دلخ شيتا واشا افغانستان يا بيش افغانستان مليون كم دا أوران زولت مليون هم يكسر إيش ناخذ كان شيء مليون درجة ميتال شو نخشوا إداجي ألماز مليون سعر أوران إتومن تعير بوش لو إتومن تقاش حيقل داتسر إيش تعير بوش بوش خاتيا مسيا بقات توني خيست باخي شوش ما بوش لو إيش بات باخ ناخ باتكش يا سيري عبيش باتكش ناخ باتش باخ ويلسو Dela veteran Gannibal Monisba Awa Jadich Luduoş Aso Delsi Duela o ten noşu yüzün kantuo an adegger amel dua guşua أحسو خلو شواتين خلو تخيل وقصو ساين اشتديلا أولي هرم مدال حارخين ساين لوك ساين ملوش كيبر خلو الواتقصو خلو ملا أرسون وقوت سيتحبو ناخي احتريمير يوتشديل نسو سارخ وقو ياش سارخ ترو ولا غير تشحاوي وخشوسو ساين تحتقين بول ناخ بوي بقي ناخ تيمت يحقينش كنش أسي ما خلقر سخاد بوه خيل يارت شو خلدو خيل بعد كنت سوس ديكتك وأساس دات ديكتك وندار سون سو ويزا سيجرديل نمش خاسونا وقياش واتسو وت اشتغل
سؤال غير عطيش لو غمل تدون كش مدو عطيش دون أو قوما دوق بوش خلر حسين دون نوشوا خلر حد دوق سنة خلر شادي كشتو بول سنة دون كشتو قيا حق دو بول بالا شادي جيو مكتش واس حصلها إلري قايا كان طوع دالا دون سيدو إلعام بزنديلا دال دون تيكنز دون بيقام بوالهم حسين نوشوا حسين قيبش دون بوشوا بلش بوي غيش بوش دون دال سيدو دون مصوي نوشي قومن دوق ملوش وشون هي تنبول ويقومن خيش قوم نشيا ويجوك دل تديل نادت ويقام دانيس دل سادال مولا ساخير دات تي بوخستا شيشي هم حلق داقيتش مداتي شيشي اتو بريتش دات ويحيوكش دك شيهم كيلادي تنقوم هم داقي غير شيهم ما كيلدي تولات نو شيهم نل حل يقوم هما مدوا داك ديش لو حينك حلق داك نو تا حيت جيم حلوة له وولشوا حيت شكون الجيم ولا تا جيم هم بالخ له حيدو تمن يا بنما حي بال دوز الخل بيس نو تمن قي جيم ولا حيدلوش قي وين خلا قوما سنت تخل شو سودي دوسوني وتخل تاما تخل يجير تخل مالك شق ولا يرتخل خيتر شل سو خيتر دغيت داوات شو دير بس ما خلقر تخاد نو لخر تخاد ويش ياتون داك تكل يات شحو شو دو زوشات سو جوه تقوس بوهيل ذات نو لدر خلات لا لدر ذات سو نو سيقديل انه مفكاش وقيا شوات سو تسأل أحد دول إيران دون دا جابوسش دون تعوض قش غلغية شوش سام دقوي دقوي شو نو أحد قميلتي أو قشو حقايا كو قميل ذات دون بدوق بشو ويش دون ذات دون وي قلقيت ميقام دوي مصير قاخيت وين مصير دوق بلوزوي وشعدوش قيكوش داش ديت دون واحد وعوش خلشي عادش كان دون ديك دالت واش ديت سي لارن بوش مسو واش سي لامر لا وي لارن بوش قدمش سيمبول لارن بوش دال اشتيشو دلنا قبل قام دي وي تاقدون دوق بلوزوي قمل داس ديلا مو دل وش دون دوق بلوز قاخيت نو دون داس وي تان باشا دوق دون عاز بيدون وي باشال قيات وي وحشة دون وارد بینی ملد دون داسه قیسن کلوشی عاش دو قوی دردی درجه درجن دون تولد دون یه برد باتوی ایمنه ایدین باندوش دون مسی دیگه دون ولی لاش کش دو قوی دون ورساخ ديز بوخ شو تقوات تون تاني برت خربوال تون خربوال تخيت تون تاني تون تموكني خل تامبر ورساخ ديز بوخ شو تقولي تون خربوال تخيت تون تاني برت تون تمنا خل تامبر قيات جان نو ورساخ ديز هرد ديز بوخ شو تقوات تون لور دات تاني برت بهم ده تون قام هم اقول دات تون الجبل تشلك دو تشدت هم دوي حالات قيتم جور وهات مو شانسا استيسي تشلك قوي تقواه نويتو أورس باخر كنك باخر يمشتو ديتا خات دوك بوكش دوك بوكش وين سار وين مش باستريت لوروي عطيش باخوي سينجتم باحش دين سينجتم خلوي استا كدا ورتي وي باخت امش وين جينا بابنا اتوام هو يوخا هم يلبلي تشي بلوش بات نيت شولش با دوك دغلياچ يازو يهون لو غاس كي غوش كلشي داتو هما تخل أتا إيش حتى حين خدك ستوش إبتاع ممت ليوش ميرل تك جيتي ميرل جيت وريان سلهي ميرك أنت جيتي شوتش وان شوتش ميرل جيت أدوشي بس ديك دات بس تندل اشتات يوم قش بس لدوه شو هدوكو كوارتاب بش هيقل دوش ده بتاج لدوه بس تاجرهم حيوت كيشون جر حيوت أديكم ناحية جر حيات شوك حياتك حيوك دوسر دوك حياتك دوي ونك حيات ونك هدوا ديكنك حيات ديكنك هدوا خير ويلسون وقت وهذا دي دوم تسوق دون دي بق وشتوشا نو شالاد موج تعجم جم غلات عم بوصل نو 14 والولتك جموات وين جندلهم مش نتوش تو هي صحيح ادي اعمال كوارت باق بيزي هنا عندنا باق بيزي هر بيزي واش بيزي ايش دوتش تقجم موج عندنا تعبير نش كابيرا دل
لا إله إلا الله نيسا أولي لا إله إلا الله أولي هر أولي وش أولي بوشو تقو جمو شعدون يمشخز جن وصو ديار رزنك باسا جو دون تيا حر دون هر وين سات دحل توان بريو شو توان بتاق دون مرد جوا فوقشو ساتو بيوش توش وش تو بسيوش وبشي دون بالغ لدون طان قلق ما وبشي قشتو وين مزق دون مودري وقشا دوست دون شغل كسيدوش دو أردين ولا مزد كان دولك شو الوقت إلا تيتنا هينز كلش دون مودري سنة حليل وش وساحة قرط بقيس بوش استدلال دو دحر برز دون أبيزات دو سنة نيا أبيزات دو ليش دون ما لعدون سلج قدرات هم بوش داري هينز عائلي وش وساحة قرط بقيس بوش كوش إيش دوت موتوا دوقي استدلال دو أرتان رقيقين دال هر وید نشونه ادنش قصد داره اطلاع جیم دل دو أرتان هنت تاهم دك دوخسونا يرو توام دابل أغسطس أغاليش دان شين توام دابل أدم خز خيات مرليالخ شتوم درك نو تابول ده قوكون هيكل داتك أكت أملاي بوالو هيكل بتسخولي دقوت أملاي مو بول تاهوش تأخل بيزر الله يكسر قيت بعشوش كنقصون أقيس تاوخ شوك تاشينا واستوش راح المل لوكش عدو تامجر ما تهيش شيء ما هو بالي حسن يتغال خيوم تغلج يتغالج توامبيوش يتغالج عينك شتك وق شتك تاون داليج كان فدوال شيء دعوة يرتوا متك تغل خريوتير تاش تين واش نردي عشان كورتي له غال إذا ولي شو فوق شيء إيش يمكنه شو أكر تابول ناخت سروتشنا وجه شريعة كل غير تشوير بول وش يتشنتجن غجبش تو أتيش أتشتقيت أكودي ده تا و أكشتا يتشنتجن غجبش تو أخي تار هو زولم دينه نلق تار وتاني يتشنتجن غجبش تو أشوا هاتاين وشريعة تواتي وجوا غجبش يتواش واتواش بدات أكيد غجو يعني حنخاتون غجو يهودري كتو أبرديلو يتون قدل وتغشي يرتع سو يرتاح إيدك دوخشون إيش سيتواس دك دوخشون يتوه كده ما تلاش شيء توام تيوش شيء غجبش يتع سو ما تيوش شيء ال يجريش ياتش بيش خزاخي شيء تبي لا بيوش باش أتبيش ياتش بوي ومدر نيتي سولي شوات نو يوم ست ديش يو خدش بد يناخ بوش بوي إيش يناخ بوي أكتوالي هالشيء يتغنم هو ما تبارش يعني هو يتحرج هون يو بايو ده تويت يتتوخيتي يتيا إستوى غج مشيتش ناخ واهاتي واش تقول قش ديتش إرش حيق شوي يوم ليلو غيرتش دلاها وي قلدو وي هودا ديز إيهم تداليت يتخلق نوق ياخذ نيس هي خم بيش نوخ تشليش يح يتشلش يح يتشلش يتاق غلق قلق تون ديو تشلش يغلق مودو ليلو ديز خايتش يتاق غلق دو تشو ديل ديش يح داخش ليل ارتاه غج مشتا تقولك شتا إرش يقرتا وي نيس لردات أيا بتش دياش ولا شيء غير شو البيك أنا بدياش لا تسون مسخة نيس بوشون هم ده غير شتك سون مسخة ولا بتش تون حسب شغله يتقولك إرش خرج مشيتنا شريعة إيش شريعة بوش إيش شريعة خاتون إيمان ديك تناخن يعدلوا شو القوي غج شاءت يقويت شو تسمو تناخن دو يشيء دو زلنا دو تر مداتي تاني لور دات شيء يزل تناخن يحلوش إذا ديكم مداتي تناخن يحته هم شقوا دو تاوهم أنت يا إيش يقوسون شو أنا برات غلط قلق ده جواش إيش تاوي خد سيتواتي إيش جيت كوي نخشي غلق شو شيح يو شو الأخي تم دو حنق يوج دق تا إيش دالت وربو إيش تهم ديش استجرا دو شو شتان دين سن إيش توي غلق شو ديتي شو شتلهار وغلق شو خير مدروي أتانا مالدو ماجك مالدو بوصل بو غلق شو شدادو لا خاكوي غلق شو شدادو بوصل بكل شيء هو كل خاكوين غلق شو شدادو لا بوصل بكل جوش دكوين مالدو بوصل بو غلق شو شدادو بيتش كاتش خاكوين ريليسو دالا دوخ جمو جاندونا غلق دونا يلس منشور عدالا دو يلس منشور دو يو تعدغ ديش دو غلق دوسو يلس منشور واس بوش خزوسو ونوخش كادونا يغلق ولق وزن قلقيق أردك دنيا تانا دونا تياتس بيرش نوخشل ياخ تياتس بيرش عشبو از عربو اشكا يغلق سون بغدا سيجز ندون ساشي قو عربو بيجينا ياتي
ويوتون زودي كوش مشوا يوم شيء ناقي سبات دو ينيجا سبات دو يشتون دوقا ولي يترسل الله يغير توشل يوم جدونا تاجر حي تعمى تغلجة انت تخدا ده بوصل بسيرش اردوكوه كده هايش نوخشيت ارشوك خدا ده كده هايش نوخشيت ارشوك ده هايشي هداش استوريس حالا يبقى مش بلستم ماشيل اتناي بي مسير ارش هايشي تا بوصل نوخشي وي حالت ام وايت هناي بش بوخشري تا نوخش مسيري نوخشيت ارشوك تا بوصل اياتسك اخمد مجمد تا واتك نسولي نايب شو تيردشو بوصل ده نوخشي نايب شي مسيري نوخشي ترشو وين دو اتخين خلي وجه خلي هنا بكنا خا تخدين دي حاجي الا مزمار خي بيتالي دنيا حكي دوش دات يا اخي قيتش دا هنا دوش داتر الا مزمار ديك دوم دوبوش ايش ديال دويدين او اتخين ارش يقديزي وتعمو دوش خز دات تامشي نخيتر در ورس حقو ديز قالك وجي اهو حل حقير شو تاس بروس خير هر سهر ملا ديوجي تا قزانية تي يوش كي ابرزوان هم يوش يتحفصلي وين ادوكلي ووريمي وين بوصلي وين وتاتح تا ردك اللي زر وتسدوا يا ايش اتحدول ديال دوار وين ايش درب لا قطع بريمينين يا تحيق ذات تا ما يقلوش بات تان اوساقيه اذا اجريسيف دي شو يصدق وين وقتها دونا شغل سوالف ريدم نوشو بوشوكسا ديكان تو جو خاص بنالدو تو ديون دا سيتواسيون تو دون ال الماتشوكس شغل سوالف وي دون وي تلات دولما صبورش دون وي نوختلي سي دون داوش قام دو وي داج وزمم راس ندن دون يسلم ويسن اتسلمي سيدنا تعاقم داتو دنيا جادو مزبيك شو نعدي جادي سلام عليكم بوزيدشكي منعدن دوش توشتاتيه بورشا مساجد عقيش شقيش شو نعدن ياسوس بيشويتشي ونعدن دوديش دي هالدي وردي ويدون كيدي جاكي دلا داتي بريت لرول تا وولتون باي كاتون وولتون وولتون جدش دا وولتون بيدون سلام زلوش تاخل دوقي كاكبي زودشكي ناليو نبراو دون سلام تاعساقوش دون ويتون وولتون وسيد نقص سلمي داجي فقال دون وي تسراسون نوي بعد قاعد ثلاث درهم توت الوسوي تعام دمش ثلاث سوي انت تاتقيس تشكرش دون وديل وران رات سوندو تشات اقول صدون ولا رات يتوان بيش عشو صدون فايسو برداش وين نوشل درقوي الدنيا تات اقدر دون هر درق دون وبشي دون الدنيا تواخذ ديش دون سكون بوش دون مصر دون دوش دوقي نوشل لا اساسا انسي ملاح شكرسس وغاس خشو يازن يرقي اللي جاش ملي جاش ونعطنش اتشطب دون وبرولات ماسي ونعطن بدوماني تكستشست تشيشانسا وات الزكون بدليوي ونعطن بوش ونصون دوتش واسمه قد غاس ونجنيري استطيع انسو ملاح شسون كرسو غاس خشو يازن يرقي ويدوشون زكون بار دليوي رونا برابي قيق سبريد دليوي دوش هرش دون هر نو وي نوشل دون هردك الدنيا نتيات دال دون دقي دوش $10 وهر وي نوشل تيات بيش $10 هر وي نوشل دعتنا هو استحان تعبول بيلش بو اسمه تيات وورك سو بروست دون هر اخو دون هر نوختي غير قوق يا يو بو شندو كنستجا اها شي جوهم الشه نوختي توقي هو يدهون دهل نو خز ويستخل يا حي يلا خز يستخل وشوي احشي انت سيمن تدش باس بريم سيمن احشوم ده يا حي يلا هون تمن دهل وقت بدو نوختي شو يا حي حويج او يسبلو ده يش باس وتودي ده خقوه هر يش ياتشون ايدم يش دات نوختي شو يش دات وهر دين يلي چاندل جو خزات هر ات دخل قوه اوي اورم يبوخ يبر وخيل شو يا هو استوري وين خايتش ات امد اقتام اول وداش بوصل بتخيل وق وخيل اول يقوش اكيت مالر من وري كوتاس اتخينا دون دا بوصل بخيل وي اول كويتام اتصا ديوتي هو جديد ها ابريديت ده محمد هزي اتك دي ديوتش ده مني احكينك ديوتش لو سويت قلب على خيل يرموني الا اقات خوتي شدو نو يخشوا قلما وال اردو بعد جاسيخ قال ويل اردو حيل
Ахтат яхкиёц атиэрду. Гал один можно понимать, что ну санумант яхки ак. Тем более, что она общественно сундучила. Хамч проверенный хилдиш, бухбош хилдиш. Вот, видишь. veteran aer way said has to das so na thai was the thai rescue thai is the catchels thai how was this يقضي بعشر يدخل يولد ماكس دخل امت تون حل اول شيء نقطة الشو اتسنا دو يستا ازن دو القيتون هروين اردين Ну, мало, имам шебел волчен, саболчен, яцкалла. Акцон алца, равнин я саболчен, яцкалли, по-разному не стем. На шун халх я хунт яцер, шти хунт яцер, танги бях кумшталзик. Ситуация аж разных илла. Шун дел, ха, тхо ишну шу баха, вай хум дат. Та, велис. ناس دو غطي как раз Что, микрофон дай один штук, дай микрофон. زباع قارمت Nap etmezsin. Davay يا حبيب edin. أرمت حسن الله يوكك راسات يشوندر. Насчет Абдуллахом, да? Да, сялом ладуиря. Ты. Как это попало сюда? Короче, царь, ну, объясняет по стандарту. Аллах Ибраиму Каабайн единобожие, хабовш бар арбай нормально. Юрас елца торговец Мекка чуваку. Тана Йемени вонша, цигар идалвен, и Кааби даватина. Ё Мекка ашвал единобожник шпац. Кыш сообщее тупой нахер, леток хаббен, Кааби даватич сразу. Аллахан сужучдя, шперш тулган сужучда был. Кстати, тупой нахер, лак единобожник, одним словом. Так, Джим Питул шадашиш многобожие, яжемиш. Аллах цаорт, Аллах тиешулаш, Аллах обалваш, лацан, нусунс напастуаш, лаца, Муаммад, лацани напеваю. Юлца. Это Арбошин, цалби поймруат, как они. Да, Ибраимович, дюнс так, короче, цани наложниц рабыня вино канта хабойма бэй, ушта кач. Та рабыня хабойма. Значит, у них два пророка. Да, Ибраим Муцар, Масанау, там в Коране он упоминается всегда аяту, 4, 124 аят, 4 суры. Чья религия может быть прекраснее там, религии того, кто последовал за Ибрагимом. Поистину Аллах избрал Ибрагима любимцем, ханифом был он, Бож, ханиф шилатига, единобожник Бог, да? Allah تعويش خل تجا شا إسلام تخلى بوش خديجة خنيفة خل بوش صام شديد قارمت Ибраим из Ухцар уч постоянно. По Моисею, короче, боги тьмы. По Моисею, ну, по Моисею у них Яхве. Яхве, увы. А вот тамошние язычники. Тоже них имели Яхве. Яхве тоже был, да, помимо других. Да, у них свой пантеон есть там, тоже есть языческие вот эти группы. А вот этот Элох, это откуда идет? Это просто как бы обозначение. Бог, значит. Элох. Они его называли, ну, у них осталось это во множественном числе.
из-за вот этого многобожия. Элохим. Бог и Бог. Да. Но сегодня у них это как Бог обозначается. Хотя по всем правилам семитского языка это множественное число. И они это знают и признают. Parmat, faraonu vārds ir Jahmas, Jahve, вот эти помят. Телац, асо. Savune, Богом овецега, луны лах, ях. Не, именно Jahmos бов. Faraonu, kāds ir? Вполне возможно. Аминь, амен, амон, если там есть связь. Что тоже. а вот почему там только Абдулла? Там есть имена Абдул Хубал, Абдул Яхве. Есть. Абдул-Манап есть, например. Тоже идол. Миканский. У нас ночью Цехазес он Абдул Хадж. Ну, вот, это так. Для этого, да, так, Бадыгдич, Салоги, Кулцун. Но все-таки там тогда другая сторона появляется, значит, арабский пророк, он не один. Да. Потому что они всегда говорят, что все пророки для евреев, только один для арабов. Значит, это уже не соответствует. Но они его как не пророка, а как якобы типа отца ихнего народа. Он как бы основал их народ. Типа он уже им принадлежит. То есть вся их приписка к этому иудаизму, пророк Шабаяс Бяша, те Кочбанс, Антиматас Велиуш, и через Ибрагима, через вот эту рабыню, наложницу, Адел Душашия. Да. Да. Да, это логик тебя, если они так это преподносят. Так уже Цунде Абдулла, он, короче, мог быть. И вот эта цепочка, она единственная, просто два пророка, значит, получается у арабов, а не один. Вот это там Хайхум Хаде Аллах тебя. Потому что через Авраама к ним залетел Аллах, короче. Да. Ну тогда Хаджа имя собственное Аллах. Все-таки оно еще с тех пор имя собственное. Хульштуфес, это же не Бог. Как бы. Ну да. Но по факту его тогда не было вообще. То есть Аллах, у них такого не было. У них, как у всех первобытных племен, поклонялись женщинам. То есть женщина – создатель жизни. Потом взяли это как бы еще переворот патриархальный. Яша и На. Они взяли просто от ребра Аюлю вообще зудри, короче. Мы вообще просто чисто из глины созданы. Мы не из женщины выходим, женщина выходит из нас, короче. Это не женщина рожает нас, это мы рожаем их, короче. И Аллах, они взяли и Аллах и просто-напросто сделали из него Аллах, еще в 8 веке, и знаешь придумать еще. Просто точки переставили, и от Аллах получилось Аллах. Мужского рода. Ну тогда эта цепочка, она же получается недействительной. Ну да, она не действительно, это просто типа трактовка, объяснение, она ничем не подтверждается. Это Элохим,
там тоже и так далее. Так Не, что, Элах, Элохем это как бы Бог. Бог просто обозначает как бы. Илах у этих арабов, у этих Элох. Как бы просто Бог тогда, был. А само имя Елшия как бы божественный сущность, да, божество. Аллах, он появляется вот с 8 вот этого века. До этого вообще ни одно нет, ну да, тогда его заходит. отец, смотри, значит, его отец, он не Абдулла был, а Абдулла, что ли? Скорее всего, и это возможно, а скорее всего, его вообще не было. Это просто выдуманный персонаж. Ну как они даже выдумать, ведь Абдулла, Элшинц, Эмухтильцер, Оцунах, Мацафич. Ну, типа, Самый, раб Аллаха и хвалимый сын Мухаммед, короче. Родословно юкаться. Красиво звучит же там. Абдул-Муталиб, там, Хашим, его сын Абдул-Муталиб, его сын там Абдуллах и Мухаммад. Красиво звучит, точно. а Муталиб и Бог, да. Алиб – это ищущий знания, Муталиб. Скорее всего, Муталиб – это ищущий знания. Что-то из этого. Как это к Богу относится, это один из эпитетов или как? Не-не-не-не. Это просто Талибуль ильм значит, ищущий знания, ищущий Бог духе. А Муталиб, скорее всего, тот, кого ищут. Все Ну так, ищут его. раб ищущего знания, вы Абдул Муталиб. Вой лёхагам вача. Да, Абдул-Муталиб. Раб ищущего. Все Раб равно того, там, кого все ищут. видишь, там непонятно. Они как бы это вот так вот, да, описывают, но эта цепочка, она там непонятная все-таки. Если Аллах, значит, он еще от Авраама идет. Но евреи почему-то его не унаследовали, которые единобожники. А эти, наоборот, язычники, это именно протащили там несостыковку. Мы Да. Видишь, там Оля. Да. Ты совершенно прав. Муса тоже должен был Аллах говорить, и Иисус должен был Аллах говорить. И как-то Они же они... говорят, что его зовут Аллах вообще вечно. Да, вот они при всем при том, что евреи, они вот эта цепочка единобожия у них, цепочка пророков там, кто там еще между Авраамом и Иисусом? Духа батюшкой. Авраам. Авраам, Давид, он уже выше Да. Авраама стоит, да? Или ниже? Не, ниже Яков, Дауд, Сулейман, они ниже все. Исаия, вот этот, Иоанн Креститель, по-моему, еще там есть кто-то. Лут, он во времена Ибрагима был, племянник Ибрагима, Лут, тоже пророк. Ну вот смотри, они через эту цепочку единобожия не протащили имя единственного Бога Всевышнего. Там непонятно, махула, горше ехкел язычник, что наоборот, хади начнется, короче, там. Логично, да? И Логично. мощный аргумент. Да. Понял, да. Все внимательно, ладошь, вот что молодыч. Что я такой зази, короче, 120 тысяч, 4, капов. А и что, ты? Да, видишь, вообще, это я в теме, называется так. И Абдул-Мутталиб, да, Зер? Раб того, кто ищет. То есть раб ищущего. То есть
Леха гвац, лех чон лай борду. Эла матамжи нахбуш бам. Даже, ну, бусу дин дали дюна арбой. Сигада цанцанне лай шхылу да има да. Лай аб. Хажа, и все-таки ташахудат, это же не есть разговор не Мухаммада и Аллаха. Вначале он, да, например, аттахияту, мубаракату, салавату, таyyibату, лиллахи. Там, короче, вазала сила кастам Аллахан. Ассаламу алейка, аюхан наби. То есть это Всевышний Аллах в ответ говорит: приветствую тебя, о пророк. Ва рахматуллахи ва баракату. И тахиятам тебе и беркат. Ассаламу алейна. Вот это что дальше? Мир и нам. Это где чую? Да. Ассаламу алейна. Мир нам. Ва рахматуллахи. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Мир и нам, праведным рабам. Салихин, короче. Да. Мир и нам праведным. То есть это уже не пророка же цитат. Мир и нам праведным рабам туда-сюда. Вот цитата и в переговорах это идет до момента. Ну там же салам он дает себе, а дальше подала. Типа пророку. Ассаламу алейка, аюха набию Бог. О, мир тебе, о Смотри. пророк. Да. Сначала первые слова это Мухаммада к Богу. Аттайяту, мубаракату, салавату, таyyibату, лиллах. Да. Все хорошее Аллаху, слава, Да. хвала и так далее. И потом ответка идет. Ассаламу алейка. Мир тебе, аюхан наби, мой посланник. Ва рахматуллахи ва баракату. И тахиятам и, короче, беркат тебе. Все. На этом их разговор закончился. Дальше идет уже наш базар. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Мир и нам, праведным рабам. Қиетё? Да. Хаймарса, хаттар дарса. Это именно штаны закончит это. Хотя нет, усолпшния, нет. Мать проверена. Зайнаб бин Джахш. Тун шичи ацунга кантига хыллагя Зайнаб. Тун Мухаммад шичука. Йоцошиан хаялинно. Харат Зайнаб бин Джахшу. Джахш окад аязич. Осел. Молодой осел. Молодая ослица. То есть Зайнаб дочка осла. Курейши. Типа из курейшского племени. Что надо? Хаймарс, хаттар да мик. Вопрос. Кольцер. Маймон. Пардон, я. Хаймарс, ты свой канал начал после событий во Франции или до? После, да, уже, когда уже Корт Пяхкан, ты уже после начал. Да. Понял. Я так и полагал. Но это как бы независимо было от этого. Не, это он имеет в виду, не успели. Если бы раньше начали бы, там стопудово предотвратили. Я не полностью Динля именно канал, YouTube канал.
после событий сразу же Юлия Нюкви, как бы А Ехил Мацхилла в каком году Хилду? да, Канал уже был, Не, Не, вода, а погоди, канал в Йолс каком Майер. году? И в каком году Хилдуис? Пати 21, по-моему. В 21 году, да? канал Значит, как создан раз Тугайнацо Каранит Волш, Бусал Волш, свой каналин. До этого Цашодуса каналил только тебя ногчевой. Там были политики и Ершайга. И уже как раз и Каран, и Хальста, и изучать. 20 дом. 20 дом. А же что? Да, как раз это чеченские истории снимать его. А нюхайся канал вел. А где-то в 19 году ишли нюх канал. В конце. А тугай нации где-то год ногчи чисто историю умшию. Потом уже Каранитхел начал разбираться там дальше уже Хелячи. Цухайнач, популярная в АЦРГ. Удобнее Вот. будет сказать до ковида или после ковида? Через Телеграм. Ковид в Это 2019 году начался. Ну, это имеешь в виду Пати в каком году? В каком году начал канал он? В 2019 году начался ковид. Он как раз уже в этот момент начал или до, или после? Ковид в конце 19-го, и на Европу он перекинулся только уже весной. Ну вот, значит, 20-го. Пармат до ковида же был, правильно? Канал же у него до ковида был. Канал у меня с 19 года, конца где-то. Начало 20 года. Ютубский Первый Ну ты канал. канал, на вспомни, который... у тебя, Да, когда да, ты канал ютубский открыл, канал. когда ты канал Ютубский, открыл, на который этот Шишани ковид был стуканул. уже? Да, да. Пармат, ковид был уже в 2019 году, ну, когда ты канал открыл? Я не помню, когда был, Не в каком помнишь. году был В ковид. конце 2019 года ковид начался. Ну, когда тогда вот как раз вместе с этим ковидом, вот в это время я его сделал. получается до событий во Франции, если Не, ну тогда он как бы популярный в АЦРС. В YouTube. популярно именно с какого момента Тугайнац, я один дюйт чаваце, там где-то год вообще динала, сума да, тига. Саншара я просто делал ночик героиш, турпал хош там. Там политик, истории, ерцик шайга, год чем-то. И то год дадельча он Султан Панкисивен, Цунц Дибачи Ашха, Каранитус, Туайна, там уже 2 года прошло после этого. и бактуи хуи, что тебе суд шариатский хуи постановил казнь. Ты рассказывал. Да, да, Типа, типа, что ты хадис защищаешь, да, отрицаешь, типа, ты да, хочешь да. наоборот эти хадисы убрать, и тебе за это, типа, ты нагдешь на самом деле отрезать Да, голову имам постановили. Айдал был участковый человек цанный ашолш. Прям харста телефон датя имам. Цигад юшолш антик. Хадиш қобалца диашол таган худа диес. Око и муртади кварт бахт биеш бук. Ишт, короче. Бара. И там, в этой ситуации, дальше что произошло, интересно. Ну, дальше ситуация там чуть-чуть, короче. Летер. Та-та. Вот это. Чуть-чуть дальше дичам я там лучше скажу свою фамилию, имя, фотографию свою на аву поставил, дальше тебя могу. Винде, Ну, ты примерно, постоянно короче. заходишь с прищепкой на носу, ты не устал? Ну, да, Устал. да.
Вода. Хуй, не устал, не хочу я к этого целоваться, да. Ишь, короче, как обычно, ночью правишь, помялди чучтик, лоркуна. Дальше уже, короче, учу Hırlamazı mergi yakan tuğu, her tuğu boşas. Идет и вы лесом, шамерстан, я. Джиннов из тебя выводили. Да, и это делали. Потом 3 часа мне прочитали, читали Коран, и через 3 я-то уснул сразу. Достало меня это слушать. И когда я проснулся, говорят, я не верю, что у тебя нету джина, короче. Gitar lokştek çoğu sesinden çok sarduha. Сагитаровсник, да, то вообще. То это спорить мяштек, да, сайнек постоянно. И слушайте. Музыкальный слухек, да, знаете? Да, и вообще отсутствует. Parma ca noche buarz je ca buarz nochu al ish sanik kölston kanalleri ya YouTube çu esfena. Еле что подобие. 95 что. Во за подписан волш да майз ролик шкевиш вокуй что они нам зон так догони. Yo sa заблокируют тирса сон да полир канал. Ибраим, а тебе выгоняли джиннов когда-нибудь? Чистили на джинны? Меня что технично, а как бы проверку на джиннов все больше. Хауэна, хуерся. Третьим будешь. Если что, для поддержки. Хауэна, ну я знаю, что это как бы, меня проверки, я считаю, что курки, я говорю, я на этого смотрю, на Сонные Молока. артерии они нажимают, знаешь, да, ты на шее, когда джиннов выгоняют. Не, Сонные очень, артерии. короче, его мама с этим елдой да, это очень хуешь просто, и сон та бедолага, уй, дуешь, вот там, все доганцы, что он дышит, дышин, короче, там, фантастика, все, короче. Тут и Голландия. У меня с глаз был, догдохсон, типа с глаз был. Я верил раньше в это так. Так, хиджамщи не раз. Так, я потом годами это как-то, ну, типа, соответствует убеждениям, типа, на мое леет, а симптом. А потом, хуй, я выяснилось, там болезнь нерса, оказывается. Это потом уже выяснилось как-то, хуй, из глаз, испорчишь яц, находишь там в домах, в городах, там, в квартирах, там, порча чуилин, там, из кирпича, хуй, письма, выкапывают из кирпича, не выкапывают, мацаоли, вытаскивают, там, бомбить те ж из кирпича, какую-то надпись там на арабском языке. И в этом доме там, короче, семьи разрушаются, там истории хз. Но все равно это необъяснимо. Это можно просто назвать необъяснимым явлением просто. Там проблема в том, что приписывается это все к одной доктрине, типа Ты знаешь, что Арбан. такое гепатит Б? Я слышал, типа, Это очень страшная болезнь. А ты знаешь, что она передается тремя путями? Первый, ты, наверное, понимаешь, что я имею в виду. Второй путь через зубника и третий через хиджам. Очень много али людей, не очень мы, много людей, да. очень много людей заразилось, не зная, что они заразились именно через хиджаму. Это гепатит, вот этим гепатитом страшным. А Чтоб симптомы, ты что знал. это гепатит Б? Да. И симптомы, просто чтобы я знал. Это страшная Печень. болезнь с печенью. Это печень. Дикого понесло. Гепатит С, яти. Гепатит Б, Вылечить гепатит можно. С. Ну, С он слабее, но гепатит Б он сильнее. Б нельзя вылечить, С можно за месяц спокойно. Абсолютно верно. Они оба А, передаются через хиджам.
Чисто желтуху мачали. Это когда билирубин А, просто повышен в крови, желтеет человек. Это другое. И он лечится. Билирубин выравнивается, и он лечится. А гепатит а С и гепатит Б не лечится. Вернее, а как гепатит вот, С тоже лечится, очень сложно, но Б он практически не лечится. а как он вот через хиджаму баха? А как именно? То есть через банки Через эти, да? кровь. Дезинфицирует, Через кровь суется. передается. А. Человек может зараженного гепатитом просто сделать хиджаму, обработать, под луч положить все свои инструменты, чего они абсолютно не делают. У них абсолютно нету ни у кого вот этих стерилизаторов, обратите внимание, которые под лучом. Но при этом, при всем, они Загадки. просто спиртом обрабатывают, и гепатит спирт не убивает. То есть они явные переносчики. Так он ВИЧ эволюция У меня, передавать. Абсолютно да, верно, да, ВИЧ тоже. Я просто не стала на нем заострять внимание. И сифилис, и ВИЧ тоже передается хиджамой. да, загадка, Лойша. Если ты сумасшедший, как ты поймешь, что ты сумасшедший, являясь при этом, как бы ты понял это? Бесполезно. Хиджама. Не-не-не, если ты сумасшедший, как бы ты понял, что ты сумасшедший? Я бы отрицал. Шанс яцах только со стороны. Рефлексия была. Я считала бы, что я всегда права. Ни один дурак никогда не скажет, что он дурак. Ответ Лойша так. Усомниться в своей адекватности. Юка ответ. Психиатр Я сходить. тебе отвечу, можно? Это можно как бы, но да. Тренировать в себе критическое мышление, которое не должно спать. Оно не 24/7 должно работать, а 25/7. Любой вопрос, даже когда ты покупаешь помидоры, ты должен критическое мышление включать. Ну Люди вот, лишённые ума не думают о критическом мышлении. ну вот, Хайшин, да, Ты на неадекватный. ночью мотак, аранкалин, бах, вайцах. Ей за 1000 лет то бах. Кирилл стахер дона дикаш. Это который Путин целовал? Не знаю, вот, диже хабар долинах, ночью аранкалин за 1000 лет. Ночью мота. Куда его матери дичь? Скорее всего, под его дудку играют. И, конечно же, нах рабу никто не будет это проверять. Просто за гордость вперед, 1000 лет, значит, уже 1000 лет бусул духой, да? Андалиля. Обоих Мечис просто заставить. Никаким Кораном в мире они не остановят колесо, которое запустил антитеррор и поддержал чеченский народ. Никаким Кораном в мире. Обычно вот где-то футбольный матч заставляют ходить и просто это массовки юкцер, типа уволим с работы, если не пройдете на это мероприятие, а просто для вида там покажут в Москве, Кремлю, ну и типа, а вот движение не на чисто это и бол юкцер, все. А так верить, не верить там, кому как хуюе, кому как захочется, а там главное механизм и запустить.
как он запускается обычно при каждом матче Чагайо футбол ешигат. А вообще, там 80% вуал хитсу, 90% дала агностик шоц. Ахаш. Я когда сам стал агностиком, я сразу все увидел. Все, пазл сложился уже, все понятно стало. Все живут как актеры, ну и вообще, как вот этот наигранный театр, и типа, как это, кино, главный герой с Райан Рейнольдсом, там, короче, ну, Хажме говорил, что главный герой. Просто по программе играют, типа, Гайд Мекштадт, типа, хайол убеждений. Но играем как в театре. И что, ашук мел алхетсу ногтичуа. Потому что люди моложе меня, даже я вот сейчас узнаю, моложе меня и без канала антитеррора к этому пришли сами. Цунах четвелукса просто. Сердик Альшу. Я буквально недавно, наверное, пару месяцев назад услышала такую историю. Вот юрт не буду называть я. Засекреченные мы тут останемся. В общем-то, Мэри Зудыгала разводчик постоянно. Юх, Саханяльч, может, разводин холодцущему, и на третий раз, когда они развод сделали, после третьего раза решили снова сойтись. о зуд Марион еще инда зудиалин хидвишу, его разводин, его, ну, в общем, вот этот весь этот тупизм. И ако само юга таммах бешсахала юрта. Мәжгі баш мална шо ishtraldiet busalt edla vystraldiet she kerche duch. Akçadel, otmalın akçadel, yuga purb dehkan serşen, yuga tammak baytitar sushimo şeşe. İşte аж боксера ночь. Вот все равно меня коробит от всего этого, понимаю, что это все тупизм, но все равно как-то вот неприятно все это. Бабанах вот умудила и пурп так его. Вот разговор. Поэтому я вот сюан халах амялдин мултак элах духбеш агностик шму. Они действительно вот тут хибаштрогат ир башчуны просто наган гарга цебях мнение высказать. Да, по-моему, Щуковского района, Адальмёсин, да? Причем между История или шоз дожди разводить. Вот я на третий или на четвертый раз уже. Тут хэчун дая ез, хэчун схана яхан. Су гитин чул габа юяло мекшиас вол. Шустон до целюч. Geçen ta üç da berşen dinler Щуковского района, Адальмёсин. Ахши там шейкер охис, üç da belçen. Мол там все организовать. Да, деньги получили, дела там махбена. В общем, за деньги можно сделать, как хочешь договориться с этим. Это, я не знаю, это или ислам делает людей такими, или люди делают ислам таким. Вот Мика, надо с этим. я знаю историю, когда мои родители жили в России. Была такая история. Муж с женой развелись со свидетелями или без свидетелей, не знаю, в общем. Была такая ситуация. И, в общем, в общем, мужу объяснили, пока, типа, жена, не выйдет замуж, то махцабиче заново, короче, с другим человеком, что ему нельзя на ней жениться. И он с одним мол договорился и взял определенные свои деньги. И этот мол забрал и уехал. Это как в фильме. Фильм, Ты Реально помните? имеешь в Вот виду, уехал, у них нет, уже я тебе 11 напомню, лет сын. У них уже 11-летний сын. Он реально забрал ее и уехал.
А тот мужчина остался с 2 дочерьми. Подфартило муле. Фильм Те советский, самые да, мерзкие. Al lusta arī ahš, vai nāc, išķis un umšķi, aš būs bin nobu ināk. Un dik nāc, tēzijā pēču, ahš lūtsan, Dudjārniņš veču, ahš lūtsan, mahbič, ahš lūtsan, šeit zarplāš, ahš mogu išķitin, muftijā. Тагличь очень Тесен умшķi. определенная своя ставка у них. Zarplāš, А, lūtsan, вот būs. что, ахчи цагулк, да. Ах, идти в противоречие с тем догмами, которые они как бы должны защищать. Это 2 разные вещи. Ахшадель можем многие вопросы решить, но идти вразрез этим исламским канонам, ну, это уже какое-то, даже лицемерие, это не совсем подходящее слово для этого. Бьёхум шук. У меня нет для них других слов. Сам Эрдер, первый взяточник Шишбона, который скрывает свой доход, он дальше, ну, эти харам хуль, и что наркотик швехкани ухил, разборг шулку, сам яхни, эти я холон, эти я иштубшка, дик ах доктор, Ветеран, как они называют? Дахни, да, называют? Наркотики не могут сказать. Дахни, да, называют? اشتيتهم شوك يا أخ خلشبونش هركوربو هو أورواتسو وتحساني خوني سوهيرو ناركوتيك اشتياتك أوركي جين هوشي رزبوركا اتيوك أمتشن ها إيش سوتشش قاعدك أخش دولتان زياتشنكي زي حالها مستندل نيخ أخش نشناتر تريد صور كريت نزاد دم داتر إني هتا أنا أخش نشدو ناخ يا كورش كي جوي كورش يوك يعمل له كيبرش أخش نشدوخش ده حاش تير وجه خير خير توك نش خل تير مال لهم شخل تير دايما ياتوش أسك شخل تير بيرو زياتشنكي أشاش داقشل أخش مال جول ياتش قاشتو هيل تجنم شن كوشل أتير لاتش قودي شخل تير مال دلو ما دوي وتويلسو يصير شركة ناس تاع محاماة كيورسبودنسيا ديك يوصل против них они люди что ли Взяточники и стукачи. Сани зарплат, муху, я что хочу. Любой организации, учреждение. Контор, офис, любой, ну, госучреждение, образовательный, любой, что, бобеш, айда учреждение. Всегда вас будет, и всегда болха больше, если цедяш, убовцы, шли шабац, всегда вас больше, мы свит метя, если цедяш, шунка болты, да вас бу, царь зарплат, хаю, чишь, аж будешь плюс нах, шейгер, аж чего-то, шей водит, держит, любой разборки, мечбиш, плюс муфти, я то, плюс хвастин, мелдарцы, цагасон, дух зарплатам, да, 15-20 тысяч, 4 масс, он алф не старать, и цахатя. Ишь, дик доход, дух цер. А плюс еще мотуанный он. Ишь, бонус уже делает. Я понял. Плюс звание тоже дом. Забывай. Hins hal hyöschen deg doxsonit I haller I Совет отдел долчени теори инструкция швейца там hyöscheni Hint ишет еш мне нахбуй Сер дайман иш сен цабуа хумайхлюч обеспеченный хилбешмабай шо дачу цер нахбу актуш трудоустроенный хилбешхла диш баги цер беш диш дойчул Hint I хожуш шум шдайлен хожуш ка хихам беш И нахбу цер зарплат духиттин Интересно, пример, силовой структурка ючбар, тхаюртенеш набазбин. Акциарец квартирш, около шарах служит дин, аличар служит дин шаш, али фальши, киячи квартирш, херцер. Уали, хужи хаяхан бяш, волтек силовой структурка, ичар служит дин, алкади, шарбабин, уарбаршур, шент этух квартирш, министерство обороны, внутренних дел, ше улкшляш, эздинт я. أنا حكيتش بعد شيء ولقش بوتير دايش موت بيتشيل نخبو أتان سيتواتي خواتش إنخ تردو وسترويت ببيش مبيتر سيان قيو ما خوش دات شيء نخ تابوه بوش دخيتو أميتش خيتور بو
Nachen hieren ba nachen uprolet bet met nachit boke nach edukcja liru. Kemichet, tanie selske ja производство было бывать. Вели. Ветеран Ганнибала. Сега шай служитель, кто в МВД, кто на армии служил, ГРУ улицу, но шай служитель дальше. Нормально, шай стаж дома, шай кортиш по закону елюцан. Что балама будешь. Цариш квартир шайет цар, представь квартир ак. Ши يتصور شو شيء جيم أخ أنا بنسي получает شو аж ما بس كناش نتاني عدل ديزر دو كناش إغاز كعدل ديزر دو دي أتير بيرش ما دو دانيس يشتيح يزمتي شيء بيرش ده ما نيس دو تير نو تير عدل دوكي هرناخ شيء بناينو سبرستي يتورنش يحتيش يحتيش أش بو أري ناخ كرمت ديش بو يزدين تيه ويلي Опять неверно. Служить дешь будешь, служить дешь будешь. Шей звание шелуш. Шей до за звание аж на шалишь. Подулишь. Детство не впадайте. Шей служить дешь бу. Квартиры получает. Халурем военный шалуш. Юкер квартир. Служить садичта. На самом деле, да, вообще ничего не нужно. Просто каждого муллу, который есть в этом определенном районе, просто их обезвредить и все. Представьте, насколько у них, да, сила над обычным народом. يجي قصدك شو ساعة دي ستينش دي اسمك ايه Лисан. خش ويسو Хэшу ди. طبعا سامود ما يالي ويجيم ساعدو أنا ساكورتيرا لو تسي سازو تشوها وش غالا دون كورتيرا لو تسي اتشو ساعة وش أرجونا واحد وش يوتا ساعة وش يقوي تut مجينا يعني وجه بوش إيش دو أنا ساعة نصابيو يلوق تعمينيستر تنادي نقيوم آخر شيء وش قال نشي دال جا إذا كنا أصلواني دقي يوم خلوش كروتشي دون تعاوش مال ويون تداس كروتشي على شيء ناوس ده لا وش تعو بجري يقن ونادر يقن حافظ يوقف ونادر نقل ديك دو حوالي كروتشي ده قرنا واسكرش تبي دق كروتشي بيسا بيش وعد الناس وسرازو ما سيتشوال دشوني بقدرش دشوني إذا ناوس شاس ونديس ندشوني بيسا تشاش وقت هذا إسقينا شبعتم دون زرقات دوش عشق لهنا وست بيسلا دوش تو مسي شرن بيرو دونا أخشو توسن وعدوش ديك كرتش شينتان ما بيت ودا ونعدن شو يلاح قولا يلاح تعطو ديالو عايشو شا ونعدن من هذا حاوسمنا خوشتو على هو داق عشان خوش داتن ويش دات كرتش على هو عاوزنا ناخد يشتوارا وجاتو داسو دا نكشتاتي تيبا داسا دا قرشات ولا عارو مالو تيشين ولا نقال شان بيساتش اخشوش دو كروش ديون عوني دي بس لو دا واستو داسو دا نو عارشت تسن ديون كبدا هو كروش ديون عشان لوشتك توقعش دو عشان مسي شرن ديون دوش دوزر تا دو عشان سون شو ديزش ترياش هر اسمنا دون عمر شيء ياتيد ديقر دعسة تاخدوش كوش زعب أحوكش دون غير والش مو ناوز نو شا ديلا ويعرف واتس على قوة انت عوالد يحكو داس ودار هو يوئيلي بارسن عشان انت بيسا تش احسون دلج اس يحوك هرا لغوني تام ما خوني عدنا اتعدش نشأل اسعمو بياش ريزو قوي سوني أشتغل و هون شا بريم لما وريان إيردون وريان تيا على قوة صغار عبدون سيركو يوم اتشاباتش كون اتباتش تيجا ايوه أريتا يا واس بلغس لولا إدشلت بيا بيدوت سال
حلقة أربعة إيقان إيش كنت يبشون وين يقع Да, сидо царь. إذا سامية سون حقيقة عوو هدوين إذا دوك دا جعزوت شنا تجنا دوتا دول شن بقدوش خلمة تولي دا دات مجو وإدي أنا ليلجي دوتا دول شزوت شن تجنيو أخلات قول إتوقع حتى قصحيتنا الجود حق وجه تعقوز يتنا لورش دو أولي خيل إيش دوق سمع شيوخا وقت عن قيت إيش شيء إما تسألنا نسدوك دا جوع تعلم دوتا ما دي حق اشتغلي لي молодой وقتنا فوش كهجة إما تسألنا النسلة أولي تاري إيش تخيل داسك أسنا دوق سمع شو إذا إيتاي Тиш mi mol хилчани проблеми ятин тана mol Мария الحياة ويشمين بس مال تيش mi خلويز ني أسم إيش تعقوز حييتنا اللي أحاين ديالو إيش ياتي قيتشون غريتيزي بوشتول زادو يتشا إيش تسمع شو قوي قوانيوخ Вот чуть-чуть я слышал у нас и кино я старый советский. Вообще, это в каком году появилось вот это качинц Том Махбина Йохаяли? إذا هيتسي تساج أغدل دو حلقة موخلة خايون هو نوخش شي حلقة باشا إن جوخ تغلا ونوخش شو ديشغلا شايتان جو دي عزو دا برشتا غنا قيچون أخشال ويا تونگ إدولا يوقتيا تونگ إسرازو يتاي تيتنا يوخشين دول يوقشغلا نوخششن إدين ديك تدوز ديرا إشتيهم لي لوشغلا были даже случаи, когда мокшуоч тацонг штагва цунга ишталхала ишти шезут короче я хайдоляк юния ютарюаэл وقدولا نيتا تيتنا цунаха шей семья хала шей зуда так хала беш на дая ногте жизнь. Ну вот, как я рассказывала, мол, забрал ее и уехал. А тот остался у разбитого корыта. Да, да, та как или раз против была. скиноча, значит, ернде шуны, скиноча, май иш сюрет. يسون غزة يتصل شو ديسن سوي يسون عاد سوي الشيخ نساكين أو يسون لا تدوني إبرم تمرد ما توني وري سقلت ولا يمكن شيء شو كلاس الناس هذي يسون عاد يخرج على يسون إذا متى بسبب كي خنا يا يمكن أو يفكروا يدعي إنه زود كرش يقدونا دا ساعة نو قيش عماري عن أق بيو يرزو مكشيات سرادو نو قوس أتواش أوش دوق كاك بيت ديبا أتسولي شو ديسنا سوني شنوار سانوش ور بارسو جو دونا لا مزمار غادوش دونا برش جو ديكان ور باري جو ديك دوش باري كان يو دونا شمودرا دونا تشي يسكورستي سيرا نو غاس بوا يزل لابسن كروشي تاقي تعبوا جان خاد لقي انسان تلوانش ملوانش ما ياتي كرش سوتشن سووا دودا ساتو يا لا سار كرش دواتو نوشي وا يالنا يو تا حاجه نخلق يكون تو غاس خصو كيسالي تاق يو دونا ديلا بيزن باسن بس كرش نو ابيسن نفسه ديلا باش بيزن باسرا باتوا بيحمد الله كرشال سوون كرشال تو ساعه خلقي Das Abocakoshdon полный бойкот объявить нахсон. Короче, عشان كانت وات عشان وشا وات سوني عندنا وات من عندنا وات كل نص تيك وات وخمسة تيك كي كورش تاع هذا نفسنا. وين يتأثر اليوم. يوتا تعيش خلقتن كورش دون سواسي عتل وي بسمة يازيش تليجرام يعيش دا شيء تاع إنسان تلوانش ما ياسري. لا يش كورش ده عايش حاول دايقان دا سائر مودر يوسوي نقنا وست. زي دونا زي شيء زي عايزين اللي شيء وسمان دون حيالو جو قال كل شيء دونا أرو بيجن دم سمعت من عندي بيج أريد على شيء يودون هو تنو
خلاه بشرال شو نعدنا وقع كرش حتى يلا كرشون يغص بنقوش كرشون سويت تناق كرش دونا سويت دو مالك دون سبراك يحيز مالك سبراك يحشان نيكو دان دين وتدا سودا مال انت وانا تا مال هو أبس ندش كأشان سامري أنا تأك تكر يعني يتنشل تأك بيعوني دون هو باو هو عرض نجين هو نادن نقاش وشيات ونادن ياتسال لا هو مالت وش هو مالت وش إشي كأشان ماري ونادن بوق يتدي يشتغل شيء خلاص كأشان ماري أنا ونادن هو شيء دون نبرمل شتوش دا سون مسويش إذا أق يو دون آخر مس مالنش دول شق بس عم قال غير سوبردين هو ويز مالن تيجي شوات تو نادن شاب مالون سنت هو سن كرش دون عاي سوات سنت هو عاس تو يز براك دون تاق أنني كودان دين وتسال هرش بقى شو يستوبنا وان ولا قوش مال ولا شيء يا شو المكش بارت خاتن الشيء ستوات عايش هو قوالق إز القاش عمارس يا شكوشون القاش ويات قاش وشيات سال يقصد تجا يدي تنتاق بيعون القوش شيات سال وين تاق بدي تاع نسود بقى شيء تجا أروش وش مال تاق نوش ونوش القى تاع أروش سبيز هو شو اللي يستطيعون نعرف كون تعت بقى شو عبلنا تعت سلقة سد قطلي مال راس يستطيع هارو يستطيع ده لا سوني يس براف كيلش عون صوتن بال كاش بن استخبار قد عزاج صبرنا يو شو بار مال سولي شو سولي شو تيسن شيء دوتو بار شو نوش كان سولي شو شات او خزدي سري подожди يو شو ورا يا زرا ولا لا تكوس توشي الله تطل لازيكو استابل الله هون يسبراو كايل يستوكا شينا بيتن هون سبراو كده بار امت تدوك جل دون إكانت شلامز مرة دورش دون اتو شوز ان إكانت ور إكانت إلامز مرة ديت بار جو قرق آميل ولا لبار إكانت اتو دون دوك جيري بار دون يوم توديش كنو يقن بار سويس كسويس يا كنو يسرق سوري شو سون سون هذا حاجة it's Ibrahim Шуквесник, надо и кино мекшу. Так, вопрос. Так, дал витанхул или же цо витанхул дал? Это самый интересный вопрос. Это алма олица. вопрос я. Он иглилош, Адам дадул дельча, дал витанул, это испытание шешу, ламаз марсу, дитня хадал дититан дуол, значит. بدال ويتن خلويز اللي بتو ديل ويتن خلويز ده لا انسان ده تسنو دو تالج إمالنش يبرداش يخلنا إز دينا دوك دل بار اسكنت شلت حيوانت لا ترحلت ده زي حاجة فوقش عفا هاي متو خز ده دالش ده حلا ده قايو روشي دوغي ليرتو هم نغم أنا حكيت هذا زين سنبول هذا ولا هذا ده يو هالبيوخ يو سيتيش ده لا سامر تو كنت ويعلغ شيء هو يالو يشجع يالو تخنا خيس تبوش شودن يستبوش عيني كانت عيني وعن اعيش وغوش يبيل قلدوش اسخين يستعقوش مدغلريوش يشترقي تاق ديونا جلاتنا ديون شي يورتر يالو يش عين يوغو شوندات حيورتر نحن بوز مبوزي نحن بوها عون مصو ما خاعون إيش مال غير طلع ناق لورش ناق بوي قيدك نو دو قامش دو قزيق دوش كشاو إيش در نو نقع سن حيلولا يورتر يالي نقا اس حيورتر مخكرة واشات واش يالي تلجة
Терелач о хаза такут дольше я та способность расхлеешь бош из тадырки. Тендера حين يغوش حين كانت قود يزاغوش دونا دروي على أتانا بنسيون أدلاعي هنا عندنا جيش وقت أحشو عقشتي هنا عندنا من عندنا بوش أحسن تدزن دوار شادرجي تندر قل دال دوار درجي أنت بيتشو وي شوتك الله أكبر إديونا اسبنسيون أدلاعي هنا عندنا شيء أحشو عقشو تعيق كنشو تعا تاك وشي نيكموني نوزنا خلشوي اتشدت يبدون مال دول غلق داش يب تبجنش تلعب بجنش كي عاش دوش تور تادي قواش تعدوش مسو غورت طباقش خباقش اي بيتسن ازدت الدون ليرش الوجن ساعات شوت سخيت ياخ داش يجي ايو كوارتنيك تان ايش دوار انت يا ما مدر ديز مديزير اي يسيراحول اي حوميخول يونادن نو برا دايقن قدولتن شادرجي تندرا شايالو تخنا شمش حين كيرت قود بيزا شمش قود بيزا وش كود اس قطع ما دزدشون تانا دقا هني شاشونا خيس غريش وري لعبوش ناس هي غش داش هني عدن مني عدن شا كوخني شوا مني عدن شا هو تنو يام شاش هني عدن شاش هني عدن شا غلقش داش هر داش وش داش مليلا أو تعنيشن كاخلي الريانو هنا عندنا خلي الريانو باش نانس يغش داشي وعن ما رايول مارينش قلدل نسوب سنو بريمير دوباس س وولتنو يخين هنا عندنا سون ويش وولتن قلدل وزالون شتشونيش إيش نانو بوش دان وي دقر قلب دقن وابشا زالون يوعدونا تونانا марнана ю роль играть яшек, главный роль играть яшек. И тонана марнана еще борт бошхоли, эскенте ю ай борт хол еще оши дуана, деза диш дуана, еще даха дех. Тяшем борт голболи, тя укашем борт сразу голборшку. И марнана и тонана ю роль играть яшек, это залу не ва. شاغرول دايا خوريو دايا قم داني سوريو داني سوري دامي أقولياس Короче, ущемление прав юкар массу марнани, тунани, полностью, короче. Права سام خارس человека. حياك لوريات فاتر دعلوريوتيم خا وين إذا حياك دعلوريات ولا شيء Сетур даца лошу не. Шамана приешу. В общем, Сатур отсигал да или подухаешь бяхну била мика исто. يلا السيتور داتا الله بارسن سمعنا خليشو ساتور سيو قاعدو تدورتشون دوشتوشون Стуна хилил шио и أنا يوسف гаши холдели тур. Растошча, что тур. Сам марна стуна бог десо цулкам. Шорт. شي در طبعا هالواي دوهمي وين يوكي شتو اش دوهمي شادك يدل ومو خليو دي سوشي واش مش دو ترى وين وقا اشتغليز بو سامو تا دويت وكو كدويت يشيهم ووش يتلو что شيخوار دباتي ووش يتلو что иши сан штахум ووش يدر ياتش يوينك دوتش ينيرنك يتلاس ишта كويتسخوك شدايو يقود يعني تسوي هم أنت ويقتدر ذا يا والله سو سيسرو شوا ايتم زود رياخ تودا عامل شوا بيس خليش شو بيس شو دقة دي سري
اسبرس سين خيتك سين كنا خدك يدو سيقيت قدك غير شمسون بياك مقلستون سونيز وات سيدوش ويا زودا يتا قب بباندات موت إلدي تلوش داتسا يحم غولتن ها مجغل شي مجغل لوش باتسا لو إلدي شقياش بوك دقي نو يوج يقول نك دقي قل دالك قبان بي زودي باندات بان شدوش زود سياي اس يولش ناغ اس وق شيء غولتن زالون شوي زاك ديونا داك حال باندر ولي جواب ديوش اشتغل دوي wish doana просто ну да يغز وخان شار دوان يتني دواي داي دي دموي اورش خلقي خل ورش خل نو قوس اتو يحس دوان بوش كرشي صعب نو وي وين شو دي ندرقي نو شا دونا يالو تنا شا حين مليار يخو شلون شا يالو شق يالين يال شو تاع تق تقل يشو işi husumen cündol da ya düzel kuçbala düzel do da dağla çekha no masni khul ba'ns razni khul dinan şu sisro şu bir şampiyon tukwan yaş aşwarso no istali şazer sakor şidon no dukka ba'ns do juqa masit ezer ba'ns do juqa هو تانا تان لرنك ادوس ماري يدي دوش توش دات امت الشدوز وكش موال نعدون توغي دون يصير تبتكات ونعدنك حيات دونا شيت ايوتي ايوتش تتبعش دون زودي بوين كش بولوش وانت الشيء ما تقدناش كهوني عدن من عدن بوشو غير دونا ايش بوليتيكي سبيسيال نشطب هو تاع بلاتين سيمياشي يشتغليت هر يجر بردكي يعني يرجعين يعني بوليتيكي هذا ايوتش ها دوش توش داسا ها خش دون سي سوسايت سا دون سي بارك دون اي سو بوش كرش دون اس عمله بول دو خوازو دي بوين قلب بول نو شان نخشي يورش شان نخشي وع يورش دون دي نخشي نانس كي ان الوع اتو يوم شتليل دو وي ديونا داش يرتع دون اسمال يرتر بي ميالي جلاتنا نو نكرنيك تحت يوحنلو كل هذا نو نخشى شريالي شيطان جين داتس نو حاله إيش درقي كل شيء وندا شيء يرتضيع قدني داتس أو شلال ما بيوي نخ نو طبعا نخشى شوى ميتش معي الدنيا شيء ساعة جين داتس ستو بيسات ندرست يوها تنالي وي قد كيلومتر ياتوي جين متياتس نس ما دوبوس عن ساعة يعدون لبوي تاش كدعقوش بموقت باتوي أتيس هذا سيسنا موقت واحد تركز تأخذ بموقت باتوي ولي اسمع نودون هالشيء ويا دقدات ويا لبونك عكيق ولا شلون حاجات قولوا شلون كران مش سبري عن عين يا أرمي عن عين نو مش لبوي أول جرجل خلص دوي ويا دقدات وبساس إيش شيء دون ساعات عن إيه وهو سنة وستبرنا وكتاش ماذا تسأل إيه سؤال أتكودو يتلوش دولهم تردلوش دوي إمرنا توننا يدوسنا أساسا دون أمس تبيش حياة شيء سو هنا عندنا جاي سمني عندنا جاي صح هنا عندنا شو عالدي هردي بوش إيش دوار تغنى القيت يا تعال بوسة كميري وي قليلك والتنا ماتريال ستاتوس حال يقياش هنا عندنا يقياش من عندنا يقيات بيت عن نوحشدو شو غزمال يا مليون بروي شيء جنرالي وتعاك ناس غلاوات تعال لي غلاوات أنا دات بوش تعال حدوش درويش عن مالنا وين يقع عين سرطان عرب وي هذا أربيزات هي هذا غاسقي هذا غاسقي هذا وقداد وهذا الزكون هنا عندنا هذا وقيني كشيء كرشة تساس برد يقي عندهم تساس اسمش وني خل كش أدم قل دال دوي زكون تندرا نخشي خديش دوي بيرو وش نخشي
عني زي جاري نعدونا قاباي تعهد بتقول شو نعدل من يعدل مليا الزوج شو الزوج قام يعدل ويقول بحدي تقول هنا عدن دوت دو زوج عيقل هنا عدن دير ورانا دات دون من ورا شت دون ادل سلطان ده كاش دوت شو تقديون زوجو زودين يتقبات زوجو تقوى شو تقوى شو يعقل ما تقبو تقوى شو تقوى ما تقبو بواشدون وين خز دوكش درجي يزودي دوقولا تيقع دواريك دقي ديون يزود عيقل دوشولي يزود نوحشي هولي شيء هو شيء تيت ديون نوحشي دوشي لا شيء ماجن بحها وتريات يزود نيكر داب جيزني شامل وعلى بلد بلش باتر زودي شيء دماشي أشاك ديون وقتنا زمان أشاك كنا عندنا قولي ساعة فرد وصلنا ديون شباش كبار مش باش إن نبخلوش بس بورجي بر أتعن ديون هني عندنا شيء ما كنا عندنا شيء ما عندنا شيء مثلا ماشين شرح كبير بلا وجه تحيات سوي كونكريت تحيات تاع ديون زوجهم ديونات حيل دوش زود يلعب ديون شو شاسوم دقة شيء اشياء مرجون ديوانا سيجر كي بوات شا يتسع سون اوجي شا لقر غيت نو ايتاي با زودري ايش لرتع حيقان جين بات زودري شا زود المينستر لا ينحشي وعي ينحشي وع شا مينستر شي مي دون بجعوي بجعونا سون شا اتش مرجولا لقر غيت شيات نحشي وعن وانت سون از ذات از النحشي خلي شو بيرو اوتشري النحشي تقولي تأكل دوش دوار ديركي إيش يالغي تسون كنتي تونيز واس نيسو نيسو تادو هم شنو تن Нису дал أورو Сидор. ميشربو تن أورو ميشابو تون وإيش ديتر ودادو بوش حاش لاتشا ها متي قاتن كيف الخيرات وخشلوه وزدري بات هذا ترى خواتن دو حال دو عدوش تقو ترى خواتن دو حول إشقاتي نشا يو تاق بوش ناخ بوشاش بوش بوي بوسو بنش بوش نوخشي بوش بوش خمشوشاش بوش بوي خشي إلاش ترى زدري أتحولي قاتي نش إش بو إش صابر أخباخ شيء سام بيل بيخ بوش ترى نسون تغيير تخالا سونا شابو بيحكوا برشنا خيط زدش بيحكوا ما دارس جيدا ليش وشو حتقويو هي سون حوتصد وق حتقويو هيتسوت آدم سونغوش واس خلوش ملو اللي بتشيل داتوتس خيش مشان خديو شو ما دارس نيكا نفس تشوف خاص خيط سون تراهم عمو تندي بارس مسو كيف إشتا وشتا بوش أي سين شاي لقو تلنس نسو وأبرك سليشتو هما إز دوش هم دوشتو ديتش جايز ونوقع حوالنا ديرش دو ديرجنا دو ويقوم نوقع وبشن تحتي تان لزر كير حدو وشلو دارش وجهال بابوش كي يودي نحميت تعتغن حقي البيخ بوش ودعوشي البيخ شتشعيش وتحدث بيشو تجيب مقسين قيتم شو عوالشو سقط تشتو شاول شيمت تحشين قواندا نستيش جمجم اشتغوشي تان ويكري نقسون دوقهم قيتا ويغوشي ديستوش تجيب ويخم اويش وليستوش شو تاقى بابوش يوقيونو أصلا بيخك تان أقر دوخ يشيوتشنها دخلش وأبشي قامي اسمتها برشهم شوشياش بوش تامشين خبوش بيش تانجيت قاتشز مجوشين تقوخو ستونشته كندت ذكري زي تيليوش الله تعوش ووقتن فهم البقوش شو دي تسجبن دوش داتا بوش وين مثلا إخبوش بيش قدا هين سوى هو شو حالك هو يخين دو هم يا لذيتر قدو شن لاتس
يشادوهم يحزبوا يبيخوا تشقيق ندخل برشنا هو بوش ونحو دا دنيا داس دي تقولن خدش تيسن فمش أول السؤال ما الله بورشنا داش بورشنا شينيوك يا رزبرات ديش دك شاشة تشق welch زودرشتك أتيتر در الهيت وندالش موالنش مال بش تجري بو عيد بش تجري بو حيخ مش بش بال بش تجري بو ناخ إدينش أرش حيخ ديدش بورش بال بش تجري بو بورشنا بورفولي زودوش خلا أتخردو تاج قالوا ما خردو شون دل بورشنا شادي دبي هو البلدية تمتع زودوش ديك خلا ما اليوم زودوش ديك خلا ما اليوم دبي الفيو أتخردو شيء واحد لما ميال لما بورشتك هنت تاشيد أغلري تو مرة تزود ريسبيردا تشواليخ سأل سابولنا تكيتر مياتشو بورشتك تديو حشية ثلاثة برات تدي شو شالي لوتشونز زود شون ساعتون أتردو زود شو أول جات يري شو شيء ثلاثة برات دلو شوات شو زود شون كويردو زود نسي مو يرترو شان نسي ولا شو تد زود شون نحتو ديو تدو عشية تربدا تك ثلاثة برات تديز وموالش ساعة زود بوال خايوين درشكا ناخ حيد واش باش نتش باش زود ريبوي تمش باش يا زود والله ريبوي ما باش تحمل اليوم زديات زود ريبوي تسوي باش نسي وي بوار كله زودوش تاك دوي غير قوق زودوش ديال ورمدو ويلي لي كان شاش ديالو تاتا اثر مدو الا اثر زود شونغا واهلي الواش تولي الوردو دير هو زودوه اللي ريحون زود شونغ حاجه اثر دو هو المريال مال زود هو اللي عشان زود متشوفوا ذات يتم هو هو زوداهم حاجة أكد واحد يوتيوب واش يتردو إيش بسون تكبرش كل يوم يحرق كده زودوش دلهم أكد شون دير مالو ويتران ماريح زود ماريح يو سج برش سج يالين وزود يالين ماريح بوهد جراس كمت زامو جنبوهد الشيء ما عندوش هم دول لأن تاني ما قال عبدك دلقل ده قيس بقات ده إيه تازد ما يحصل المال والمال ديون باش تجوبه شو مو وهاكين ده دقي دين شدوش ده دقي قرعان شدوش Dejten işi. Takit diyorlarsa çok mesto doğuşlarız. Tatak hıla zuda yalin gorun tekayn havuş yalin zud hıla gorun tekayn havuş hıla. Это еще времена, когда на лошадях ездили. Так, гори, как сеттен, так, отстагу элла, от гори грас, Yok дальше дабы ашкыла, зуд горен де ашкыла, her gor завожи халят ашкыла. Yok как сеттен гори, два элла таго. Yok на третий раз как сеттен через üçün элвай асылсы дер. От хажук топчтах горина. Зучин истерик yolella, yargı yolella, zuчин da hajın элла ras el. От о met штукар киц сёкрэч. ده именно иду اشتغل دي اشتغل لازم Характер, говорит, настроен. Надеюсь, феминистки тебя не слышат, Мика. Техника безопасности Я соблюдает. не феминистка, но я знаю одно. Войбёшь-то Я говорю, почти надеюсь, феминистки тебя не Да-да. слышат. Да, Флайн, я Техника поняла. безопасности. А то они Токи, тебя... bir barış. Боже, шикара, дуком душом. Мы с женщиной идем просто за вами. Как бы мы тут не прыгали, не старались прыгнуть выше головы, мы можем истерить, мы можем с вами ругаться, но все равно, куда вы нас ведете, туда мы и идем. И массу и проблем вот от Дениц, от Эмш, har massum шо атахари, har хиндоцтво, мунштукош. Я не знаю, вы это все несете в наше общество. Сюкач и штукас. Ты ущемляешь мои права. Праваш. Ты мои чувства задеваешь. Интересно, да, Гурия праваш, школа да. есть, Гурия школа есть. Мика, ему это раха. Кто куда кого ведет, то что нормально добавлю.
сказал, я Ахитес. говорю, что мы, женщины, все равно мы идем за вами, за мужчинами. Что говорил политик Лило всю структуру нашего общества, все вы... Мы дома, мы можем истерить, с вами ругаться, разводиться, сводиться. Но вот это наше вот это общество, оно патриархальное, и оно управляемо мужчинами. Как бы мы тут ни прыгали, не пытались прыгнуть выше своей Поэтому, головы. наверное, мы докатились до этого. Прямо, да, скорее всего. Понимаешь, но как это не печально. Я хочу сказать, вот этот радикализм, который пришел в наше общество, эти войны, белче андал гештуаль массарна, шом хазхонах, да чок болетига. Но я имею в виду вообще вот все вот это вот какое-то вот и вот это вот, особенно, всегда say качество бусол би олшун. Но я ненавижу этот радикализм, который идет и который в нашем обществе сейчас прививает. Вот, наши эти заменяются, наши даже дедекхла заменилась на ассалам алейкум. Я ненавижу это. Но вот я имею в виду, что вот и массугум и хочу наш божуш бу алуапсу, ну даже саде нашел не дерегачу. Дерегача умацадена. В этом смысле. И вот я имею в виду сейчас ислам. Сонам яхет аню таган деон салам далцон, например. Марёк, что хосхок. Да, не стыгу. Микс, не спо, Мика. Und тем не менее, с бунчур эрел дагам, я цохой. Там ща больше сагу, ща массу хунга жоп ту шубо шлил, что больше сагу, да. Зучин жоп дигулер. Уже больше лама йоли сметте. Дадо чани кипр. Хучун да, ты секёрча цаасо. Да бехчум дохкалу аметта хал. Бош лача ишталери бош. Хам шлюцун дуэ. وهتي حل اوبشن دعوة تندار حاولتها غوشي تبيع شركات قيش وشن بجوح ألسن دو شتور مو شاشة ووشا شيت نيستا دي شون دو قرطان أميو تحقق وي ديلة تيش ديزيه قلبوش مبوخي ها الله بيتر هو هليبوش وهمش ويدون أورمي لاسا دوغين سلاح وشو ولدش تا مهتز هم بلدي أساساً بيحكي تبلسوش صلوهم آلن تبوش ناهو شح تاوشي يحتخير سا تنزورنمي словами تخبرش ديتر داتي قحبل قوش مدوي الناس كوز أخو مدر دادو يتسي قحبل دوي تيدر شيشتون غازن سن قوش ديك داس شا مدر دادو يتس تان ويبتو هونكو دلا помаленьку дала я лачал توهن دلا سان كيف ده تشيلي خم دعسة دقة حتى بكا همت شح ويخم دقدوش ويتيت ناخو دنيا دعميال بو ويخم قلدي داس وبيش موت ميال بو وإيه من حربك لأن العيا الله سدي شو تنوت يا شو تقي وشو لي أمل تاني وجي تقي وشو بكا لأن شو абсолютно ويدي سكودو صدقتوف نهم شي هيك وي حر أدم الله حر الدنيا أدم قي مالك إنسان совершенство تسديش حيو شلو حر وي أدم لنا رجع ستوب تيخو نا أو دي بعش لحوي هنت ديك ديسنا أو تحريدون أو حقر شوي تعديش لفتشن كاش ويتان أتسو ديس تخرج غوشي صوبر قوتش لر دوخكم خيتسون سي قاميال صوبر دهتفاسون كي هم تحسيخو دا تعم تشوول يسيخ ولشا اللي بولديش ديكاتو هولي دو قولا بو بوك ببيش نيكا أقر حاول ولا مو
وهم نيسقيت يزو ساعات عندي ديل اخوال بوخ شوات ديل هول مشين لي ليش يعني شادق من ما نحوش شنو I ārbodinam nošķiča polnosti ārdākla caiet, un čivai nošķičādal eidal žēmodai Allaha tieši tak. То же самое Путин гушукван. Керстнах и ласки шкрабо шують основной один христианство до кваранти обнашов шуї просто двоге калумдують гаман. Что один чо уважает деш модею кнохчи чо так ше эдл даже перевороты изеру полностью наксен один дадакер что атака ца максимум молодежи из табаки на хешену один доч далилер беш будет скетч мах камоду татбеш атеист бу христианинш бу мусульманинш бу ше пархтвиш бу гош иш цалели шашкорду атак полностью дадакер дат. ايش تريمون ده تقول تقول بالنيو ده ويتعامل ده قاش ده ويهم متوتو غيرشتو ويهم دعوتو غيرشتو ويهم دودوتو وين نير تعاقد يونتي بوصل بنشي تان باكي تان بيمشي تير خشي إيلاشي تير ديك نشي تير غونشي غوز بيخي وشاش بوت شحشين ويهم سمادو شغير تدو ايدل دلا كدك دلا ويخ ورتن ويحيق اللي حجن حمت حوي سويتسخش حوني سوني تسخش بتشع خلو شوات ادم قيت ما نستولك هو دا تحبسني تايزر دي باشو حال تحبسني ابيزات نشين دي احتا اول دي احتا خلويز محش تسويز ادم شاتيب دا كولندو От ислам динях переформатиру вот тентан асен лучкипер ислам дин чара лиодо асалило дук асен лучкипер ва дикту қаш Аллах уба дикту хирук Аллах дело Аллах эду асен мал лило духа дин ю асун ду анда телевизор шу ва хошун هو إتوچو هو مصر أجو أشون دون ده أسلام از مت ديزي أس كوك مو خواتو ديزي أس حد مو ده ديزي بوشو خبوش سيوش سو الله بيان سو تيشو سو مقيت مثلا قيش ده تندو على حق يتسو واحد شيء تقابي زروات صحونا بزروات وهو شنا يتعني Adam إيش qidit تسالي hum لده madatsir qihudit surdutsar o elditnish o kog mugotto без ламаздеш. Одно из двух. И вы искала говорить, что в яйцах ищца разделить один или общество Бог из несколько там маловероятных яйцом. Згадки штани аж дату это на дату 6 Не, я поясню почему. Я поясню почему. Смоделировал, да, хожвался. Дело в том, что как бы суфизм маяти это ваххабизм. У него есть свойство шайдин пропагандировать, лишь распространять. То есть они не могут не распространять. Поделить конфликт моей говорите суфийщиц. То есть они ваххабистят людей, и кто сопротивляется, с тем они ведут некую такую, ну, по мере возможностей войну. Ницхельч с оружием, ницхельч другими способами, как и в Европе, с подлыми и этими. Ну, воздействовать на чувства, там, на разные камни, елца, они еще и слабые точки, на них воздействуют. Яхай бахши, цахам олши, издуй, вождуй бож. В Европе хиджаб всего лишь двумя фразами. Между 2008 и 2012 годом, от промежутки в Европе, и потом я домой прокатил. Всего лишь двумя фразами, зная, на что чеченцы на это будут покупаться. Так вот, вернемся вот этой к ситуации, где как бы это еще агностик, будущее, и ваххабисты. Что происходит? Смоделировать точно ситуацию. Еще компромиссный нахбатюш, договороспособный нахбатюш. Почему? Потому что их религия обязывает их распространяться. То есть, конечно, вытеснять теж.
допустим, вот какой-нибудь ногчи атеист или та, агностик или та, деист или та, и ногчи дел, тишь, не знаю, традиционалист или та. Тун семьях мои берешь там разные, вот его дети будут подпадать под их пропаганду, что пропаганда социальная, они должны распространять ислам. Что ты должен делать в ответ? Контрпропаганду вести. То есть день не издать, что их пич бушон. Вот Миллер его салях водештик действие шух. Салях водештик действие день дух. То есть ислам, он критик, даякни меттябим отца икрам. Ислам. Если там присутствует критика ислама, вот это, то он не может ничего противоставить. Слабый дух, он полон разного бреда, но Нохчищук особенно слабый дух перед чеченцами из-за того, что он морально не подходит Нохчищук. То есть даже Генишин хочу одно время чувствуем, салам дал целый харк, или например, бусур буал целый харк, потому что это могло вызвать смех и насмешки. Чур аж был зритель, то есть то, что нечто порицаемое цунхули, дадоли автоматически. То есть это как закон сообщающих сосудов будет. Хабей дюзел, они будут пытаться их выховыстить, тебе придется вести контрпропаганду. Хабей дюзел, бьюхом шон, и что донцер, и что яц. Жемчужный мальчик, шмонсон, вы кам бьёхкам, предатель шмонш, ты должен ему в эту голову вкладывать. Таким образом будет возникать конфликт. То есть он так, что от ирбат, царь выхобисит бабе, царь дюзел, контроль лац уаштор будешь. Там просто нету другого варианта. Там хадотта, вернее, хакант будет доттах там какого-то вахабистикан, там он ему пару раз проедется по мозгам, а ты же должен его как-то иммунный вобьешь мауа, а иммунный мух вируа. Только показывая суть их религии. То есть по-саляфовски, короче, и бьюху диндона. Все, возникает конфликт уже. И такое положение. Халхил и суфи измяц, там что было, вот там все ходят шабашки, там да, что вот там они, что вот ехали, что съехали, что бакка без головы, это сразу тези, то есть шейнца ходят, а умшуйте, так а всегда так. То есть это не ислам, не тот, который сейчас ситуация совсем другая, сейчас он как идеологическая составляющая появилась, вот что. За занавеской хилбезу двигается, ситуация, из махрамвати, бла-бла, и туда, и сюда. Перечислить целый день займет, только перечислять ограничения, которые они сейчас несут. Договороспособным, я не вижу никакого. Или мы должны полностью теперь и распространить интерес ислама и периодически поддерживать это. Ни минуты не договариваться с ними. Вы про наш ислам ничего не говорите, мы про ваш ничего не будем говорить. Такие дальше. Им нужно эту такие сделать. Дальше ирбат хадюзелин и чуцадуч или хиджаб униати цунда альтехцату ши хомцадеши общество изменять любой народ, куда хотя бы даже, не знаю, несколько семей мусульман попадает, а там бухарбеш, язычник швы, которым не мешает, что кто-то другой религии исповедуется, то рано или поздно они все превратятся в мусульман. То есть только в этом направлении. Вот эти несколько человек, они не превратятся в язычников. Потому что цель идеология, вот что-то деле мост, бьюхугар самый нехороший нахбу, а у язычников этого инструмента нету, они в исламе ничего не знают, они думают, что это такая же религия, там, Адамал Йолши, они по себе судят по ним. Они не знают глубинную милитаристскую сущность захватчиков. Фактически захватчик. Бухаш Адам будет? Милитаристскую, пропагандистскую сущность этих человеконенавистнических врагов Ахюк и Байтон. Вот и сам запустил их. И рано или поздно они заражатся. Военных лошони. Вот этот проклятый Тимур, Хамой Тимур ушел. На равнинах, кочевник шкерехна, и все, там пару столетий шло, и те, кто в горах жил, они просто лютой ненавистью ненавидели вот этих всех кочевников, этих, там 150 лет пришло, сразу реконкистишь, обещан. Еще долго продолжалось.
Dann wird der Solieren do will le amle dirzen bosto hundui. Ich ловен dann явно. Да, Адам. Когда испанцы реконкисту делали, они там всех вымели. Так, бусубуя. Никаких разговоров там. Дуй туда, в Африку, откуда пришел, либо это. А что так, они начали подвал, что чала, штеш, некоторое время, короче. Ухар, инквизиция, что яли там. Несколько сожгли публично на площади и вымели полностью оттуда ислам. А вы рылк что швей там Адам у нас ни царей нету, ни централизованного управления, царь вы валяха. Короче, так немедленно этих предателей отсюда выкинуть или бошки отрубить. Да, но это мы же не такие. Вы уж хаюту бахкитна, и вот случился как раз освидюцик. Наша религия цант и ченху юкшиац, поэтому она контрпропаганду не ведет. А ихняя же, это захватническая религия, специально придуманная, она ведет эту войну тайную. И вот в конечном итоге мы оказались в том положении, в котором мы сейчас находимся. Вы да дехкан, вы о сахом да стаг واحد عاش واحد وقش داخل وردات وي يستق حوقش واتين لقح تيرح دات ودري مو دري تعرف هو ترون كروتشي وردات بيت يستق يا استق حوي ديون سنقواتين غنت دات كل حو واق حوي ويل ну трон допустим да ويل سو гуд и вахи гуд и вахи вардат и вахш губат примерно мне кажется. Да, примерно işte maço. Bırakın diyor o vakti. Söyleriz. Mehdi marş o. Tanqiyete gala وديت الجملات. Nohçi busal bubara ya busal nohçi bubara. والدجال هدي درعبا Açın diyor açmıyor Davud lastin tuk batır sansın. Sen yolluk yok ibaran lastin tuan bos nisas hajuk ya tam barik şu. Dikne tuk tuan banis fi ruku dajjal tsutala. Да, الدجال Джовска pirotinātāri antihrist християнский угрош уайлол итаг antihrist уруайл дар غارداق скапироватин دجال уруайл шейк хадяқандо цера и антихрист ча типа Иса Ваци пророк из-за, короче, дунет юни вахаву сару, цу победит вирут, а кедаиш мерш ирбу эл дунет я христианиш бой дунет я мерш ирбу вместе с ним эл иштю церица истории. А хогара Иисус, короче, Иса вахаву сару, цу, короче, даджалюру, единственный кочеру вот смехтиг мехки, хер дай бог. Ну, короче, тупо говоря, все скопировали. То же самое Егог и Магог и христианские, и байк, что придут народ Егог и Магог Бог. Яджудж и Маджудж, а название хейцан из-за инакар. Чука интересно буду саму язин цакник вуку язин цакник цука шинита цатюрду язин саму язина ну цатюрду шиму язинек. Сатюр нисту вуку сатюр нисту боже что варен. Das ist auch Isus nach was. Цесюр дон дош цахир чинек дош geht dies боже. Иисус ях териош халх эйн цастагу Бог, что яздер хохалу Бога внешностью материох шелцу, но только верш аш, шея из благородной семьи халтагуи, шея жим властью, жим, короче, связью майол, ша цо, короче, ишь придумать религию Бог, что ишь духается там много чего там разного. Son gelgaçlar diyecek hoka diyecek dışarıda geçatıyor dope.
Ица игра Просто до Beholder 2 Олш примерно. Цичуа Хамуду, там у них вождь, короче, которого они благословляют каждый день, даже сжимать он воду аш хагичия, чулер, аш адам деду, аш расстрелять, аш там эти гюрцери мир. Так Цигаха, и этот вождь рассказывает в конце, как он докатился до этого. Он говорит, что он раньше там театрально выступал, и у него там роль была Инцавела Мотыч Солца, часа 2-3 он должен был сделать вид, что он умер. И так революционер шчулил на бегнах бойча на хаша шерол халари тервела Мотыч нацуша Цигаха. Шчулилганче нахалар, что в образе мертвого человека. Так центробек динахар. Так дабаган цигар дабаганче нахаша юпархт. Сичур арава даван халак. Юни وقع دعال قهتقر. Та وقع دعال قهجا. О чуда الزولتا. Иштвелу так воскресить тинала. Иштагватин цунахад. Диктатор вина, что хабардуется, что вин вождь царе. И что же самое, короче, чудо и любой умных цел, халаук, превозносить твоя цена либо Богу, либо цена пророку, в жизни обманчивый моментчик. И люди как стадо верят этому. А чудо, говорит, ца масудица, ца чудо. Жимчу один сюда, десни чудо. Единственное чудо это фокусник шбахца, решил фокусишь. Да, всему есть объяснение, но цат больше нереальный фокус. Вот это можно назвать чудо там. А вот то, что эти сказки, Элла Багар Бобом, книжки да язви мир бомж, это уже, не знаю, там, А чудо представь, в один плане целый так. фокусник шмял хил. Да. Там печу, повидели, вала, дух чудо. Да. Осюки бухи, ачи доказать. повидел. Доказать, дед. Quant adop edazim boş. Kıvırıyorsun. Bu üyeşun, masan megeg, mega. Mega, masan megeg. Nade hon tsemeg, masan megeg. Megeg o da. Doku yeşo, Allah dua. Selam nade. Nohçi wo. Чей молевший? Wo смотри, че. Как мол. Selam kuçavu çene vuruyor nade. واتر هذا غيت بيدوقان هتشوى. Selam. Da çoğu yuzi. Ahu etniti mo çonse yuzi. Agutter bratri çmore. Zaten handin çöre ikon. Sana den satıyor, nan satıyor. Ya. Не, это бо, это бо. Просто сейчас Аллах говорит, что это музмам дохлити швацбо, что юзо, ну бедаче. Сейчас бо бяк хайнет будет ему чонс. Что хоуши кинтеру, а сарим успокоисти, да летецу. Время лечит. Самое интересное, какие худу эти дни дин дат распространять дораду. И те дилан дон, это хочешь дать, является ли хочешь, не хочешь, дин распространять. Да видишь, хоть словом там, хоть телеграм-канал создать, хоть чем угодно. Я еще там слышал, Маскерсек бусал дневалина. Мубара. Маскерстега бусал дневалина. Исламчу. تعديل إني تم تعطى والي نو شو أخذ مرج عدويت ناس إيه سام شيخ Желание цахалла. لا لا الله Бусал днева хайылсмани, як желание цахалла.
Дела один عام ديش هم ليلهم دينوس no إشتا إدين распространять да и да تا إشتونا بابين ستاليلا إتام شيخو إيلر تجوح نقسنا بوصل تاقا إش دين распространять ديش واتع توما جولا مش ديش إخيلا تيوس مني توا نقيرن بو تا إش специально то شيء دين داش ديش بوش хочешь не хочешь вот إدين نبتالي Вала, Там даже на шанс есть. Қан пятничный рынок, ё. Там كان قلت حل دولي ثلاثة كان يوصمني كان Пятничный تشكيلين базар, ё қан. пятничный начихать дочь ثلاثة قلت على هذا فتون связи ауя цади халдол то сей сега то тяче за questo da shi ai liu goi поддержка вообще базар мил самого шей дуэ Маршал Шамосу. большое ستصحتر درقنس it's насчет هنتي بوصلبنا чубахкба и измел бубах царбах и кант мичавр цун дико чхтерды идини عادات دويتشك خلق ميلور هنت تقعد ديك نشتوي Ну, тига му мел то буй хинс бусул дин чувал стаг. Из гарбука буй. в любом случае хай Нилсман обеспеченный отсюда угла Ну да, цуна хогала хайнелсман обеспечен. Хинс, у меня вот такой интересный вопрос, дуксайенс, дуихинс, образно в той же Мавритании, в Катаре и в других этих святых странах, да, рабство разрешено моей, и детей можешь покупать. Инц образно в Европе морально уроч бусубный не балбос. И объяснять тяжко, да? А я тига легально душу шуне. Вот насколько интересно тогда моя заслуга будет оправдана. И дуксун интересно. А с бусуб чумабах будешь? تيجا موضوع خاين إذا ديلا شيلا منسوبوك ترى عملتو سوجز لا مشتش بطلب نقديني بالاش عملتو لي لاح نكسن هوغر تعم خطاب دول в жизни تحديل рейс херурса Полили тогда то поет ботом дала. Но ему это не понравилось. Миллион еще люка хассе или что ж ему это не понравилось, и все, ты попадаешь в ад, и что дуктега. чаще весов я просто как يقول شمال ديك الله تنسام قصة دلح وقر شتاجر دو еще шуко. А жил образно, если в день суда, допустим, жаб дёс югр за это. Это намерение, тун махай, а как декча хуер, да, туналет. Соответствует цена. Дик да, возможно, со намерением. И таким образом, цоху или не, ему адам дала, и бусул дин чувят, что он шайдал клин ваш гечтяш модель, что ли. Зядин модель, что я следовал этому. Так, в надежде то, что образно все инструменты науки вашей он предоставить. И что, это уже его выбор. И что и так. Я-то не знаю образно, я да бештишь, адам дуй. И что из головы алтыгук, да, с которого нужно изолировать от общества. Она через dark интернет, darknet, цучуланец, она гой, иштхавиете втирать той по смс-кам образно, или там по разговору, то, что это все легально. Обусул пылчан. А он потом возьмет, примет ислам, ну дальше уже щенлук да харцу, образно говорю. И бейш ютцу, и бейш хиз доцу, там, все дела, ну и бусул мавай, ла илах илаллах, что еще ла маздеш. И насколько муэрдерона с дикумдуй, насколько оно оправдано. Если мне зададут, я также могу ответить.
Я его навел на путь истины, да, вся литература, вся наука у него была в руках, а это его выбор, меня. Там я слышал одну историю о мужчине, который грешил все, что можно на этом свете, короче. И Ахтун хан бен Халабох там Малику Барти, я точно просто точно дицас, он примерно дос. Хан бен Халатун, что он не заслужил место в раю. Ахка это пустыня, что Уорцхвал ведлиш Халабой, что о Аллах, типа شيء دقع مجوع انخيت من مجوع ملسردنشي ورقة как ты смог дать мне место под Бог, что ist Ortschuh шалохту شين عمجوع представляет وشا شامل شهو دشي حقند إيرو Бог شا ist ليل ورشا دق دالة ist خايتن هلبوتو إنت شينا إيش كومبليمنت شان صوت تبا إنت حدك جو حشا أوتو جو لقر خيت حون خلج شاحونا إخيتن بعض شيء يلسمني لوريو أخ إيش جنا سوجز إنوش ليتن جنا يلسمني لوريو سايش ديل ديك ور آل سايش تندك جو حتى جو لقر خيت دير آل سايش سوجز ديكو ما دي أشتا ديل Prima, والله حون جوجو ديل smettja tahom du. Non tsaka mesela mode o siga hudu kaya geçse diye şumşlu. Tan hay مو تنا hay elçi ne haklı olsan da ödmen. Hasa hak diqar valla Allahu şatun geç ya şuat Allah. Allah'ın halka diqar duha يحوسن دو أدمن حلقة ديق دوا تنمارشو أعيوخينا تنمارشو متخواتو خانش إيمتينا تيجا حي متخواتو ترو خريات حتسن ديك وقش حي ديك وقش تن دعدل تن يوخين مارشو ندعال تن غونش حين حقيا تقين تير واللت إيش تند ديزا إيش بسناني يتسيجا سومان حق دال جرجعي حوسن دو أدمي حلقة دوال تاع بيلقل داقن دو إنه بيلقل داقرو يبوصل ديننا تتنا شامدر اسمه تعبور خواتوش له تاع بيدا بريدلينيا شي قيدي شعبول شابو بيتش بات اسمه تعبوش بو بيتش عاش بو شابو بوصلنا سولا سو لبوينغ بيتش عاش بو معدي كدا تلا دليا قمال بقدون معدي حولا حسن قولا خشوا بقدو شوشن جيم чадын шейтатишим остабилгал мысл да дошна Советский Союз был шайох почалкер Советский Союз будем взращивать новых людей اللي دعوا لنا سقيد مش قيدوش يا شيخ دعوا لنا программе ثاني قينا تغن ويدينا نوي اشتاتناه بو دنيا جاهين تبيش Советский Союз شادك دي دو مؤسسة تاعي تندعبان أمت دانا شيء راس دل عدالة خير كجلاس هرش ليلو سجبو هرش بيسن كان شاش كده هودا دي تا إشت باهر بوشة هم انتهى يخشبو إشت ويا تمام بس كده إشت عدو بشتوخونا خلق ديش I'm öyle dise şey masal tahmin da başlasın boş. Marshall dove guarda. Deve Marshall fi. عمل ده چند جا وزارت son de camel da desde gola o desde nosso Sovietski adam tuda la تعمل ده هم da başvars masal ثلاثة öyle dikse استيره ده إن إشتم masal da baş ayda dişe tane inak aş mı bu iş işte.
ده تانا كرر يالتي تانا هينس تحقيد عبغة نيقتغا تان تعومش أبي الشيات نتان شوارتهم مش أبي الشيات نعيش تأخر دبورك تعبيرش تان يبين سياش داتي تعاما ياتي وبشيش ناخيش بات ده تانا أيتي بس سويت سيوز يا كمونيش بر ونعطن برتان دين ويو تغير هر تغير وش تغير يشتع ديل خيلهم بشير ونعطن يصعبش بيلو اتا جوهر سوي نعري وبشش دي من العدو اشتر يو خار دين حسد نعري وبش قاعد يخرج در ونعطن در بوش برش نو كم تارش قوين ان السامي ديل وزلورا دون سويت عيد الدولش هنا دون بقل سارس عيد الخلي تغل هذا زام الشيء ويا الدردم تيالس دون نخشي خلقو شينك شيء ويخوش دون يعني ده ويخوش دون مش إكمونيست لا يتارس عيد مش نصاب شيء واتنا فابستياتس from edukna دون اسك سبين مش is بلغ بانع مش بانع والله بلا نخشي قوم دوغلوش نخشي boş شاقبول ما بو إيش كمونيش خلاع يتارس عيد الإبتش إيش خلاع من لا غيات باقيات نوار تان لينك دا تان لينك هرم دازر إسخنا سون بريمير سوفيتسكي وقصو سوفيتسكي وقصو montaj بعشر يالو شجمي وقت سوفيتسكي سوزا أرمي خلاص وقي خلاص ولينك أرمي خلاص مسنا خوشتوي سؤال يا شكودو والله بالله دون نخشي نخشي خلش دونه شتا دونه دوس يشباش تعلي يمي تعلي تعال رسي تعال كور دونه اسا سبت كسو زايد خلش شوش صندوق او شي دولو ديش يشتي دوش درقوي تانا شنوخشي او شقاتش يدون او زكاس عليك خدا قيچا خرا ايربورت يعني وغزاله هنا عباس بردودو شمالو يا بلاتي تا مت على شو نوخشو ويغوش خلش شانوخشو ويغاية تسغاش اسدو دقوي تان بات وي ده تهان خيل بوشون دوش بان تخز إنه مثلا آلان تخاني عقنص تشوقات يعني بروي ادم بروي وين شين يوخا دون شاولش متع شانوخشو بوش عليوش عشان شين يوخي قيت نوخشي قيتش شادو دون شيكرا دوشن دوغ ولا يوش بادي آلان الله اسو القيشا تماشان قال لي هنا نتاكل ميك يا هنا بلغرات عن يوقع باق هنا كل ميك بلغرات يوقع شادون كرزني تهازنير باس وشاي سبان ما كاي سويو تنا همرش كات مش عارف ان شاينا نوتش شتون بياكن شيء مشي توي نارادن وجدن نادن دين that's what they are ده نوغا ويسن وستق نوغا مش يعني ويسن هي نوغا كيغلاس تقولي أبر أصهر تصديق شو يقوليش وشعورش هاي وين يقوليش ولا تأخير شوات أبر خش واتي صبر هين تخزي سون تخزي خير شو يسوى هين خزيسو تخزي خو ديك خزون هادات تون سويز قليل هاديك خشون نيعوس دقينا دق نوت بس يعني نيعوسو علي سون قمال دات سون نقشي وري هر وري جوكي وري يا وري تيغاني سون باش ولايات ادم دات ادم اساي دلش بالغنا وصل اس داشتو سون دالا سون ليش كان غنا وصل سون حادو سون عاد خلط غنا وصل سو فيك دوت كي وي سون عاد دوت غنا وصل على تعب قلتنا الدنيا عيش مدى ونعت مدى بوش دقي فأنا يعني شكوتو ادم خليشتو ديرو وشي الدين ني وني عدن بني عدن أصدام أو الدين دك كدك إتليش نديون отношения ديون каждого
с Богом. Шина, очень мастер, холили, бусу дня холили, я керст дня холили, я хи, духа дин шину. Итин шия умдуй, يوم شو لو даже раскидываешь, не надо, когда собираются, короче, религии затрагивать, там, национальность затрагивать, у вас шаурс душуни. بط بوغي عدنا عقام هوني عدن بني عدن بوش حديث والوجه وحالي حالي غيرتا اقتقع بط بوغ بط سول تقع دول تقع وغاسك شاورس دويت حين كله حلو استسابة ديلا سمينوته تغس بوشو الدنيا حين جيبو استقل قصنهم دو نوع يا حين لو تشوفتي شان يا حين هم دوي حين ديت يوم تجي مش قدم غلاء عدال قدم دو القوال نغش حين قدم غلاء الغيات نوازوه تدر دو شاح واغ نوازوه توتا تخنوخ تشتو بايلة تخدينيا إيش دايبوش إدو يتخدو هتو دوش لاش شحا اشتور تخيتسون هتسون يوقع نسوى شو وجه قول العبية كيردا عمادين يوقع سوى شو سسون تيتسقيد سيجون تيتسقيد نو يشتعشو توش قاستا نرمان دو أستعمل دو أرين شو دقين عدين أرين شو صديونا نقطة اللي سي تعليل شو سيوغ ديونا غاسك ديونا وات ونعدن وات هواس وات شو بيكسنا وات تاك بنام ونعدن من يعدن قال سون خاص يطلع اس غاسك قال سو أسات سين نقطة اللي دول هلا كده وردك تليلو يات تو أدمن ليلو يات مو سو كاكبي يتوقع تاسقول وات أشسن ليلو أشتغل عليه هو دينا جمال دو أدمش وين المن تعبرت بس أدمش هذا وين or es غاس شاس يقنا فمر أي أدم خل ديش داتي أدم الغاس ما باس أدم خل ما ديش دحور أدم خل ديش دو أدم عدال أدم دو عدنا نشكوار نهايش دون أدم خل سديش عو İşe bu soldun أدم diye خل talka دي أدم دي te بوصل amos دي boş. كرسي قاستين دو İşe de gduy abdüçnük. Oba. İşe de ga ибе иш амин цахалчдуй и всю жизнь и именно и бусолдин датиектдуй ибе иш амин цахалч царкы хуборду. Военс образно Европе оболчерг лозерш дойч дац я ца спектакль шяц ца хума дац даже шейт и алгат тодуак цадох цер уже дац бохтак хавош дин амекш медуи бош. А единственное га и бусолдинду. Цунде эти ишцана любой круге дац дях чокому до этого поэре цент эдилинду дац и диц. Любой разговор у них должен быть именно идюч. А естественно, там лечтина ахай камдица, ахай культурный ценности, хай оманю кадол дица, а наоборот годо эцтаган. Цай ховойз хак амдоиш ховойсан. А чуадол гылкшдоиш ховойсан. Atsunde idüş dats, düzega idin bir dats. Ach noch milch bu tsanye den. Sunde noch radikalisch bu, terrorisch bu, va sun tsala milch bu shoy. Ins a sharish du bosh lies bu shash sabesh. Виш tsahone adnesh bu. هما دا تاع تشيتشينسكي تيروريست دا Или чеченский террорист он аден. Это ждучо. Иду я, ел проблем. Талич Дина, просто по себе посудите, сунцаха, ашкейч оманул, стагицани мухамялду. Ну, сун этнос изучите, лет, сун культурную часть немецкий изучите, лет. терроризм гневен, она Жизнь амцаги. французский. Жизнь амцаги, да. Французский. Даже тот, он, арабский терроризм, это даже.
зато чеченским ол целый қоман да террорист да сетилдан. Приста дина да того хазқам хуюца хуоген. Не але чу хота нахия чу йой барцу. Дейл да бокмадуй. Нопчивати мот бит мох бит. يغيت لقطو يغيت غمش تاعي هاي سلاح تاعي تقي دعوة دي ترقام مرش ده Дейл да мадуй бок. Нис ит да хал. Сакалего басу, да, холозли, говорит, сунша был ногче, образно, террориш помятарок. Шакир велирш ногче гру элтон, улля бацу. Че опять я кондую طبعا чуй. دوق يحاول طبعا دوق يزعل بدك جزا ده Алста по полочкам, йол проблем щен, ваилч, дуй, вай хукам ду ваhdилч, йол проблем швай тхунюк айол, хую ваилч, да, а кэхтак, да, шум йок проблем, действительность. Им Палбу говорит, на такой малый этнос, говорит, чтобы у вас были такие проблемы, Палбушины бог. Азба юка, говорю, юка междуусобиц, мои нацутхун, юка бас. Эсдино юктхун, юка междуусобиц, мои на. Цанаур радикалишбу, юкаур суфишбу, кэтэш оздючуна. А ца элдол, дуаш динон дохолна, хокона мекшдуй, хукона мекшдуй, он и аккорд бах, блин. Ам ладу амдац. Ладугар кепар ногчишка бе тоуш мадати. А и дама дякни, вайнука. كانت بس خوش ما ترى يا راغي وري Veli nonso, veli nonso. بالله سيو أرمي أخوتنا بورد يوجوا أرمي أدونا شرط مش أزياتشير وندعتن أبيرا زار تعمى زار شرط مش أتغنى ويا عن شرط مش بوش إسدال دوار واسقي جرجع وغير أصغر أوردوي شون دو ساكتانسكي كنا جوادواني ساجي كيشان بروسلي ساي главный роль ахоли персонаж и заметьте тоже а остальные все на одно лицо иш тхет шум тхо вы определитесь тхо чуртнишят чуртниш дон шую бош олен соғайық дат шудон шуек тхорызлычи цедалар тхабяк бат тхоннохчейду чуртниш шую азиатчала якы чуртниш шушу бош оғайстуан бош no but the gunso technisch buanua qamal da to ta'dun ta admaliyor şey ta iş boşa qidek ta qiyetam iş 4-5 bushun oğanua qamal da chunso ta az brod diyor tan wani ahsan ewe nafsim wat biçelim şey oqayo diyorna primer وانت on bolcha andu o ala din oqaаш ta qidek wajdek qiymetik var 5 aşlı Kaynoqçalarlar yaşayan kaylar taşlar alırıç. Koş kayak bakı boyç. Duksuna. Aşkodoş. Yoğundan ben onların çeyrane. Çayılmış hayır yok ya. Beşin şey onların ne? Madar Erdoğan sarı. Bu açıdan da vahbis gizlet şoşulmuş. Dukkayakın şokki. Hokayakin çana. Hokamis lütfen Allah şaverigi. إتانش كمانش كوناتن ديسكتك مسكتك كوناتن يلغي تيجي يلغي يوديونا تعدو دا سر كوناتن وتعتيش بوي دون عاش دوت شوكدوي نوختي وي غوتن وي غلقتي وي امرتي وي دوش يامر توي يودي تعيولا انا سنريش دون ديش دوش داتسا دو واسمو وان ديلا شو دون نورمال دون حدوش مدرسو هرودو داسا ولي так нам приходится граждан оправдываться сؤал знаешь есть чеченцы есть чечены и азербайджан есть чеченцы есть чечены и ночь мы отвечаем сейчас и тварь что айоги диони и урт бойдон айвелай обуапу адис то так нам это расслабует
عمي يعني دعيت يتع نخل ذي شكل لا يتسون ذي دي تقدر دون يتع نخل شيء دوش ذات دون شيء زوجن دولار نخل لا يوصلون ما شيء ما شابه كثير وان جندوا درجة قيتي كنتي فرصة دي سوكسا تو قدر شوش تك دي شيء دون فرصة دونا كان نحشو ولا دون نحشو هل واتا دونا شيء عربو قلي سعودوس كأرابي هناك أفغانستان شيء دي دقيق ويتعو يدونا هاس كدين جيزتان دعو شوارت يقر فرستور رش كديون ودوق يقر مليوق كوان لو دان وصلوا هناك تتعوان دعينا نحشو بوش مليلا يبقى خلاص نيستوك ليك بوخ أبرك نان يقع لي الأدنى دقيقة فعلا تقولي وديز تحولي وديز يرتاحوا لي وديز شادقي ويهم بعد عن إتاهم يقع إتنا حيخن حيلا مديح شغل شاني حيخن مرها قوب شغل شان تاما داتسان فإذا سمقت دي أبرك شادقي ديكتون حيلا مز حي مرها ديش داتس كده بش حي كشكيت شوش تواها تامو عيوس من يخريون الله بنتي الولي الحونا وبشم سيتواسي اشتو قبر ده حيلا تيش حيلا تيش حين صلاح ما تيش بأرجنة لا ايش سيو زابر يستدعي سيريوزنا قروش واخي ديش سبوشا قلت رش تعيتر شو لخيت دوا سامي سام عيتا ما تصغيت زابر يحكم ديس وين وقام يوم ذات هردين ديس بو شو يحلو يقرا لك وين سامي هوش ديس دوش خبر ديس دي ويك كده ديس ديزر دو ويدوش هم ويدو هيشات ده ستاح ميلا صوب ليه شوي ملش دو ومسو كيبر كيجو غيرت نعا هتي ديونا وي كيجي نعا وي كيجدل داتي دقا ايت غاششتو ويهم دقي غيرتر وي دويخا ايت ويهم غرده ديز وي نقع اي هزو دقياش سياجي اشتا اي هزنا شو بيحشتان يتلو اي هزو تي خزو تي ديكو تي تنو آدم بيلر يا ها ويلا ما اقولش انتي والله عمر هاقوش داي بوي هاي صوت راديو هاي ثقافينك ورفينك خلاص هذا انا ما معي صوتي هاي دعوش ده ميجادون مش بروبليمات تا تا صوت كم ليواش تا سيريوزني ريدياتشي تو كسياسي او تا ستيتشي تا برت بغيا شوم ديشانا او ميوت قوم ولا هاي كاتش سنوتشو ويل izvini прежде короче короче все галы башнас за برت بيش صادو غور ما زك بجد داش استقدا صادن شي بيزنس ونعطي ساكروت تيروارا دي دوال وي دوغ وي زك بجد داش داش شو وينش كا وجه كاكي وكينو تال يقول شو izvini brat izvini el iya laqsu masitus إذا رقصون أبيت تنتك يعني تكوي يا قاعدة يا هروشي ونعتن بوش كمثال حوي واحد جيرت واخد ابرود وتصدهش
تعويض وشو تفصل شو حلقة دي تا تبقى نوش وشا بو سنة واستوديو متى تا شو استشم به بيش إشت خوش قون اللي هو واقع تديز أبرز داس ديريت ديز نوشي بوش بون يقع شورت إشت بوش وشت بوش تان إشت درجان قارن دق حولا تانا سوليوش متى سون ديت برشا إشت نوش جوا إشت جو لارم تاني سميل قام بيلقل داخش ميل قام إشت نوش جوا إشت سيتاني شيكي برديون سلارم отношения خلو سون وتسون قابو هند أشياء حلق بيوتشارة نق بيتنا سون بس بركل بوتا بيريز خيوتا شيء تحبوشا أولي نتاشاش لليتشا النوش بولجار ما لا يتعلونا ولا يش لالي لنيري تلقي النوش مهبيش شاش نوش يبوش المشات إسر قل داخل لباش مدوار تلقي إسر دوش مدى أسبيسوك داق لا قي إيش سيتواتا هودا ديز دا هودا يدر مثلا هن برمان اشتعمت تينيس الله هنسون أس هودا ديز مش أحوجينا حديثا برما ويوك شموات بيشانو شو هنعدنو بوشو عاو يا سام سا نو كدناك يقصو كروتشي أو داق وي قيت تون كدنا كين شادك نيستلا وجاي قيشنا ثاني واوي حوتا واتلا حوات كدنا كيا تعلق لي وشو تون ثاني بس لا متى لك حاتون حلو إن شو تعو مصل تن تل قامة بيتيا أس برمانا إشتون بياك ما بيلا حان نيستر الصورة خدا ديستي عشرة سين صورة واتنيرس مو خل ديستي خدا ديز أي سر قاعدينك ايس دير دك نو أس أبراو تصغير تصد ششتين نو يو عكاجن عدون شيخ يحت مخواتيسا هر ميل وي ونعدن من يعدن تاع هر نو قايشة تاع المولى نرمال أدم دلا تنزوق ليلو ميجا دوشن هر دوشن وش دوشن أولي تاع دونا نعطيوش قلنو إجني برات دلدقان يوسف بوش بيش قول قيتيا إيش أصلا دون سا نسن اللي شغل سيرا ديون أو Каждый كشكاب нации есть свои шакалы. Я извиняюсь за своего человека и لا نو أبرو دانش أساسا يعني شون محتاج سوات شون سووني عدن سو قاعدة وني عدن سو كرشو يقطع كوشن بوش أس أبرو دانش سلعنا يا فريمانس يا ريت عدو تاع هذا أبرودان شليه تليه مثلا سين صندوق صوت نيستر شو دا دي درتي ايسر أرخوات نيسو Oysan ol nokçi için doğula извините dersun. Яhdва цаетон дерчи хамовый ха оламста гуита. هنا يعجل مي когда он свой юашит пошел. Там хамовый там не говорит. Извините, да, яhdва tamam цаетон. seçunga İsan hum der duer yüce suma kiç kalıyorsun zaten. Uy. Uderi, примерно это целом гушусон из TikTok ча видео шинохчу таксис чухия навасты уваж Kaçın halga шиитер işte merşdionu yuhula es işte milu ase kaç işte nokçu el mu koliyesi dog öyle. احس Udalar bu soruyu. سؤالي شوكو عنده جرزا حاجدين نوختي واحد ال جي و ال جي سيرونو هاي احس دستين نوختي وشوكو عند ال جي и шакал сейчас, которые так поступили церх мавато, хозяин род шайц их мавоя, хаден так, ты должен гордиться своим происхождением.
Из шин я شو قلت صوت شوا مو مش دي شو شيء ميرتو في تستا يعني عويش شين غاز que kosveć mūsu āvori tristeru blēbēdāts homš būč, kur būč, dots osti karti tā darboši datadalvēč, kūko datavovēči, tā khalla tā apkhayal video yertu chukwasan шестой видео тях бечаката елиту khalla чхадаич. Короче, ишт нохчи бу арианц ара болио ишт юашкит беши يرلك بوتوش بеш. رول جنسون sa taksistone aten san Moskva короче diyorlar. دو سال شيء سانسا قين أربول تبيع جو حتى سده هات سده ورث سده تاسد بعد يكون زوجنا أس سون بعد أس مني دو تشوفين تبيع كنتي شيء ورث شو عايدا ورث شيء شباش تبيع كن شيء بلا بيع كن دوش نستل إذا هي بال بول شو تقدر تسوي كل شيء تاكسيس ديون يق غازير تاكسيس ديون يق ناسيوناليست أصلا يا زين يرحي ورا دين ناو كليلهم تورل ديلا أصلا تلقى كيسن أخشتخل جغاش وانا وروتي تاع قوس لو is not was to ديون دعوة شا ونعدن تعبير وديري ونعدن يري قاعد بوش يشترق على يوتيوب إيس هدو تا حالا غي عاشوش ميرجو تا كابرش بيت مولنش تيت جيتا نو هدا ونعدن مال ملي ونعدن نو مل بلش شيء نو شيء كاتش نو بنعتنا ده سال دين نو أس لبام سوش دون إكنتي أس بيحكي سبور وندال شو إدو يوجي يعني بيرو ديرو على ولا شو أشوف بدوس تبين بروش أشوف أديش ده رقم يعني وسمات كاش ونعدن سبيسيال شيء ده يعني خايت ماي توي أو مو هو يعني بار موتر إنترنت لايك مايك ونعدن يعني أنا تاكسي ستوديو وبشة دون رصدو تين سيتواسي يعني نسام دل نو يكنتي أتول دون وصل باسروش مل بلا ويز بلا هو دين بلا نون لبوم توش ديو أنا سن تعلو دوش باسري كنتي هو أجا داتر قيكروش ديو كيتيو يا تكبوني نو دو بيرو دي بوش لك ديون إتش زاني تي ورتجا نو شن حاجة كيتر وسنو أشوف ديون بدوس تبين بروش هو قاعدين هو كان ريزونانس انه قاعدين يوقف بينه نحشي هنا قاعدين اربيح بين كرش اتوا كم اس ياز تكسيس يازير هاي ورا دين على تلونس كتينا تيان او غاز يو ناتورال نير اون سلافين دين غاز يو اون любой она шея та предел خليزة إتسون شهو شولا جاو شولا تا أنا أورا ناخن لباي توالا تا صون نوخشي چون قحطوش صغير داخوة أنا كاكوش غاز كشكنيشن باتسولو تا كاكوش سميت ختبلش تا إشت راوتو يوتا عما يوتا بيوشتن داخوة تا يومش ليلوشي تا صودرك شوكشي تا именно видео тяхун иштин халаха там если смотреть поглубже ситуацию и хуже харбаец عليه что همش ونوخش الشا تغمض واحد تحطوا متكش كاها اشتي доверие мое тахтун дера газ кша конечно ли тогда по-другому смотрит ахч халур дахт алхиечи доверять тадеш и умшаху это полнах сон для меня чисто та صدقوا الوجنا بات وشتا يعجلوا يشنا بوش تعاو نوختي تابع بيدي خبونا بات وشتا تابع كنا نوختي الشيخ تيبو فريمان مولدو لايك نوخشي شو غاز شو أخشى ديشي إشتا سيتواتي جنيا نوختي شو غاز كشن أخش دو ديش أبعزن وشبوع داتسوش Цасо, конечно, Филфериус лучшиш дуней дахта хочем, да, мадати. هو هينتا تحق هو دات هو عوضو دوشة بس غاسقش وي قش لاتشدو عشاتو جني انت غاسق وي قش
Ица копеек, мелочный, таксист классный, что рубль, да, 300 рублей. Вы цанахет, зраскшен. Цанна вы халадр, вы цан дал что хватин, да, суман earlier. Вы стенгаду, үш стенгабу. Раскошем, штанах, Хасан дал вы. Шожа, бешем, лил, шмоваться, раскош, беши, штанах, Не, фичи, достойные друзья, собу, ну, чуть, митха, вала, панч, вала, достойно ночи лил, друзья, мувити. бу. Сам Абур, да, одно здесь, да, именно. Абуркай, Одно. вопрос поясни, Вала, мне мит, интересно, вала. дуй. Созакит цунах. Му алвалро. We are Freeman. What are you? Freeman. Лыж. Милор вуку, вопрос делирак. Ногчи квасар дючий гвац и уксун интересно. Цунга вопрос повторить дать, чтобы, мяло китит, цакит этот вопрос. إذا صارتك شيء تنادن من أشياء أحسن درون إيك والله شو نادن شيء صار التاكسي ستيري ويري جازر ناتورال ديون إذا اتش نوعشي شيء ورقش التاكسي جاي تعوان شيء نوعش حكاية تصل я знаю, что ошибся. Вож Миллер, вож кица на вас верку за камел дешуй. Цу элерак и цагас фридом, фримен watch, фримен кица ورق Адам, яхтуда. Адам, она, я вопрос задать, не его интересно, дохсу, ногчичу, кусин, аскачу. Ногчи, Короче, кто там кого кинул, и объясни, где, вообще, что там за вопрос? Вопросы. В общем, ситуации, что глобально, да, еще ногчи, аскачу, дикар, дадал диш, хилават. Да, им раска хилу ногчи, что хадал диш. بعضه يزق بعضه نوفشي شو سون حدل ديز الله شين متك غاسك شو بيتن باتسان وين دقاني وين شاق سجين دات ويتان عودو في تم دقاني وي غاسكي وي احسنش لوشا وي غاسك ليلي نابات وي سكيرت عدوان تشيش بيتش ليلور это не значит. ديلا حو تاكسي دقيقا مشيت اخي تون اخشلور دو الحي از توچكي بيد عربي تشالش دل ما ديزي تون غاست ولا عمل ولا ده لا ديون مترو خاك اشتغل تاكسي خوك شغل لون وقع بعد اللون ده تليفون تقوسنا ايش نتكش اللون فلازم نقول فريمان وديقة تصدق نو سمقتيه فيما كويسة ايش ليش بشغل نو الصبو ديك دوي وش خزدو طبعا بوالنا تعمش وشين صناع بيتن بونيق وحابو تنوف شيدو بوش متى غورا خش دوي بيرتو ديال هادو دوي هادي دوي بوش разлиош остави са принимати ма дацес сеню халива цедетане فريمان ايش أبر هو وإسوا فريمان يبارد فريمان سؤال غير شو كدو ساعدنا جنيس دو أردو مصباح نو دا نو ساقع ياخش داسر خيتيو داسر دو واخش برشا перевод درشن تكسيت على تعوه هناكن ألشوا أشوا كرشوا دونا داخدين در سيتوات سو حاجة زرولكي نوسن ريزولتاتي أخش دامدلا إز not western اتشين كامبيونا چون أخش شاش هنور دا تنعدن مصباح زر خيتيو إيش просто ночью мог одна случай обар конгениал вид وين متغايت قحقي هول غردو هون متغايت قحمل نوخشي شوليلين غردو مел نوخشي чугасқи квесни из وين хак мتغай мы же не можем смотреть абсолютно все ситуации ودنيا تاع любой مخليش مدريد ونوخشي شون حين مغاي دين خردوي غاسقي قاسن خيروي قدك دين خردوي любой قانو ديشن دوك دوت ستيج То же самое, там Мурат легенда был, что орг форсит
اتغاز قوسنا популярный хыл. Ишт دنيا دوقة إنه القيتشار دور إعلى نوختش كا إيديش خصخ يتبو قدرس نوختش جنقحتوش تاتي مساعدش تلا. Taца delle diona, don, понятно было бы. Да, дела, мусума дела, ну тот, ще лайкс, майкс, унаден, ще та блогер, унаден, кол, ще та таксист халацаш, крутой блогер, унаден, кол, суа дона, вот, ну, и раздутая ситуация, ери. Так, все, та хатерность лоса. Та анекдот хазяин. حني قاوة حنشدوا على اخواتنا أحودي ذا سنالج أصلا كرش توقتور أنا توقعت وقع أصلا دون أشتور أنا أشتات وقع أصلا بويتور بويتاق بويتور شو وقتلاج سوشة تيج ندرك إلي مدريد دروك ألا بعت ندينا يخاط تقصى وقع إنوشيا سونا إذا نوشي موتنش بس سونا أغير إشين كانتا إذا السيتواسيون بالنسبة للشيء وصداقز ووتنا غير على شيء سون زي أغير دير وردسن دير وران وردو أس ببعض أس إذا وصدا أس سون أتيت تصدر أس عيادة جازل دويا جاز عمير على إيش تديش هنا هو لا يشوا هو نوش هو تقوى لا يشوا وابشة سير متر عن خرج سير متر أشين ناقص متر صوت كخلي عردو أس بقتو بويتو أس ساكت تكتور ياسر وصلني خالص ورا أس بقتو بويتو برقصن أوي يا موليه Абур, социальный цикл, Камер, му оправдать как его бы. едущее, да. Му оправдать его. То Ариен, лишь на любой раз хочу, честь дороже всего, Оля, даже дороже жизни. Дало залог лоца, гарса паспорт дон залог, гарса сах дон залог, гарса телефон он залог, а с хатур он дать, а с его рую, а за то, что ты приехал, далур дон он, ах, что я хадош. И все, тогда мадут тебя. Соговоры Киргизия, я говорю, Киргизия, я говорю, вежи в стане халки носу. Сказал бакки баруш. Царь всегда оларх да цуэре. Буйна сахты лети хум халит. Честь дороже всего, цани декацева, залог лурюауль. И все, тогда мадует себя. Ага, я вот представьте видео, тягинс, такой залог ел, хум маюцов, мадута на оправдание мою. Наоборот, он сделал образно сахт хулилы, а сахт, любой сахт, нормальный сахт, дороже, чем эта поездка будет. У некоторых людей в 50 раз, наверное. А он делает наоборот ситуацию, то, что он рискует, да, сказать ее озвучено. Вот проблема моя, там лишнина и 50 тысяч долларов и рублей дала, это сахт, а дол хуеры, сун ей, вообще проблем цахетка, сей честь, сей аш да цир элдат муру киста аш то вообще муарвиру хул я понимаю камел дат масери хлса хлы ну то лечтина любой ценный вещь я тех который ты можешь залог отдать паспорт дало кавказец в России без паспорта как ходить будет любой элементарно чунгур маду и все кайндер дол ну сун иш дока абар а так любой цахум ита хайндат хайн муэрдерон سقيت يوضع دلي سقيت إغاسق يخيبانود وذا إختصو يخيبانود دينا إدعوق ورمور залог هم мает национал. Ты сейчас точно как крыса берешь сейчас и ведешь себя. Цыган, 30-35 лет тоже, канал, шитагующий, жемиуат, молодой бухтетек, ук шитагующий, наха нюквалающий, ариан, сующий, ариан, загойчушащий, ногчему бючу, така май наха, на ногчеву, при этом наха нюка, и молнуш дечу, так солнца, тоуш сахетли ногчичунга, тем более и тайпом. Лечь дина, холдуня, чуа, герз дать уже важно, дек. Хомячо вооруженного лахаши ко и топчала на тебя управу найдут. Там лишь ты на вооружение ахчду. Ахчду хо вооруженного. Он тогда юшарват, чтобы решить твои проблемы. Дуй. Ах, но к чему веру ардать вооруженный воч? Не знаю только, какими патронами его мозги забиты. Дуй. يراغي دائما سيبوتتون ماتونات أساس سيتواسيون تريون كراتش صديونا
بيسنا عوغش ورسو شيء دل صح دل غني عاي داري دوات تسم جرادوس مروز جرشارات نو ونوش ديش دولتشي وان ساسي قاعدونا ساقن عوغش كرش ديونا أبوچان لاتش ديونا شسترك مشيو كرش ديونا يجي تغل يستيلن ويحساب اللاتشوي ديلا الساتيخ سكرش ساتاس اسكوتش كوارت واقع شوبرتال هو يار نعت يقص كرشي يو تاسعان يا شا مش لست ولا نو زاشويلي لي زاش شنيدين شيء وجه اكو تتسادن شيء اليوم وجه ووتن دوات ست سم جرادوس وارع مرز بسلا دويا إيدوش أشوعش بس تأخ ورد دقو فيتاتي بيتين دونا ست ورسو ديلا قال لي الله غير مشان نور لبوم سوتش دون بوچا صاحب غموني ويتا ست مويسو سي ديلا ادمش دوق اشام دلع نقعسن الا دي ادم دوتي اشام بات دي ال وبيديز ست مويسو اس نو شابين بو اتون قنلس كورج دك شابين صاما غوش دات يوم ما شاء الله استولد خيس وتاق وش سمبول بول باللي يوني عايش قوش اتشوا تاع سالتي و شيء وقنك نو وقش تاقو تاع داخل سالتي شنو كرتشي نو ارسالتي как бы отпуске венала ажва إذا 97 годон 97 годони صوتو تليفون شيات اسقينا كرتشي ديون يو ديونا أصدق شغلشون ألجا كرتشي بنزين دوات قياع دات شيء كرتشي دوق بنزين بين أشياء ماشين وقاعدة ونعد كرتشي أكاس بنزين الصوص ديونا ديفراغ نور ماشين قيت شوشن قوردو ديفراغ كرتشي أكاس تو تلوات داش دكارت شودان سري بنزين البنزين شوغا شودوش البنزين اسكارت شوار طبيور وجه بنزين شغال ست سوت خلاص موتور ستوك سيارة سيرينسي يوتاق اسبات ديكدو سون كراتشي قيت اي كيلومتر دعوه يشوسو سيتسا اسبات ديكدو باز استعاتس سوتش تادكشو ويت خو سوتش تادون بيسي يخن قان شو سون سماشين قيت خلرتر سون خات يعني غلا كدو شو بنزين صوص دون ديفراغ دون قال ياليو بنزين صوص خيسن داتي خيسن فلتر خيسن ويا مسوما ديدو على صوص ادمل هو شنو يشوق ساك ارسلت ورشه شيء دال دخات ويش اون خانشق دول شر كرتشي هوش وجه شيء دال صح دال هو شي صح دال خانيس أسباب هون هان شكله نو أبرو داني يوشيو نو واي وريان تياتين سون تالجا شو تيات شو تعديك شو شابين بالمشان شو سون تياي مو دور دو بوغس أديك دو سواش تعدان بيسيا أتي إي سلاتان شاش تعديك على سون كارشي 8 كيلومتر تعديك بيش بوسش قيتو إيش تعديك بيش بالمتك 8 كيلومتر 8 كيلومتر مشان تعاتس قش ساعة لبوي دق شبنا بوش لبوي بوش تعاتس مش عايق عيا بروسو بسرعة دويا كرتين أصدق صبردال بعد دوس أسمشان شغوشلا سمش يو مشان دوح والشلا دوح دنيتنا دواي سوشو مشان زرو خوشون سي مشان زرو لا سيني كاين أسكرش دون إدوسا هو تعيتن خل جدكست اديتن اي تعزين اكوش ازاي تعيط مشان شين هو جدا تلار شاش تعديك عارع كدانتن عديك دقع دوات تعيطان ابرتن قد عدو القلق تع عصون قشما دات حلقة قيتيا سي مشان شو اشوغوشن سير مشان شو سوغي اس اش دونا از وينسكي تشاستي حلقة تحبيكين شنو قاند داتي خوي سردو هنا عندنا كوزي مسمع وتلاتي تنسري صوت عبيسيا شو تحبيكين يوسو شي باس صح هذا كنت اسكن دا صافي شن داس شي باس صح هذا كان صح
ساعت حقي دوش وري أحس داتر ساقع بنزين دقراس خودن تاجين دون بوش فليرش شيء باس ساعت هذا ساعت دوش وري قيتيا سديس باع ساعت ساعة ما سديس просто так кар قاعدين دول هما ديت دون يشيات قاعد يقطع بنادن منادن ال نمر تليفون ونادن لو ساتوا تليفون يا استسنان تقصن صوت تليفون اسا يايات اس تليفون باسورد سو تليفون كانايات سون بعدك لا ساعه ساعه ما يشتد لكن اسود ديس اسرولك يقن يا ونادن فما قال قاعد ديلل إدس يفهمني فزونيلي واتكي روسكي أوه باش أس بانك يا كيزة سينستاق ها يا ريستاق سوي حكاچستو чеченца حكاچستو نохчала يوشي адамал ахая роль сыграть в своей жизни Вася, дерес объясни, да. больше такого. Абарк. Муэрдерона аккуратно. Принятие благодарности за выполненную работу, да, это взаимная благодарность. Ты б запомнил бы еще в краше этот момент, хайдикал, и это что после дуй, это сахтантехю шоиня. А он тоже бы этот случай никогда не забыл бы и вспомнил бы от тебя, потому что он все равно зимах лиц, он это положение. Мачанию ахсетцеуш, зимах ли, и зехал он дела, и зедуй, и догалятер дуцу. А делать благородные вещи, не принимая за это лаве, идиотизм, я не знаю, как по-другому называется. Сделал хорошее, айнохчал гайтни, гайтна гыллык, гайтна ашада, гайтна гукадина. И если тебе человек хочет подарить что-то за это, будь то деньги или еще что-то, почему бы и не взять? Он приятно дует, цуна приятно дует, то, что он просто понимаешь, проблем, ни один человек не хочет быть в долгу. Будь то это на моральном уровне или на физическом, разницы нету, никто не хочет быть в долгу. Цунда лушмаю. Сувелон. يلا يقولون شو ساعة زبا شو شيء باس ساعة هذا كان ونعطن ساعة هذا شو ساعة ما يشتات شو نورمال ده استوى شو حبيك نعري وإذا بيسن سوز مرج سلام هندا تكنيش مكنيش دون سون راديو سدون تام صوت 200 كيلومتر دون تكنيش مكنيش سون كروري رقيتيا c'est business source يعني تحتي خذت التوزيع نو بيسن دواتسم قال سوز مرج سوتيقا إيش ده متي خير بخير بس هو شيء طبيعي غير ورثه نو تان سلا رسالتي ملاسي بقى شوي شو إشي تالج خير شو هنا عندنا نوتن وجه براسورش كي هاري وجه نو لو شو وريان قش وار شو ماشي قال لا نو أصلا طبيعي صوت أحسن باس ساعة هذا صوت ساعة ويش ده سرقت صوت شيء هاي أدرس ديس هنا عندنا ديس هار ديس وش ديس قاعدة شو نستوى ديش يعاتعيش التليفون نومري اللي يسمع صدماش التليفون نومري استثنى أنا شو التليفون يرى بس التليفون طاير اللي يسمع يجي طاقة وحياة سويتي سون يشش يات التليفون كده سندنا اسم دون هو شنو سون أخذ دلائل يتع تليفون تواري اسم دون مدة أصلير إنك أصلير أصلا سون يجي طاقة سول يا أصدق تصلير صلير أصدقنا وأصدقنا نوس دائما تعام دوشنو كنتي أس دون أس ناقص تلتشنا أس أبزات إن بتشر كنت أستكودو غايشون سو نخشوا قايشوناس سو نخشوا يعني بانديت يعني تيروريست يعني человек أس إدوان قايشتو أس مساجي سو نخشوا قايشتوس سو إتوشتو سو أدم دوي نخشي أدمش دوي دوان خايتر دوي إدوكسون وكور كوارتني سون سي أحجاس يوش سي بوحجاس يوش سي صحتش يوش سي دشي يوش سامس يوش سون نخشوا سو أدم دو أدم الله دوش أدم دو نخشي غنا وصل دي دوش شوي خايت إدوكسون بيلغل يقصب يجي دوان بيلغل ودوان هو شنو قاستن قاستن إدوك No, صح حياتي عهد بير برقون.
Значит, и сахта стоит для штырона, ча дрища дег, наверное, да, слушает. Цунде хаяца связи бер шуки цаус дик нормально ирдер и случай дагаю что и дика объяснять даш хай нохчал да гоич хич охрдер. Просто проблем идут. Ну, в данный момент, в 21 мире, да, 21 веке, точнее, да, можно хайнохчал да гоича и при этом деньги зарабатывать. Приятное с полезным, почему бы и нет, так что надо. Dela. هو إيهم تعايم إخوان خذ الله جاءت الله تعايم إخوان ولا كندو تعيش Vai noći kачество ili ada malo tunde do? يلا أدمن ده ليتا أخشى ليشات أخشى ليش خلشلون أدمن لقيت إشتي داش لا تشوارهم بلا بيدا إذا صغرت إشتا شيء نوخش بيتيرا خلما إيه نوخشل ada malo تاع غلطوش أزنا قلا بوش كачество شخص نوخش حيان داخل أدنا إس كачество يتوندي رو نوخش خلق تاع ياخش داق متك باي مكش دول جوها ياخش عديتنا تاع شيء كачество شقايت خير سولي ada malo لقداك إش توندي دو توندي رادو عودو داخل قل داخل يلوش Да, чеченцев на колени поставить только перед Богом, да, да. Дал гергабен, дал халхабен, гур Виктор Болш, Сихуш, Санкипер, Шикипер, Шейкипер, Садела Уолзитен Вен, Хал Ишту Болш, ну сюда и гаден его штуку дуй, по факту. يلا دela عمرن إساق حياة تعال موش قدا جرجلو جوش عبد الله تنبر نسون إساق تا تعال لورد الأحجا بوحشي إجداس سونا وإدمش تو غاية ترى إذا سون كسا كويت عال شو سون سي وصن داغر يعني تقوم شتايت دلا سون دلا سون أس دندل عدوي سون دالا سونا دنا يغو سونا سيك سون غنا وصل وشنا سون دون وانش نشي وانا وصل دالا دلا سون صديون درجة ديونا مشانا لتسرج دعينا أس وضع سيد يستقبل دون دعوي سيد نبي ست ماشي يو لطو والج مرز باديالج هو مرز حلالير إز بيجن كرش ماشي لتسلا ترخصة لتر ساز دعيا رخصة ماشي تعكير هاني يا قرص ديون يو ديونا أكم لا تشوع كويجنا كرش أو شالو اللي يستو أمال داتو تاع so уже до та вот шалве чанач о нап чо чарло ста укур самый легкий смертью по и уравеш о ляшвал анят Надо إيوا مليش ليل شو تندي دو تا يوغو يدي إز جو يوغشو وشالو چنا и он وشالو حل ляшвал и вы ожил и вообще о мерз ожил любой раз шаор самый сладкий смерть понятно вот и смерть рахсунт эйнак يو ديانا كده هاني ليرونسا خيتيا ساكونات واخوجن كرش يو ساعت ناواس تبي نيري غاس توري سماشان جو شرطون يجي يستيل شاش بين غلري قدول تو تا ديون نع تو كرش ديون تلا ساغين احسن غزر سون نع ياتشبينا تو كرش ديون نع يتن تخلص تا حلا نع تعيل
ازغاس خشو تي شو ونعدنا كرشي دون ديلا بق مدون سرازو شي قياحكين شي دوات تنسون وي ساعد واخوين اشت اسبا اشت عشور سلاسة يو كرشي ديونا يو دون سا اكملات زري ديتين لتو وير تشسلت تو دي تشسلت يغاس حيزي نتسيري سين خان ما يري كرش دعوة بيش ور ونعدن ودنا بوش وري دعوة بيش كرش ونعدن يو قيني بيها وجبيها غاس تي برعون دقولا بوش ديش يو ديونا دوت الچا كرش تار شرات شمات شور ونعدن جناغ لياقن كرش سحق جروب شور ونعدن جول كرش نقش كاتشي سونسيجيتي نقشي نقشي كرش ديونا سونسدن دولغو غودر سون اسغاسش النقشي جوم سوتيرغل سيرون مدر الله شاسي غوش دعوة بيشون يعدن من يعدن وال دوا دا نعتبر دعوة سون او دقا قيتيري قيتيو غاس قيديون وي غاس مشكي اور وي اس غاس سون دين دولغونا وسون نقشي شو صدق سون قيتو نس اتمنو تعسى النقشي شيء دام ده شيء هو من يعدن تعوري كاس سكر دون دكان يصور بركلنا دي عدونا يقصيان كاش نوحي قستين ساير شو نعدن كذا شو صغار اسني عصو للواسر شو تدوح الوجه وزنيو از نوحي شو سدن دو غادر شو اساس شتون فستدا دويا وات يسون ايش او دقه قياتيرون يسون تانا دون بس دقه يستاس بس دوكيت سدون واي مو خردو ايش دون ولي ازغاس دون سون دندل غنا وسسدي صوت عاد ازغاس يو دون سناغل يقنون عدن يقن سع دون ساسوياسي بال غنا عدن يوصل شوك تعتل وانت وصلتل وان يرتان از شا هنا نو سبي كاوشا يا через трое суток дон тебе приеду осетин вороны осетин я через трое суток буду брать у тебя как ты там пошел телефон шьешь да ладно давай у меня сон матасо итсам تعاون واسطة تعاورون ده زر كده إيه أسيتين إقاشرون صون إت أسيتين وصون دين دول غدوي هي ستبص تلفون أس سجل يا تعال اشتراز تعال وصي أسيتين أليك تيرون صون إيميل ديكانت ور إتو دينك دوي أستون نبرمير أسدي دري ألج يا سمني وايس تولي أستون ليلو دري تيالج سوج شاك وير ورق إتس أسيتين وصون ليلو إيش دون دوارهم زونا نوحشي وي ونيادن وي إندوس وي بابواس وي بوشيل وي كيس وي ونيادن إتشد دمنا تشوفوها دونو أدم دوي أدم دسو جواتنيك وأرينز ليش دون تعيش كين يا باش قبياش ليش والشنا إيش تقيتن بو الله يتسون هدو واقعش سا الزكي نايك مكين نايك ونادين سا أربيزياني تن راديو أسبيس كوي إسر مش ناشوي إيشو جم أرا ولا تعصى ناغ أدمشو أول والحج قسامة يدشنو شعا تعص شقوس إنت توجه الرولك دون تاكسيست ماكسيست ونادين إيش كم تاري ياششة ونا نرمال أدمش دادو تيالحو ولا خير ما بو هر قاعدة مدوال إشتقيتش حال خوت تشوح أرويج ديستريت أنا أدمش مدو أدمش دمدو أدمش درش أدملايش أدمدو عجم ملا إذا كان نايكس ما كان نايكس هنا عندناش عدد جم أدمش أولدعا ساليش دليلش تأخور دشون ودنيا حال هو دشون مسوا قزلا هو دشون أدم دك أدم دوي هو دشون أدم دوتي هو دشون نوحشي وغلغا و ملوي غاسكو مشكو باش كلياتشون خوردشون ادم دي خوردشون ادم دوتي خوردشون بس تاشم ارا دوش داسا دوش دي داس دو
internet شو واقع يا سام سبب بيوصل سنو كمثال شو يجول شو سؤال ولا غير شو كمثال وانا عندنا ما نقدر بيتي ولا ادمش دشون نرمان ادمش دشون ادم الله يوش ادمش يوش مش يوش Ну, Гоин, Аберг, освещал ситуации, охвечал ситуации, ши разницу. Он и у тебя там получилось как? Он момент благодарности и момент торговли ты не уловил. Царь, он Нексон и с самого начала предлагает Дашталгари, вы бы как бы обусловились на этом. Как, ну, и на остров, да. Но они ж тебе уже после Ахдин Гулкам благодарность, моя царь. Ну, حياتي ايش مهليرا دلا يراغي هو تجا ورازنس كنت سمسون تجا رازنس سكون أس برمنا изначально دون سو أحسن ستسوى سو ستيحول هحن دعوة ستسوى ستشوى ستعيش عن ورش ورش برمنا سون 25 كيلومتر بيسنا ستسافرش просто дон мышь обочина гичдон якист шешпин кюзнештон изгештела адмиш дон лютые чуа я просто заброшу машину идеал со социация сня на твою лишь еще чуа метавол чуа адмиш дырече аса сайда гадиона адмал ело гертинал хитсунсо أتسأل شيء دقاعة شيء أحكي ده شيء صار ده شيء دون وزمر حاجة نسون زي أساعته مسويش يسير أحكي زي بوحكي مسوي أس إذا كان سوسنا يسير دون كنيستين ست مواد سو تندر سون رازن سكوا تاكسي ستير سيتواتي أر غازيو أر ساعة تتعامل ده شون أبتوش ده داس لا داجي تن ساعة داس دل ساري كينو تنعرض أقدا يشعل كم تاريخ يشنا استقطان بينهم إس كم تاريخ شو عندهم إس نفس أصل وقت تصدقني سمعوا جازوا أصل نمر تلوان اللي عايو بوش تجي عطواس صوت يقول عادي دقدق تورت بيرون نتيس تيال بس تقطان بدق يوز موضوع سبعة просто уже на эмоции дом бях мобилсон дом so ta nusul ikenti diyorna işi kan diyor ta der şipi qar xitrqsun ta şey ta el diyor ve ta bul hayat şey ta bul bihkin Moskva bihkin hadal diyeş kaskara doç qidoç gal işte nuwacha gal uz bizim bir qasdon sonra bihk bil bu atiyet su da un tal sonra noş mat biş var son saynik da son vez son saynik vez naqson أسهجون عاوز بيزو كده نياس قيادون تصد اللي عارف أسوقش بيحكي بر وجه قولني ولا يسون بيحكي بر تدل شات أقدون شيء وتلت سياش شيء واتنا كونتنت أولسنا واتنا زابيس أول وي فيديو وي تو قداع كشيء لايك مايك هنا عندنا يغياش دون وين تدون يخش وريقيت يا إيش نيسون الغياش شو يراغي قيتيو شونا it's كانت so ألسم قيتر it's غاز يعني تاكسي ديال غاز تستر بدقاش متات سي بيتسو بالبدع تشو بدع دقاش متات it's بانيك يا قندون تان دون نا بريمير هنا عندنا ويس كايسي وقدر هنا عندنا باش دو ابدي على هنا عندنا والو أنا سبيشال هنا عندنا باش وين ناس واش بوكش когда братья нам были чеченцы, бош, метте ролик шо, хармш дона, иш братья яман дона, ела ячу. So это у нас قيت يا. وغاس شو عاش ولا غاس قيدون شو نخيتش دقنش بو أنا ونجبو وغان خوش شيء ديننا ولس دك جام دون بركل ولس قيت يا. So أدم خلا شقبل شو أنا أسواقه أسوس قواش بات شو حقر شي شونا
شان تقديشتا شون شان وديشتا عاد تقديشتا وشولشنا شين وديشي وردات وشكيستوي يحققيو شان هو عشان تقديشتا وعشان وديشا حقرتشيو نتقنش بوغ يعني أميال داتو تاع أدم الله يوش أدمش دوا يعني نو أصلا حقرتشيو Dela sekarts çoğu kameri çarşın içi yani lurda çara xeytsun çarşım çaço mutkşle loşte çoğu تا خبر شي خبري والله شي تا اشتهدت ديش دي حدويت دي بوش بقورت بيش بورش تا серьезных الموفيز بورش так شيكارت دي حدايتنا اللي هو دينا تا ايش سيتواتي خواتن دعواتن تان اخصح تعيين مهتون اشي اخش تا دوج لشاقي دقتا Do bierā esmāla kisnā ahč, do чборч так соном за армуир, сомца лаца кисна, та сом до чи просто так арул швала, любой случай, да вот лока, ухлах кисна ахш до чмухру, ахч обязательно туканвы чуаца, та хуман и двох кондиш, та ахч доч, борч так арвалер сомца, и дадош арул шваца, и нисту алцаитсун, сахтгала любой мгла дайал. Дела Бреман ситуация разные, например, из хастахло ситуации серьезно, дюш что за сера, лопаты за сигарка, что ты аж ворсо, пятое тажди, короче, и самоло, ну дукка зиму из تنطي بريش ولا قيان ياتن وجوي حيري ولا وجوي بسان تون بالي ولا وينا واستون تو مالم بلش ديونا اتفدي شو حلو وجع يجي بشتو ياش شنو بيرتو شو ياش حلو وش كوش ما سنة دم وون شو يزونو سايات أس كوش ما سيك شو غبي ناي أس ألسون ديونا أس آخر ديونا أس وشام بور بوانا واستا شو اسام ديون سلام علم بريفت ميت أولش واتنا واست نو أوي يقصون أوي نقصون كرشي ويلشي منيا زبوشتي منيا ونعدن بديس يا ونعدن أصلا نعدن على وقت وي بديس نعدن ويلي ترتش على كرشي سيودون شو أنا صوتا فصح كان يلا يو كرشي ديونا سو يو سيار ولا سي شو يوتي وايد بالش فازن كرشي شا ونعدن شا شو والله شوات شي دونش دينا كرشي باسو أسباب صبردين باس أساساً يو أسباب وشويتن أو مش وان ديك وده تاخد رولتي أرمى كويل لا أصلا تيم هو تيم يبقى أرسم خذوا صح كده شيء تأكل واتوقع صار مو يردو ساسون وتعتكسيس مكسيس نوحشل ونعطين بوش صار عبدالله سدل بوش تيم Та видео я сам, ну, шинох чи та мерч хумае, чи та таксист, та 300 рублей баня, та видео ерк, и цержен, и те мер даюлю, цуно, что веду, что я он, короче, и жизненные ситуации шучи. ده سالش أش فرد كده تعديت سي سيتواسي خلق ديسيس شكوى برد دون شو كرش دون باش أزن أنا شا كرش دون شيء دون شدي نشا شو والله شوات ونعد وات منعد وات تلون زريات كده عيالات كرش أصبح وياس حط عصا حالة دون شو بايت نعيت مش عورة شا مش خلاص سنقيت يوم لكن ناتش حشو أنا هاي شوا يوشر أري ولا عنا تعولن عدون شوا ديتن أري ولا بس قدر هني بيسن ناس باين زعيم جيز مم جيز عن جديد دقيقة ميليسير بس هو نادن ويتز كتابي كي يدي داس دا شكله وان تويتان بس وشيء شيء دالو شعاني واحد دالو أساسا تلو ده شيء نمر ساعة تكسي وصل أس باين هو نوجات تلو وان تايك ولا قدر بيجن نا كده نا هو تنو
сам боштона юта снадон сателон май гучуолши хашдозу ажай конкретно عنو مرغا ونادنا داسا يو يوش بيات تشت على اول لا اصبع يعني بو يا سوق عمنتروك شات ونادنا شات اشوي ام جي اس ما ام جي اس ميليتي يدز ميليتي يقع قيقيشي قيقع سارم طعن شو ضربه سي درجة دواء متى يو شيلي ياتون دواء تعويج عن متى شقان تعدي دواء ونادن اولي يو تا يو دون يو وين يتاخسون كوارديات نعيات تموفون ويات ونادن يات شيء شنو مدك ينو تا يشدون يو دو صامبان ما كصام ونادن شا بيترا ونادن شا اشبايش كراش دون تطوان سطوان هو كش هنا وصل دي دو ساوات قدم سو دون شو نادن دواء كش تعويج عن ديش يا خلاص كش صوص تعويج بيتنا وات ستصلت نو ما تخم مو دري يم جاني كرا انا شاز بيحشون دينا فشلت يا اسي عتسويش تي قمق تعقيفيت مدوي قالوا يا شو صار وين سوتش شو ولا تعويج ايش ما ياتس شورت ما يا حير يا غاستي نوار شيء اتفدس شيء شو يعني متى دون وعي شيء يغور الوش واسد طان بس ما يوان كاك يتاس رأسه تاقو حان تلون تويزس إنسان شو هاي تنادنا ملتش تلون أمشي سنادو توقع واعي أروت زوجك شو تعيو كرو فش سитуация نسوا ويا تعقيت متوار يتباعنا سليمان دودير يا أخي أدمر يوش دودر أدمر يوي دي سي يخل ديوانا First press for Чеченской Республики, он тебе телефон по Америке, а Таласку, я висел на чего еще шварца. Федивала. Вот так, вот там, вон, что представительство, видите, а эти раз, что не кого стреляли. Занки порвали бухвали, ты вали, без выхода вариант, не сидишь, ты школе. حلوالي بوهو هذا إيش داشان نسلو مالو زنبس اتاتن مار دستن بوردون دوخ جمول چاندون قصصون اتديز تمات سوناس كانت وين زابر شور سامي دشونا وكيجي دات بعشر يترمن على الوصول دا قوشوا كيجي نشر ببقي نشر بس مساكي باشون دون نوشي شاش دول جادونا شي شاش كيدو شاش ديش دلاتون ديش شي دوزلشكي ديشيت медицинские ра юридические ра قي экономические ра مصر دي образованияш قيش خليش دو специалист ونعطيش قيش ديشتين شي بيش ويلي بيامر دو يعني دو قصدون ديشتينش عدتينش تسويش دلومشتات وين ساعة بيدي دوش تلدونا ومشتات وش عدد تي وين بيدي دكدات إيدن زع أمغل ورتي وي انتي إديها دراسة شوك مساقي شو برجع اللي تشخد الحو سقيت شو الأكيد لو درون بوسو بوات سخوش لون تشوتشي استنبرون حول باندوش أديتو هل مفروض سيجا خدي أشتو وما دعت وما دعشت ده الحمد لله الله هاستن باش الله هاستن باش عشتو هاستن خير الله هاستن خيرتون بس وي هاستن سقيق شو شين هاستن بيشو بستوانا ماشي تشينا بس وي هاستن تبيش هاستن تو جوجو سيتواتسي ديلا
Ja, Gustare Problem. Sun rastan baš. Dava kefirski jums dīcā. Negad, Şah adam baš mel. Şah adam baš. Yalla Peter bušan. Asta, jo. Parma taş oysa. Хорошо. Ta Maşallah. yani yok tedoluncu odal yok işte sesa. Поймар шпат, то 24 поймар шпак кетен оня там докторочи. Шипе 자네 올 시투아츠니 셀리 야 Jo. Şoz nisella. Sunbana jim varsa tam teşete tekrar savuğa sundak zadosunu tatezya dari has sen nohçe çuvar piyezan diyor. Ben tezye çıkartmış o kadar satıyor. No et zaten. Ben bakın diyor. Humus diyor efendim. Hadi savadi. Hadi. صادق صندوق Hadi savadi. Taka. Короче, bakına esas atılmış diyor. Tasa Tanadın delansın tekst doğru sat. Pero hunadın peyamarik ellere hunadın khat ner her khat ner varş khat ner por işte ne kadar bir istimal der. Ezo halaş khade var şur. Nu jim var iskhana hin stana sakhin numar sual jim boyza khade var şur don lectures. لا بقي ناقصة أنا ليش تعم شين غاكسون دون زي بقي شان قل سخيتوش قل سخيتوش مال تاع هل دوش بري ويدي ويجي قداش لا إسادوش أنا يوت عاتب خاتم غير دكتور زاك اشترست أنا هينز تعويت وبيا مرنية وق دون توتن خطر دنيا بوش وبيا مرنية تاجرو ملخن يرغيون إلى رقصوتك وجه تتوى لهم عاج أعيش وأشين بامريو أقبع شوهان يون إلى رقصوتك إيولا وجه بوتنو وايتن إرتوسنو دنانشوا بع شوهان يون أشين بامريو تو مو تنك إلى رقصوتك Doğru çocuğu izah etmiş düş kıdüş itiyorlar. Evi bakına diyorlar. Tabii sen halkı da selasunu ta itünüş halatsa itünüş düş böyle işte ta da kışnaç oğlum diyorlar ve insanlar astık diyorlar. Zegli diyorlar. Ona sonra تاجو قلت قيت ميانا حقيقة جوانا التباسة نصيحيت مع الرسوش ذات أول وجه أني أغور كش حالو كي كايوش كمش دعاء إيش ديان يومش وين عشود التروين دخم شدت نوين تانا برمنا اسم شرعة ولا تقصنا برمنا قصة أسيف رجل هندو زونالجة آدم بيامر دحر دون دنا نشوف بالنا هو تنو تن كان نادون حواق بالنا ونعدن بالنا بوشكر شنو وين أبشي وين وسنا خذ الله إستوريو Как обычно, да. По стандарту. ستاندرتنا ونادن ده ذلك إيش الأدم تعشرتين هر دنيا تعشرتين هر دين وجدين يوضع يغوش ملك شبيونا تقوى ديل إيش أدم قوال تقدين أشياء ولا هي تشون يعني ديلا هون عندي كوردو هون على أحوال إن شاء هون عيسى خلا تأكل شبيونا بدي يا دم نو فوش بحو ديك فوش بحو
وديك دودي كوشك سوي هروي وشو هلا تا آدم بيعمر كلام بو يو تاكيونا ايدو سا تا اركي كلو ديا بورسن نكرشار شا كلن سزداني يو هون كرشدونا سو دول هو نو فكرن ناس ديز ونادن دقي ملك شكرش اسكلو تشاكتولش خلا بعد تاعنا تعملك ده أصدر دو البحر سين خزك دوسون عرمت ده نيس بو ديتا ملك ده أصدر دو البحر إبليس أقول دير نبراور كاير بس سنو كل بيمشيكل سنو قالات إذا بس عجبه وين إذا أصدر دو ملك ملوك ديال إيش بس عجبه تحت تقصنا دون شاهد كلو تشاك ولا باخا هو كلو تشاك شا ديت على إذا بوبورا كوال موتيبا شا قاعدة دوال واسقر ديل سو منادنا الاتسا دا أزدال دو منادنا بوش استيوقي استوري كاكبوي نو أبيتك يصدون تقين علي لا يتا ديتش تاهم دك دي أصلا تحد إنز مسو جيمولش بطانا تا تلفزيون شمشيوش استوريش ما يزاري وين جينشي تا وي سويتيوش تا تمشكا أشتا تا جينشي تا مليك دال اشتقالني وي اشتقالني بوش وابشي ويقر تا همشي تبقوي تا придумывать дяш тас болча да сти дяш ну та само дезер سو ودك ديجا ها قبل تأولا دو حوش متى إمام خليه شوفها شيك أوش دو ديلا مدك تعالهم دوسيقع برستا ديش باستانا إيهم شتوش حالقي نوي أتدو نشميتان إيوي ديش ليلي نجي قوان هالي ميرالي وينوحتي ديسان دو تير نشلوش ويقيني علي طبعا البوستاي كيحتش مداري وي تيا دايازينك سنوح تو إش تعاملش قولش حالقيان خوي إيهم شتيا دايازين وي حالقيان وي هم دايازوش تيا وي حالقيان يعني مجين تقدر وي دري بعرمة سامر دون خاص محمد حجي مراد وقوي وصلنا إليك برد ونعطينا قاعدة واسمنت ساعتي كوش كاع ونعطينا تنعيشش الذي عم دقوي دا تغينا عجيمال دريس يو تيا ووشل تيمورو وجي أوقع بولني تاباكاليني وجي سو مي وسبيتاني نايتان بيرش دوتشو همشتيا ألم سلطانو ديون تيمور مزرعي ونعطينا يو ديونا هو إيش بس لدني برقش ها تيمور مزرعي كروش وجي نوي باكالينيا يا ده اتسع وجي بيمري إستوريا شو ونعطينا تيمور مزرعي إيش شاكي بيمري إستوريا شو سلم بيمر ونعطينا قاعدة يوقف نو خز لا خلق ساش نو صوت هي هاي شو مشتر يو ديانا ملوري خص محمد خج مرادو اسن ايش اشتعالقي وصونا بريمير يو وين طعم بالشانا دو ما يكوي نخ جلي ونعطينا من يعطي ويا دو ملغ يستع ونعطينا وي نو ايش شقش خزقش يكي دون وعوش قيت شوي ما حقيت ل تم كيس هو تمن كيس ويك عوش قيت هنا يقطع زوديالي نك زوديالوز هو بيلعب يسنك ونعرف ايش تعب صيات تعال ايش الروق مالج نوش يوقع تعيش ويجرال درج دوتو دوي وشي خليه شل وي غلق ولق دات ويكنتش نوقع وتسعن ايش رن يوقع مع دغدويس ابور زي ما لا ما دوش دا لك درش استع اوجر خاص خان شنو هلق دا وقردي شنو هدي نو سؤال يسويتسكي تكون على الغرف بيتش بايا هاتي نشتي تقول دوخ يا بيون دوي
از دوخ دیادون تو حالا این دل دوخ ایار ایوای نخ چلی تا مست تو هنده ایوای استریس که وای نخ چی مل دارم یو دوام وای شال دوام بر هنده دماجت اقوال ولی الله دل وزن دل غاز و تونه عدنا yok قاعد باش دول ولی ای خاص محمد تانا دون دل باي دال دون تكز دقوا ولا فرنسا با هنا عاشو هنا اس انت وجات باش كمال ذات وتاع بارد وي كمال ذات وتاع وي امام السلطان سون جنا ليتشنا ديون اتون ايش شون شو غسيتر اذا ولا اليوم ديون ولا لا يا لا بوش ديون دول اذا ولا نو تعدول دلق شو عم بقول مت تعدول دلق اعمال اللي بوست دوق تسجن قضيه ناتشلوس ويدا سري الله هنا عندنا ديله هنا عندنا وي ديله ورسر دايمنا ديله ور دايما الله ديله بوشار هو شو ديله ناس بوش دون دون يدعيو للقيكورشي بروباغاند دوني سؤال يا شكا ودر وانا دوغين ولا سؤال يا شكا ديسترسون هاي ادم دون قال نتاق دون يقصد سوج ديونا دا اتسا دون دا قصدل ابليس كروتش تي بسون شاء صرخ قالندو از كروتش ديونا كوبر قالن سن واحد عدا شاء يو دون شوت كيس ارك كلو دي دا قالش ويسن واحد صدوش اشتر قول ستين شبو نس بوش كلو دي دا اتس دا قصدل هنا عندنا بوش تا استوريا شو خوش كروش نو هون قاقي سؤال شكوتو يو تاق لادنا допустим ادم تاق قالنا تو دنا شو قالنا تو داغيا تو يسمن شو وانا تو هوا وانا با يو تاق دون عزم با هنا عندنا ما با هنا عندنا ال يو امر نغلا با تاق عز حواس يحوى ابليس وعي هاينا شو كرشو عز با شو ويتشن تسدو تبع كشو شو كشو شو عيان تنجي عاش بقى تنباح ونادنا تو عاش تاكل شيء اكل ما بقى البول عاش بقى ولا شيء حتى نو خاص خوارق عو شو عيان كاتش عاش بقى ولا لا قيمتها يوش تجدي انا غرت شيء لقى كتوه التعدين على الحيوان اللي باخر وقام قرقي قمر ادم وكدي كل قوانا ادم ويابلك كديك بول شو سامي حد يشتغل دون ده واده كان غلطي يا فارما صوتني بعرمس دون اير كردويزا تنكواتش مويسو دا كرتش دون ايش شقام الغكات ويعاجو وحفر حقات دقداق ده لون ابرقع دقداق خاطر ديتسو مدتسو سابر دي يعاد يوكرجين Dici baš žvakuju šata, daci sobak, dici. ديتسو بعدنا اركوس تقش يلت منير اسعد حر خاطر مدري فاهم شو عادونا عمل راسل شي فاهم حنس بالشارع وجا نو ادم فاهم دحل لنا كلش ما فاهم تحلنا كلش سو عمل يقراس خليه شو ادم فاهم واسم صوت ديونا استلك واحنا وقت حبل جاي وقديو صوت واحنا نو رازني بيقويستش نو هو دلع لادنا ديفيتسو صورك ما اللي يتشيست السيجر دون بس لازم ارتش دون اركوش دون يقدر يلقى بوغي ادم يو شو يتعشى يسمع وقت واس كنو تبقى نروش وكلش правило все туда-сюда все возвратнет هنا محمد بيامر دعوة حراشات شو كون مش وزي اج يلزم يعرف تقول يا زندو لا محمد رسول الله عيب محمد بيامر قال قاشن يلزم شنو دعكر شيء وقيت حراشات شو اج تحدون ده شيء ملكشك شادحر دون ادم قول ديز سديز على شيء تاز دقوال وش نو تعالوك دي نو هول على عيس خلقو نو شيء انت غاديك شنو غاديك شنو ديك حالوك ديال вот кого я создал. Видите, какое разумное существо? Вы не заметили, а он заметил. Аллах.
استعيازنك شنو لا تسوير درام بعدمت Persoon, buchbolsch, Das gehen ja dat sind so das ist ja, doch. oder? Buchbolsch, gehen dat so eine Historie. Deutsch so eine, no. Ja. Aşkarlıktan, как бы, я işte, Эркуасан дует, ты ячешь. Пока что я не встречал. Может быть, Хеламеки, она. Не, Корки, читать, уже поздний версишка. Я что больше. Буду дать. Ну, гинам дать, Отцул да дух сочинять, да, царь. Эдемовское яблоко и христианские байки. Давай, Запретный он плод. cik просто melt iezin, juca hauni hadīšas. Saja Bulgārija muslim dieši ašoka, штук 20-30 тысяч. Цани вообще 24 тысячи хадису. Окон 11-16 тысяч хадис штука. Эдем аду цигады просто. Sabır diyor, Разница чувства вышки, своей но все радуешься, sabır diyor. Сам Юша просто разницу почувствуете, и я согласен, среди версий христианской и мусульманской. Запретный плод, название данное плоду, растущему в Эдемовском саду, который Бог повелевает Адаму и Еве не вкушать. В библейской истории Адам и Ева вкусили плод с дерева, а с древа познания добра и зла, и были изгнаны из Эдема. Жакит, что так, как это все скопировано. Аллаху макал алир, калир Бог. Ну да, татуировка. Не, зучун бях бой шабега, ой. Kočarcejā, Да? Zudbānē, Havajā Allah bānē, beh Madovišā bat deš. zut kvalno. Bāt, Zut kvalno, Zudbo Allah beh biohum bat noe. kuj. Zudi šeit iši biohum bānē, doja hokā. Beik bēla, vai normāna ašmadaroja Zudrica Ты ханdā. مثلا قديش قلنا чтобы да там бяша ооши да итерхам. Так, он меч модати для своего человека, что масит Sabır койлон di, интересно болезнь. sotsakiyet bat, değil. Asab Allah Я не верю. упорнять зуд. Не верю, нет. Не إبليس верю. Allah وقال упорнять зуд. آدم دا قال إبليس وقال ما يزد. Iblis Vok on Mazakistan, gabjāti ya tanka. adam خلان بعد يجيزا. That's يتعذر شيء تعديتي تارور قلت له شي أقوال ديون شين على أقوال وجه أقوال بوش. Tačo тяжелый историон, войн, качек Джо принимать историю нашего творения, принимать до того тяжелой истории из-за такую судьбу осознанно мог принять Библию, ну как принять такую судьбу, аскамата, ну в чем оказаться, как вот осознанно принимать такую судьбу заведомо. Мухаммадин концерт дем бонус качок, это за всех. Мухаммад измара. Давайте. Телефон. Телефон. Машаллах. Телефон. Сейчас мы это вот где за. То есть это хархиш, цайцу дала, что первый шок керис. Ну, цайцу дала то. Lähtää yskellä olvoos. Aina syrjää. Vismeettikin joikkoa. Haitset يخان نالي خان نالي وبشي قصة هو كيلو مش حد يلقهم كذب وطة تقول نوستي كيلو مش ويدي أنا موز محمد سيسر إيشو شاق والحبئنا إيران دون دا سكر علامة دوستا إيران مزعور بو Geht jābūt ugam haušīgi, nē, sēca dierit bijuši barco. Цайт бешол таган ото мецхолоти цайт зуд мухабати то ото на хармаде
придурковатый, играет тут бельч, тешер батыш. Он Абу Хурейра тешер бошь, вот амел он не кварт мабарит. Давай кварт это слишком громко сказано, что не ухабылч. И то же Орвостон гяло, самое, как ты думал? отравить вину, Орвостон гяло, как ты думаешь? Волшкач война. Мекки тилат волшволш Мухаммад Курешич посолой. Кос будайлеви эн хала мекки Курешичен, ти Курешича орво давотан. Та давот ту ялатсан. Он юхам шайга, короче, отброшу, хагулин. Первый проиграть Иешуша, Боудерболш, Боун Юха, ца достойный. Сагват шайл отброс хагулина, это Абу Бакротсонг. Allah te honjadinnak zobiertam, туда сюда биомолч. Да. Не мужчина, тот, кто не станцует и споет, але говорит. Kendi 4 saat sürmüş de set sahajın. Altsana set var. O sonra yalama tamam. Подез, да, се творма, да. Хаз Да, на о. delçin de set sası. Hadi sen. İşte ki karışı da onu şu вообще он kurda bu ize и вообще бог палбу. Нусун ца хаз дella цамду садицер ишта се бакı de güç esalet. Zelş de on saç o ta dikste kallak. مثلا قديش ناوست ديش ديك ديش الله نو لامس ديش الله ناوست طلع والمال Nauzu billah. لامس دعارة سبحان الله. لامس أشهد بالله. لولا مولا خلصنا نو صعب هذا صعب الله كيكره شيء وندال شيء سيس قلاديش خورده شنو بس ندال مالك شنو دوش ندال عاد ساعات بتشكرش خلوش كدويزه كراچه ديوانا عيسى ده ويسى يا بلا. ولا مزدر الله نو أضمن شو قديش نو شيء ملدل ديك ديش ديك استكلاق كروشي ديك عمل ياش خلق سوا نو شيء جرق واش ده ولا نقصه وانا شاقان ولا ليش مو فوقس لول وشو لامز تدعار باغرس لك لامز متدرشا اليوش لول مول وجو وانا كروشي لا دائم لامز دي الله شيك لامز دور شيء كرش هوردو عليه قيمة عشان هوردو عليه خطان كرش ديلي قال ديك دكان ولا لا باوكو يوم بس ديك شغل بقش تام روش كرش دايتين باتاق هذا واش دونا جوجتي أو جروبا أو هاي هنا واستيك هنا واستويل با ديك تطاق قال خودنا نجوا ميل دولهم دون قيمة دينا جوجتي على جروبا يتوبا شو دايخي يجوجتي ميل شاو قوة اتسليوك وعلي شاو أنا ديلي هل أقدر تالا خام بنا بو اتوس مس وصدرهم مس قن هيتم بنا شا بروجكت و تغيير والله إذا يلزمني وايتن با اسك ستو شوف سكنتي استعسات سكا قارتو ستا خالصي عنك واتشوا سويك واتشوا مساك واتشوا هولو مشير وقلو بتوهم كاتشوات الله تيشلون سوات فهمش تيشلون خالصي روحه جاهد روحه مرتد وبيخن ستاش Так, в общем, да, عادوش что ты интересно, да, что было еще, что было, что да. В общем, أحبه في شو قبل. أكيد شو حظه وبيجوا.
هو متى إمام واتساب يعني أسليت باش دات حديش خبر سنة نشو مثلا حي غير شو غير حي إمام اللي وش حي إمام اللي وش لا حي نوش اللي وش علي واتسيا سوق هو متى سيرسي أوش تقدر لو تغيرت غير دوتش أولي بس دون und az plato درشين أول سيرسي ده لا az plato ده سيرس نوشل دعوتهم ويرتر ورسو بادي قالش ده أرين مش قشن يقع خين ورشن ولي ضد شو تي ديك دوت شجع حي كيبر دو نوشي ويخوش لا تاني يقع حين دوزن كيبر حي نوشي شخ داخلش حالي نو تغنى أو نوشي ويخوش لون تاني يقع شخ وغير شو لا مو حي نوشي لردية حي نوشي زي لردية أو ووش مهجا بقل دو ميل نوشي آدم ميل مو ميل وتيا حنجلش أبرجي ما شو ده أوبر مارشال دشي ما شو مارشال زول برشم سواء إمام ينوغ دير شدون مارشال إمام خل أوبرك أبغى كان هو الميكروفون كده نية توشيني توشي وليس توشيني تريما نو توشيني قهي ديكي نا أشخاص تبولي دوت آدم تريما ويدال وكروشتا خاش اللي باتو وينوشل ديغ that is أبر كوا غير بيحكم ديغ وينوشل غير تدو دائما ويشتون خل غيات قالوا يقشتوي نبادو شو مديت سدون دو فرنسا كوارت بيحكي هوني عدن بيحكي عن قشتو يعني هار دني وش دني هوني عدن دني بوش بيحكي غاس شات ملوسو وي صوت как бы بوسر بني عدن من عدن أصلا بوسر بوات سنوخشو ويلس يا تشينز شو تشينز أوريش يا تشين أبا تشينز يا نوخشي شو ونعدل من عدن وقت بيعمل مواد بيعمل يعني إنت واجه بروباغندا يشو يوم شو القصة تكون ده متى يوم شو القص تناقش يشتات تقول أنا أدمش خلاص شو أدم اليوم شو مستود عن ذلك بالدول هو وين بارك حمل قصدله منا وين سووش مال دلمنا وذلك بالمن تيلارن برشا قام دتخو تكون ده متى يوم شيء إتواشي شو ينعدنا قولي أفرضان يغير سو تا نو كاغبش كويلا با كونسيرفاتسكي هنا شيء ميتش ديون دنيا يمع ديون نوخش ديون ويز ويرشنال هون مو ويز وروناج قديبو يعني نخدلس اني فيتو سيبيكا كدوما ويبرز بايوكنتي الدنيا ديون دالا قولندو ادمش الأبش ديون ناشرة ديمو الدوم بلانيتا زملاء سنو صعب ما بات صعب بوت بات وعقيد شلون بيت صعب تاتشي ويا خودنا جوا وين تعاقلني شيات каждый борз любой борз 80 километров ширады وسدون شكنت دي ситуацию بوشتون خزدو وين بيرزبايو وين تعاقلني شيات انجلي فرنسي هنا عندنا امريكي هنا عندنا وي جرماني تعال Kavkaz berz diyor da Sibirski berziye diyse Tambovski çünkü diyse haber hırdu şeyine çekla hum hırdu abo وهي اللب مي ادمي قديش ادمي موت بوي
ادميت ليلو ادم الله هو وشنو غلق عاقل سليلو عاقل الله يا بويا عمل ده فشوك شرطو آلي شرطو وي فشوك شرطو ديدو وي قال شو شيء دق ده يمشون وجه زي ما قال خلدي شو كذلاني شيء باتنتيو شلات on dek där dyn där on el kitch där on så här bo så no voi hum anta trola dis queta это voi patent un control kalis قمال ذات تاع وين وي ادمي شغلي وي تسلارم خربشونا خوش شتون придёт им маск снедай Ешать патент человечности, вен и вяжет оборудован, вы дали его и шуха. قمال ذات تاع Так что, дуня ча, сейчас адмашла дистер лиошпол, и на гандатер адмал гейте, كان هنيس وموخ الجيت اشدال dunya ча. Das lördi اشدالوش قام دوه تاكزيك بندا تعويهم لردي اشدوه işte suma ya o şu so işte o nohçi hırvar fiyatsan admal da свой талибу и şu kakida admal قمال libu şu khuldu نقع وي قر الشم إذا زول نوي مات بيجبو شكل لدلون شيال يوليج أرغاز تتيات بيرشون كاكيتا وي وابني مالي دوشون هو دنيا نجوا وي ملك إزي قدرات نو خاء ادم الله يوش ادم يشتوش دونا تعني دوس بودينا جو تعني قمني سخن زنا دوش دول أول ويخم خزم خيتسان دائما خز خيتسان دائما خز خيتسان دائما ويخم انت هم ليوش شلونش اشتل وشتل إموخيت وشت موخيت ويقع يحيي داتل مثلا جاز نخي اشترى لاستو ديتش خزمة خزمة مش نحا يقعد دوش بس ما سمعت وقر على ايس يقيتشو للرسول غسيت قنوشو ديل داخل اس وإيش تحون سند هون قوان أبو غاسكي بلا خيش بون بلا وصناغنا خيتي كان خز خيتي كان ديز إخوم كان دقل يخير دو إنه شادك إيلاس ليلو دينو داس تسرقع طبعا حيوقع تغلر سند شادك إيلاس ليلو ودا شوي خيط محدوخ إنه وقدم الله دوخ هادين داس تيب دين شو ديش شو إيش نشغل ديش شو إيش نشغل ديش بوش وين شيكي برا داس حقيقة شو بالنا قاعد بعشر شكوا